Mia maxia para dia. Aku nak mari pokoknya kita kemana kita tu. Perché forse non mi che tempo per morire Kaki que voy a comentar. Tapoe eksia oe fadarea. Tapoe pandemia leo oe minister kapnedi. Tapoe oe ki forvonga oe oe no pere nefio. Pe tapoe oe ki forvonga oe kakai. Kai atage forhoko noi oe fareke ahoni. Pule lulu ahono ako siwaf mau fumanima. Eksia oe fadarea. Ik pandemia. Ik ton pandemia leo. Ik minister ki muri me kautau nefio. Ik minister ko ngawe ngam ngai. Kalau fakan natula. Ik minister tanak panga humai moe tute. Ik minister fatawaki moe falkalak fa ekonomika. Ik minister tak mamatamela. Ik minister mo ui. Ik minister ngowe me tokoni me watata. Ik minister ki ngawe falat fonua. Ik no pere vaya. Ik no pere tui wakano. Ik no pere fohe. Ik no pere tui afitu. Ik no pere tui hangana. Ik no pere nuku. Isalin haines prinis kalanival fotofiri. Devi tafi puloka. Se as ofagiva folo sovarendi. Tulsi ileinte. Johnny Clutton vaya tayone. 17 tomboa. Vivosa light of life taka. Moare utunuku. Sami kuita vaipulu. Lia moske latu. Vatau me fihui. Se o kore to e whaongomu. Ik mista ngoe me toko ni me vatata.
Isi o ngata ngai tariui. Ko e poaki ku ke hoka te poak whalau ek paremia. Tai tau mo ek minister ko. Poak mea tō mui mai ek minister tana panga o mai mo tute. Ke hoka mo e poak whalau ek no pere vaya. Ke hoka mo poak ek no pere nuku. Poak mea tō mui mai a vivo sataka. Porque hoka te poak ahia vātau me whihui. Ngata ngai tariui, ek me mi pako ke tari honoi, o e tui. O ni mea tō mui mai pe. Malo pito iksea. Fatap ki he awhia e taha mai tau rototo. Tapa mai na awhio, tupa wono ka mai tai ni kuinina na spau. Dapat ki e ki mista ki muri, tam ki niskarani, oto o karala. Dapat ki he paremia reo, ko e toan paremia ka maho ki mista kapneti. Dapat ki hoi whawhanga no pere, tapa hoi whawhanga kai. Hoi ki ko hoko at pe tau whataha he pampangini. Hiri tau ngau e wholona whahoko ane awhi, kau kei toi pe tau asnita, ai tāna ki ato e whika whapuin tah, whapuin mua, whapuin tōru, oi whapuin wha. Ko ngahi la whangangai ni whawhoki mai mi he komiti. Ai au ko kamata pe i he ripoti e komiti paanga. Whikao ki pia mo e lao whanga ki hono whiawe aki whapuripuri o e paanga kaka. Ai na e lau rua ke lau koe ni whare area, hau wha a kosi, pe lau tua ua ki mua patu hifu ke komiti kakato, pe me komiti kakato ki he komiti paanga. E koe asanita koe ni tui whanga ton pe ki komiti paanga he nei. Tu hifo kata ki kom kakato he nei tu hifo mea ki kom paanga. Koe lau whika tahawal wafi wanima, koe lau whanga ki to tonu ki he mea whawhoi tui tui. He koe lau ni ai pure anga whahu mai. Ke lau uruaki. Ai tufat ane awhau e ki lau koe ni. Ko ngape koe meok mo si mea i, koe lau koe niu ki ane e whikaunga aki pa mo e lau klo tonga i he komit kakato. Teu koren ki he ek minista na lau koe ni. Ma whamata nono ek minista lau. Tapa te sia ki he whetun, tapa ki he tamapiri ni si, tukoto. Kalala ka pe whoi ki he waremi are reo. Pe ke toina ho eki o whare are sia. Sia koe lao koe ni, koe lao pe ni sia ku whikau akia pa mo e whie mau. Ke iai ngai sino, ke whapapau ke ngai sino koe una hanga tau he ngai whamatala, information. O a ope ke ni ko kuna ngau e mo ia ke hopa exia ku ika ia hanga hi feto akia ta tau te fito ki ta unu exia ki ono ngau ke digital economy ko ono ho digitize ai nga hi ai u ai whamatala exia ke hopa ai ko lau ia ko ni ke whapapau o ika ke wesia hatotonu a hataha i whamatala o hala pi o loi o whakahu ke tau here ko ti exia. Aia koe lau maari e pia lau koe ni, ko hono, o kupe ono hiwa, ai lau koe ni eksea. Me mei ke te fito ai lau e koe ni, ke whakapapau e ni ihi koe una tau he whakamatala, o whaisino koe ia, o ikai ke wesia hato tonu, whakatau taha ahataha, pe kone privacy ato ataha koe ia,
i he taimi ko u ririsa ngai whamatala i sea. Koe lawe ko ni ko katoa upupu o nau whamatala pe hu tahape ke whapapau ka ririsi lewa whamatala ke whamahino mo oni whamatala we i sea. I gai ke ngatai pe aku heni pa moe tafaaki pa moe ngai kupu moe waa i he ni ihi koe konga mahu inga o heni sea ni ihi koe te nau tau he whamatala. Koe neu mahu inga heni e sea. Ka moe ni ihi koe te nau tuapu he whakamatala. Koe totonu ki ai, ka koe konga whakaosi e sea, koe tau unu koe ke tau hanga titi tais ai whakamatala o toe whahono pōni a ngia e sea. Hane koe mena wlawe kia ene nei, koe tau unu ki ke concept o digital economy ke whakapapau o tau unu moe taimi. Koe lawe koe ni e sea o whotu at maru. Ka ke lau waki mai lau whika tāwaru a whiwa ni maa la whangang ki to tonu ki mea whawhoi tui tui. Ngā whakaanganga ki te tonu ke mea whawhoi tui tui waf mā o fulmanima. Koe la whakaanganga ki halau ke malu i a whakamatala tāu taha. O tutuni e tui me whareare au tonga i whakataharea o pureanga o pehe. Ko ngā ulua ki tala teo. Kupu ulua ki hingoa nou mo i kamatanga e aki. Kupu si i taha e ui a laoni koe lao ki te tonu ke mea whawhoi tui tui waf mā o fulmanima. Ko roto ke tari no lau waki lau whika tāwaru a whiwa ni maa la whangang ki to tonu ki mea whawhoi tui tui whahama ni maa. Sia ut kati ta fata ploka saso warentu silente i pae ta yonde. Se vedin do mo ua more tunuku samiu vai pulu. Liam latu ek mistang hanga falot fonwa ek minista mo ui ek minista tak mamatama lao ek minista ki muri me kau tau NFO ek premier leo ek minista fata waki ek no pere tu hanga na hisalin haines prinis kalani wal fotofiri ek no pere tu afitu ek no pere fohe. Sia o lotu ke toko ngoful mawalu. Koe kai roto ki no lau waki lau whangang whahama ni maa. Wikai ha whakahaloto ki ai. Ixia. Koe ke kāke ki lau mai tohi mi he ek pari mia reo reo. Tohi konu ke ului tohi pea e ofisio ek paremia. Ahono a kosi wak ma ufulmanima. Lot whakawhanua ek sea wharearea o tonga nukalofa. Ek sea. Kawinga ngahi lao whakaanga whakawawe. Ko whapapa ke whituna mo whare eki ka whakahokot e whakaha koen whikawak mo lao whakaanga o kahat pilalo ke whakahoko whemea akiai e wharearea koe lao whakaanga whakawawe. Lao whika ufulmawalu waf ma ufulmanima. Lao whakaanga ke totonu ke mea whakawhoi tui waf ma ufulmanima. O makadunga e koreni, i whema me whakahokore wa pureanga e ngahi ngāu e mahuinga o whakatatari ki he lao whakaanga koe ni, ke whakahokorerei e pureanga no ngahi whatongia ki he malu mo e hao, mo uilerei mo e kahau ai kakai o e whonua. Ko amanak pe tige tali lelei e whakahoani, whapapatu, whamoni no bol tau taha tani ala fusmalohi, pare mia reo. Nalekse. Atunga he toi koe ni kōkore whai lau koe ni koe lau whapapawe i ne pehe te hokat ki ono lau tōwa. Kalake. La whakaanga ki to tonu ki mea whakawhoi tui waf ma ufulmanima. La whakaanga ki alau ki malu i a whakamatala tāu taha. O tutuni e tui me wharearea o tonga e whataharea o pureanga o pehe. Ko ngā urua ki tala teo, kupu urua ki hi ngā no me kamatanga aki, kupu si i taha. E ui e laoni, koe lao ki to tonu ki mea whakawhoi tui waf ma ufulmanima. Au i ki mō pau kore ki tau paroti lau koe ni whakamari ke mō maha fuotu. Tuhi ke komi kato.
Fotua se tu pe ke komit ka ta ma. Ia popo ke fotua tong taporaki. Oi ki ta hoka lewe ki he report me komit lao whika ua hiwa ua whiwa ni maa whika waki mo lao whika waki ua whiwa ni maa koe lao whatonton ke ngai whetu taki. Koe lao koe nina e tāri hono lao waki e au whitu e pereri pe tu ke komite lao ke wakai pe kono reporti mani e ola ngā komite lao. Kore ki he karaki ki lao mai toi whahu mai ki reporti whika ua hiwa e komite lao. Te pot koe ni whakahaga ho ulaki a kosi wa mau fulmani ma. Lot whanua, eksea, whanere o tonga, nuka lofa. Eksea, report whika ua fulmahi wa mau fulmani ma komitu ma ke lao. Whakangang, whika. Ta wanoa wanima. La whakangang whatondonu ki ngai. Whitu taki wanoa wanima. Ko whakapapa mu whakahopat ke whaituna report whika ua fulmahi wa mau fulmani ma ai komitu ma ke lao. Mea kia e whaituna mo ho ek me mipa o whareare o tonga. O whikawa ke report koe ni mo lao whakanganga whikataha wanoa wanima. Lao whakanganga whatontonu ke ngai whitu taki wa mau fulmani ma. Whakapapatu, whamoni na polosa mi kuita vai pulu. Sea o komitu ma ke lao. Koe ki lao mai ko ngā nima ai a koe ngau e a komiti pia mo e whamapopo ko ngā tahaua. Ngā komiti ko ngā nima. E a nima o meu wanoa wanima. Na whakataha e komiti whika mo lao whakanganga. Na e tuku mai a tensione a reha whakamatala whakamala ala ke pui tua o lao whakanganga. O whakatewhito e ngai whatontonu e lao whakanganga ke whakamatala whakatokanga toka mua. Nei mawhinga ia ai potu ngā ue ke tupuangi mai ngai whakamatala ko ia i e whaunga vave mo mahino au pito ke kakai o e whanua. O whotu i e lao whakangangani ke ia i hatohi whemahino aki whakalao Memorandum of Understanding. Ai e kau ki ai ai potu ngā ue mo hataha whakahoko ngā ue network operators. Ai au maulai semi o whilawe i mohono tufaki ai whakamatala whakatokanga o hatuunga whakawhokiwha e whakaha o hatuunga whakatokanga. Ono, o whotu mai he la whakanganga ai whakatontonu e ua. Whakatontonu ke kupua ke tānak e ngahi uhinga i rea who'ou. Pea mo e whakatontonu ai te pire uruaki a ke ono tānak ke atu ai tūtūuni ke hataha whakahoko ngā ue o maulai semi. Sino o tūtūuni ke maulai semi i te whitoi lao. Koe whakatontonu i he la whakangangani o whakaiki atu ia i he whakalahi taha. Whakatontonu e kupua te whitoi lao o inga i rea, ko ngā whitu. Koe kupua te whitoi lao o whikauakia mo ngahi uhinga i rea o te whitoi lao. O whotu e lao whakanganga ke tāna ke atu e ngahi uhinga i rea who'ou e wha. Whakamatala whakatokanga toka mua, whakaha o hatuunga whakawhokiwha, whakaha o hatuunga whakatokanga mo e whakatamaki. O makatunga eni ke whenapasi mo e lao ke pure e ai ala hoko o whakatamaki wa ma o fulmataha. Whatontonu ai te pire uluaki. Walu, ko te pire uluaki e te whitoi lao o whikauaki a mo ngahi tuunga lai semi maheni ai au piai ai ngahi makatunga e ono. Hiwa, o whotu mai he lao whakanganga ke whakapekia ai te pire uluaki kai whetongi aki ai te pire uluaki who'ou. I he te pire uluaki who'ou o tāna ke atu makatuunga who'ou e taha. Ai a koe makatuunga whikawha who'ou. Ki he ngahi makatuunga e ono i he te pire taha o e lao lolotonga. Ai o kopau ke tufaki e taha maulai seni ai whakamatala whakatokanga toka mua o whakatatau ki e de tohi whemahino aki whakalao mo e potunga ue. O whemau ai ke taha maulai seni loaki
ke kaua tu ke tohi fe mai no ak whakalao me potu ngā ue o whe la ve I mono tu whak e whakamatala whakatokanga tuka mua ki mua ihe lolotonga mo hiri ha whakaha o hatuunga whakawhauwha pe whakaha o hatuunga whakatokanga. Ua, ke kore e minista ke wahe mutu whak e whakamatala whakatokanga toka mua o whakawhau I ngahi ngāwe anga whakawhitu tak whakapure anga mo whakawhau tui. Tutun teo whitunga whumanima kupsi ua konga a ki he e. Ngā whulu, I hana wakai o tūnga whaipau ke tutun teo whitunga whumanima kupsi ua. Na whatonga I he komiti na whaipau ai la whanga. Kana e kai ke whaipau, he kup teo whitunga whumanima kupsi ua konga di, wakai ke whakalahi ua. O whikau akie ni mo whakatonu rea. Na whakatonga I he komiti ai whaite he kehe, I he whakarea I he te pire uluaki, mga tuunga hano fitu, ai ana pehe I he tatau whakatonga, ke whakapapau I he taha maulai se ni, ai ngahi whaunga malui, ke malui ai mo ui pe koloa. Pea I he tatau whakabritania na whakarea, to safeguard life and property. Na mauinga I a komiti ke whakapapau o malui ai mo ui mo koloa, pea ke whakatontonu ai tatau whakatonga mo whakabritania ke whakapapau ien. Kuful mataha, na whakakato mai he officer a Tinseniare, pia toi whakahu mai o whakawhika koe la whakanganga whikataha a wanoa wanima. Na whakatu he komiti ke whakahu ki wharearea, ke area I motutu ni a whangatuku ki ai. Whakamapopo, o ngai whakatu ko ngā hongful maua, I hona whakamapopo, ko kakato a ngawe a komiti ke la whakanganga whikataha wanoa wanima, la whakanganga whakatontonu ke ngai whitu taki waf mau fulmanima, pia kuat ngai whitu a komiti o anga pehen. Taha whakaloma ke tari a report whika wafulmahiwa wanoa wanima a komitu ma ke lao. Loma ua ke area I la whakanganga whikataha a wanoa wanima, la whakanganga whakatontonu ke ngai whitu taki waf mau fulmanima. Maloksia. Me masea komiti lao. Tamo feituna exea tap ki tamo aprinisi. Pari miare reo kama e hoi memi pa e whare. Exea koe reporten ai komit lao whikoa kuma lao koni. Pea koe ngāwe na whai whengāwe ak wāo whipe mo e office koe a Tinseniare. Hange pe koe a tu e reporti sia pa koe ne māuen. Tu mai ke wharen ke whātutun ke whotu atu reporti sia. Maro. Oi koe se ni komiti lao, foto ma reporti, whamanato te pesni mana reporti, ngai foto u. Pau ke epe mo ngai foto ke whatontone kupu uha te pire reporti ke la whanganga. Ka te tau parut ke roro ke tari a reporti komiti lao. Whika wake wawhi wani, wahiwa, wawhi wani, mawhahamani ma. Ise oro tukai a e ta whata whiploka sa samareni tuki lein tei vai ta ione 17 tobuas. Mare tunuku sa mi vai pulu rem latu ik nista nga whalatunua ik nista mo ui. Ik nista tak mamatama lao ik nista ki muri me kautau ene fio. Ik pare mia le reo ik nista whakatau aki. I salina he nesprinis kala ni walfutofiri ik no pere te hangana, ik no pere te afitu, ik no pere fohe, ik no pere te wano. O loto koto kia ho ik ni toko hongful mahiwa. Ka te kat ki kaki lao tō mai lao. Whanga whatonton ki ngai whitu taki. La whakanganga whatuntonu ki ngai whitu taki wa mau fulmanima. Ke la whakanganga ki la whatuntonu e la ki ngai whitu taki wa hong fulmanima poi notaha. O tutuni e tui me wharearea o tonga e whataharea o pure anga o pehe. Kupula ki ngonu no mo i uhinga irea. Kupusi I taha. E ui alaoni ke la whatuntonu ki ngai whitu taki wa mau fulmanima. O ik whangamarin ki mō whotu mai tu ki kong kakatau ka pau ki aha mea.
ki peiti a tahe la koni. Ua tia ke tui ke koi ka kato. Aro. Ia popo ki foto atong tap tolu. Koe ripoti whaosini he whare rea. Ke u lao, a ko report me ko lao whika ki pa moe lao whika tahtaha a wa whiwa ni ma, koe lao whanga whatonton ki tauhi o e whanau tai mari. Koe lao koe ni, koe lao tau taha ia ai whawhonga o hapai taua, ai koe ia koe ni star lao. Ko ka kato no wakai komiti ki lao koe ni pa ku reporti mai komiti he report whika tolu ua wa whiwa ni ma. Tu kon ki he karaki ki lao mai reporti. E tohi whahuma ki reporti komiti lao. Toi ko ni waka ni ma a kosi wanoa wa ni ma. Lot whakawhanua. Eksea wharearea o tonga. Nuku alofa. Eksea. Report whika tolungu fulma aua. Wak ma u fulma ni ma komitu ma ki lao. Ko whakapapa mo whakawat ke whetuna report whika tolungu fulma aua. Wak ma u fulma ni ma a komitu ma ki lao. Ke mea ke e whetuna mo hoi ki mea mi pa wharearea o tonga. O whikawaka e report koe ni mo lao whakanganga whika hongo fulma taha. Wak ma u fulma ni ma. La whakanganga whatonton ke tau e whanau tai mari wanoa wanima. Whapapatu, whamoni, na polosa miu kuita vai pulu. Sea e komitu mau ki lao. Karaki ki lao mai e ngawe a komiti. Ngā komiti peswa konga nima. I whakataha whika hongo fulma aua wanoa wanima komiti lao i ahu fulma hiwa siulai wanoa wanima. Nai whakahoko ai hono fuafua wakai e komiti e lao whakanganga tau tahani. Nai tuku mai ai e whakafuafua ngā mo e waa lao e ofisi o wharearea e ngahi whakamatala whakamala ala ki e lao whakangangani. Whakamatala whakamala ala ki e lao whakanganga. Ono, koe lao whakanganga ini ki whakawhaingofua a hono hi whakalao e whanau mari mo e whanau tai mari. O toi tāna ki atu e ngahi whakatonton ko e ni, ha ngahi kupfo ou ki ni whakamala ala aiola e mau me he ngahi tūtū ni ohi, i he eni whikawaki mo ngahi totonu ki hoko hoko, ea ki kere kere, pia whakamalohia, anu whakapapau i o whakamuamua ai lelei ai tamasi i he ngahi ngā ue ki kore ohi o e whanau. Fitu, o pure i he lao ki tauhi o e whanau tai mari, wahe ono poino fitu, ai tauhi moe ohi o e whanau tai mari. O wikai ki ni whakamahino pau, o ngofua hono ohi whakalao ai whanau mari. Ko ai, o kuni whakangata ai malawa ke ohi ai whanau mari, e ke tuku atu hatutu ni ohi ki e whanau mari. O whakamahino he lao whakangangani, o ngofua ke ohi whakalao ha whanau mari, pia ki whakangata ai ohi ki e whanau o sihi fo i he tau ngofunu māwalu. Whakatatau ki he konistu tone mo e lao ki kere kere. O whakapapau i he lao whakanganga o tauhi pe e whanau ohi e nau ngahi totonu ke mau kere kere, o whakatatau mo ngahi lao atonga ki he hoko hoko mo e kere kere. Walu, o whakatau mua e lao whakanganga ke loki. Whakangofua ai o whakalao ke whanau mari, mo e whanau tai mari whakatau osi. Ai au musihi whanau tau motua i he tau hongofuru māwalu, ke whakapapau i o whaita tau pe ai lao. Ua whakaloma, whakamuamua ai lelei e tamsi i he ngahi ngā ue ohi. E whakamuamua ai whakaukau ko ia, ai whakakaukau ko ia, i he ngahi ngā ue ki he ohi i he whakamawanga. Loma tolu. Whakamatala mahino ai ola whakalao mo e tuunga o hatutu ni ohi. Ai au ne whaki atu ke whanau ohi ai kotoa o ngahi totonu monu ia, whatongia, mo ua, mo ngā au he tamasi i whaere i e mātu a ohi. Tuku kehe ai hoko hoko ke ngahi tofia tuk whakaholo, api tuku hau pe api kolo me he mātu a ohi. Loma whaa. Whakapapau o ke mau pe a ngahi totonu whakalao a tamasi i ohi, ka pau ka tamasi i mari, ke mau a ngahi tofia tuku whakaholo, ngahi api tuku hau pe api kolo, me he nau mātu a whaa ere, i hono ngāwe aki o ngahi lao ki he hoko hoko.
lo manima ke fai tatau ho atakitu a pe tau atai na nga we ohi me ha whakalotoi aki hangahi. Tu un tatak mahino ma e whakamau anga lahi ke mui ki ai. Ka wai ai tūnga malawa e whakamau anga ke whakatatafe ai whakahaloto ai mātu a wha ere o kuna uloto ki he kore ohi o ka pau kua ohi ngalele. Ko ngahiwa. O ki ai e ngahi whakatonton whakatoa e walu o kufutu i he la whakanga aia o kuanga pehen. Whakatonton e hingoa. O kufutu i he la whakanga ke whakatonton e kupula o te whitoi lao a kunoliriu a hingoa nou me he lao ke tau e whanau tai mari ki he lao ke tau e whanau tai mari mo e ohi o e whanau. Makadunga pe i hana whakamahino i a ngahi kupu mo e ngā ue o kuha tonu i he lao. Whakatonton e ulu i tohi o e konga tolu. O kufutu i he la whakanga ke whakatonton e ulu i tohi o konga tolu whakaloma o te whitoi lao a kunoliriu a konga tolu whakaloma ta mai ki tae mari ku ohi ke konga tolu whakaloma ohi o e whanau. Ko uhi ke mahino ngofuangi ai whakarea o konga koe ni whakatatau ke ngai whakatontonu o whakatu watu i he lao whakaanganga. Whakapekia pe whetongi a kupu hongo fulumani ma. O whakatu i he lao whakaanganga ke whakapekia a kupu hongo fulumani ma lolotonga o te whitoi lao a ke kupu hongo fulumani ma fo o. Ko kupu hongo fulumani ma fo o ko hono toi whakamahino mo whakarea fo o pe a kupu hongo fulumani ma lolotonga ai au whekau akia mo tau motu au tamasi o ngofua ke ohi mo whakahaloto ai mātu a pe whae parental consent ka toki malawa ha tamasi ke ohi. O whakatu atu i he lao whakanganga ko e tamasi i pe o msi hifo i he tau hongo fulma walu o ngofua ke ohi pe au whemau ke o mai ai whakahaloto o kuloto consent ai ongo mātu a whakato wasi. Tamsi mari, pe whaere, tamsi tai mari, ki he kore ohi, ki mua, pe toki tukuat e whakamawanga hatutu ni ohi. O te whakamahino i he kupuni, a ngahi taimi e malawai ke ou a whakaongongo e whakamawanga lahi ki he loto e ongo mātu a pe whae e tamsi tai mari, dispense with parental consent, i ha whakakau i hakore ohi. O kwotu i he la whakanganga ke liriu e tau ke whakahoko nohi he tamasi i me he tau o fulma taha ki he tau hongo fulma walu. O toi whakatu ke whakahuat me kupsi i ua fo o. Ke whakakau atu ko nohi he tamasi mari, legitimate child. E whia mau ke whakahaloto me he ongo mātu a whakato osi. O kuna loto ki hono tuku atu a tamasi mari ke ohi. Whakatontonu e kupu hongo fulma no. O whakatu i he la whakanganga te whakatontonu e kupu hongo fulmaano o te whitoi lao atu no tāmate e ngā hirea koe tamasi tai mari. Pea whitongi aki ae tamasi. Koe tau mua e whakatontonu ko ini. Ko hui o whakakau atu fo mo e tamasi i whanau mari, legitimate child, children, i hono whakangofua ke ohi. I he tūnga lolotonga i he te whitoi lao. O kui kai ki whakakau e whanau mari hia ke whonga ki hono whakaata ke ohi. Kau ia ipe angai case pehe ko oshopa. I ene pehe o whakatu atuai angai whakatontonu ko eni. Whakahuat e kupu hong fulmaono a fo o. O whakatu i he la whakanganga ke whakahuat e kupu hong fulmaono a fo o hiri e kupu hong fulmaono. O kurisi i he kupu hong fulmaono fo o ko eni angai ka veinga te fito e ngā e aki pe whakakau i e whamaonga lahi ki hono whakakau mo whakapapau i o lelei mo tāu e tokotaha pe ongo mātu aohi o kukore ke niohi he tamasi pe whanau. O whakatu i he whakatonton ko e ni ke whakamuamua ai lelei e tamasi. Best interest of the child i hono whakakau i hakore ohi. Whetongi ai kupu hongo fulma fitu. O whakatu i he lao whakanganga, ke whakatonton e te whitoi lao ati hono tāmate e kupu hongo fulma fitu lolotonga, pe whetongi e kupu hongo fulma fitu fo o. Koe taumu hono whakatonton e kupu koe ni, koe hui ke liriu a ngā hirea koe tamasi tai mari ki he tamasi. Mga tūnga pe i hono whakakaua tu mo e tamasi whanau mari ki he ngofua ke ohi. Whakatonton e kupu hongo fulma walu. O whatu i he lao whakanganga te whakatonton e te whitoi lao.
I ta tau fra Britania pe a ke ono tamate I area koe person pe fetongi aki ai child ko tau mu o fra tonton ko ini ko hui ki fena pas pe mo ngai kup ke he o laon ai ko tamasi child pe fa nau o mo fu ke ohi fra hot a kup ho fu ma hiwa a fo o fotu I la fra nga ki fra tonton e tifto I lao a ki no fra hot a kup ho fu ma hiwa a fo o hiri a kup ho fu ma hiwa ko tau mu a kup ho fu ma hiwa fo o ke whakamahino ai whangatangata o ngahi totonu monu ia, whatongia, mo ngāwe o tamasi I kuohi. Pea pehe whoki ki tamasi mariku o kuohi. O whakamahino mai e kupo o ko eni. O iai e totonu e tamasi I kuohi ki he kotoa o ngahi totonu, monu ia, whatongia, mo ua, mo ngāwe o tamasi I whaerei ai mātu aohi o whoaki e lao. Ka kopau hei kai ha totonu e tamasi I kuohi ke maa wa ngahi tofi atuku whakaholo. Ap tu hau pe apikolo me ene matu au hi bea be ka pau ko tamasi go hi ko tamasi mari mo ne go matu a fa ere ko pau ke ne ke ma upe anga to ton fala o fo e lao ke ne ma anga to fi tu fa holo ap tu hau pe apikolo me ene go matu a fa ere tudun te o fulmani ma kupsi fa na fra malala fra fofonga o ni fra humai ala fra nganga o ni fra humai ala fra nganga ko ek minista o famanga no bolmo ari final na osi fra watu ala fra nganga ni ke ngai kupu fra pure anga fika waki stakeholders ke o mai hana ngai tana ki be fra tondon ke la fra nganga na tu kwatu hawi ke ewa ke nga au me fra tala no consultation ko ya ko ngai kup fra pure anga fika waki ni na fra hoko ai tala no ki ai na den senyare CEO e Portugal ke formaanga to kon fai de sita Portugal formaanga polisi formaanga lahi fai de sita formaanga lahi society la atonga ho ik me mi pa fare area atonga ka fonga no pere UNICEF ka ta paanga fa ha bureanga ngai fonua fa ta ke ngai me fa tu pa ke ma ai fa nau ngai ka veinga nai tokanga ke ai ngai kupunga o whakawaki. Lao ke kere, konga wanoa. Koe taha o ngai ka veinga nai tūtō o hake lolotonga e whipotala no aki mo ngai kupu whakawaki e pure anga, Relevant Government Agency. Koe kere, mo e totonu o tamasi yohi ke kere. Nai whatonga I komiti o hangi pe koe tuunga I he lao lolotonga ki he hoko ea ki he kere I konistu tone mo e lao ki kere. O whakamahino pau e kupu hongo fulu o e lao whakanganga. Kupu hongo fulu mahiwa a fo ou. Ko haola ife o hatu tō ni ohi e whakatatau ia ki ngahi kupu I he konistu tone mo e lao ki he kere. Ka mtoi whakamahino pe he lao whakanganga ni. He kai ke mau he tamasi iohi ha totonu ki hangahi. To fia tu whakaholo, ap tu kuhau pe ap kolo o ene o mātu auhi. O toi whakamahino pau e he lao whakangangani, koe tamasi kuohi ka pau ka tamasi mari. Tene kei mau pe ene ngahi totonu whakalao o whak e he lao, ki ha to fia tu whakaholo, ap tu kuhau pe api kolo me ke ene o mātu a whaere. Konga wufulmaua, na iai whoki e whakatu me he UNICEF, ke whakakaukau I ha toi whakalerei o lao whakanganga, ke whakakau ki ai ha kupu, ke whakapalanisi ai totonu ha tamasi iohi ki he kolo atu whakaholo moha ngahi totonu o uhelelei ai tamasi. Koe whakatu koe ni, o whatonga I beia, koe hui o itu ai I he whakahinohino, instructions, mo e tau mua, o whakafofonga o kune sponsor ai lao. Pea api taimi ke toi whakahoko ngahi whakatonton ke he koe ni. Nei toi whakatonga I he komiti e malawa whoki, ke toi whakahumai halao whakanganga ke I ka hau ke whakakauai a ngahi whakatu whakatonton ko ini. Tau e tamasi I ke ohi. Tau ngufulma walu, pe koe ngufulma ta. Ngufulma tolu. Na iai e whakatu me he office pure ngā aue. Office a pure ngā aue. CEO o e patungai whakamawanga. Pe pehe ke whamanga polisi. Ke tukuhifo ai tau ha tamasi ke malawa o ohi. Me he tau ngufulma taha ke tau ngufulma walu.
Uhi be ki whena pasi mo ngai whakauhinga o tamasi e konvesi o whakawaha pure anga pe pehe whoki ke lao a tonga ki hono whakamau i o tautupu Tonga Youth Justice Act. Aia ne tuk whakapasi e whare area i konga ki mua o tauni. O fulma wha. Ne whakalerei e lao whakangangani ke whakakau e whakatu koe ni aia ne tuku hifo e tau. O ngofua i ke ohi ha tamasi i mehe si hifo i he tau o fulma taha ki si hifo i he tau o fulma walu. Loto o mātua parental consent. Na iai e tokanga e ofisa pure ngā ue CEO o putungai whakamawanga pe pehe foki ki he UNICEF ki he loto o mātua mo tutun ko ia kupong fulmanima tau te fito ki he whakangofua ki he whakamawanga ki he ua whakaongongo dispense ki he loto o mātua pe whae re ki whanau tai mari ki mua no tukuat e whakamawanga hatutun iohi. O fulmaon, o whatonga i he komiti, o kupu hong fulmani malolotonga, o tauhi peia i he lao whakaanganga, aia o whakamahino pau he kupuni, o iai pe e ngahi taimi o malawa i whakamaonga o tutuni ki hakore ohi, o ikai ke whakaongongo, dispense, ki he loto o mātua, pe whaere ki whanau tai mari. O kukau ki heni ai taimi kōri aki, tai toka ngā i pe tautou ngahi kovia i e tamsi i. I kai ke ilo pe o ife ai mātua, pe whaere ki whanau tai mari. I kai ke malawa ki whakaha o kuloto ki ai. E iha uhinga tai whakapoto o i kai whakaha loto ki he kore ohi. Ngai whaunga ki whekumi pe mau e whamiri pe ongo mātua tuku whakaholo. Wofulu mawhitu. Nei te iai whuku me tokanga ai ofisa pure ngā aue mo whaire sisita tokoni o potu ngai whakamawanga pe pehe foki ki he UNICEF, ki he malawa o hatamasi i ohi, ke ne whekumi pe mau hangai whakamatala, ki he ne mātua whaere, pe koe ne whamiri tu whaholo hiri hano whoki hatutu undi ohi, pe ko hatohi tau fo o hatamasi i ohi ko ia. Ua fulu mawalu. I whakatala noa ki whaire sita tokoni o potu ngai whakamawa ngā. Nā ne pehe o kos iai pe e nau whaunga ngā ue ko os ngā ake potu ngā ue, ki hono tukua tu whakamatala ki he whanau wohi o nau whemau ki nau ilo ki he nau whamiri pe ongo mātua whaere i. Aia ko osi hoko peeni i a whokmai a whanau wohi tau te whito ki he whanau wohi o awe ki muri. Koe whekumi ki he nau ongo mātua whaere i pe koe whamiri nā nau tupu me iai. Pe a ko osi tukua tuai he potu ngā ue ki he nihi koe ni a ngahi re koti pe whakamatala where la ve i moki nau tolu ki mua he taimi o tutu ni ohi. Put adoption records. Ngai ka veinga nei tokanga ki ai komiti. Whikawak me whanau muri o kuohi tongani. Eo iai ha mawhai o whamauanga o tonga ke ne tutuni ke ohi whakalao hatamasi i muri i tonga. Ua fulmahiwa. Ia wharei, me he whaire sita tokoni o patungai whamauanga, sub-registrar. Nane pehe ku osi ai e ngai case pehe i whamauanga, ai anai tuku atuai i whamauanga ai tutuni ohi, letters of adoption, ki whanau muri na ohi i tongani. Tongo fulu, nai pehe whaire sita tokoni e tauni pe, nai whaki ai i whamauanga, hatohi tutuni ohi whakalao hatamasi nai whaire i kiripasi, ki whae muri, kana e ohi e ongo mātua tonga i tongani. Nai ke malawa o tuku atu hatohi tonga, o tamasi i kohi o ikai haani whelave ki tonga, no ties. Ka neongo ni, koe tohi tutu ni ohi nei malawa, pe o sfoakia e whamauanga, pe o kune mau ai tuunga whakalao, neongo o ikai malawa ke tuku atu hatohi tau tonga, o tamasi i. Lo maua, tuunga whakakunisi tone mo whakalao o lao whakaanganga, whakawaki mo tangatai whanua tonga, tohi liriu kakai, o whanau muri kua ohi. Tolongo fulmataha. Nei ai e tokanga e komiti ki tunga whakonistu tone mo whakalao. O lao whakaanganga i ene whalawe i moe ohi. O whanau muri tato te whito ki tangatai whanua tonga pe ko e tohi liriu kakai o whanau koini. Nei tokanga e komiti pe o iai ha whepaki mo e konistu tone tonga. Kupu o fulmahiwa pe ko e lao ki kakai o whanua Nationality Act. Kupua mo e walu. Tolongo fulmaua.
Na whatonga i he komiti pia tutuun. O i kai ki ia i hawhi paki ai lao whakanganga mo konistu tone, ko uhi ko kupu o fulmahiwa konistu tone, mo kupu walu o e lao ki kakai o e whanua. Aia, o whakapatono ki he tohi liriu kakai ko e taha peia o ngahi kupu i lao, mo e whonga ke malawa i toka taha muri ke ne mau, pe hoko ko tangata i whanua tonga. Tonga fulmatonu. Ko tohi liriu kakai, naturalization, ko e taha peia o e whonga, ka ui kai ke whangatangata pe ki ai, a ngai whaunga ke lao. Ke malawa, toka taha muri ke hoko, ko tangata i whanua tonga. Ko e lao mo tutu ni ke resisita o e whaere pe ki a mo e mali, resisita o e whanau o whaere i muri. Pea pehe whoki ke tefto i lao, lao ke tauhi o e whanau tai mari. O kuna to e tutu ni ai, a ngai whaunga kehe, e malawa ke tohi ai, ai whanau muri ku ohi pe ko whaere ki nau tolu i muri, o malawa ke nau mau ai tohi tau tonga, pea nau hoko ai, ko e tangata i whanua tonga. Tonga fulma wha. Ko e kupongo hongo fulma walu e tefto i lao, lao ke tau i whanau tai mari. O tutu ni ai, ko hataha ku ohi, e lau o kune kau ke pure anga o ia, ko atu ki ai e whamawanga ai tohi ohi. Adopted person be deemed to be of the same nationality as the person to whom letters of adoption have been granted by the court. Tolunga fulmanima, au te mahuinga foki, ke whakatonga i koe kupalunga fulmau a konistu tone, o kune whakamahino ke konistu tone koe lao pure, supreme law, o i whanua, pia i kai ke perula ai laoni ke ngai tutu ni ukha he konistu tone. Tolunga fulmano, i hene pehe, na tutu ni a komiti, o kai ke ia i hawhepaki a la whakangangan, i hene whakawaki mo i tohi liriu kakai, mo i konistu tone mo ngahi lao ke he o i whanua. Tutun teo fitu ngafulma ni makupsi iwa konga a ki he e. Tolu ngafulma fitu. Ia no wakai e tu ngafai pau ki he tutun teo fitu ngafulma ni makupsi iwa. Na whatonga i he komiti na whai pau pe ai lao whakanganga ki tutun. Teo fitu ngafulma ni makupsi iwa konga a ki he e. Tolu ngafulma malu. I he hiri no wakai he komiti ai lao whakanganga. Na ia e tokanga ki whakatontonu ai whoirea ko e taimari. Aki hono liriu, ke whatoto ne whirea, koe tae mari, whirea e ua. Aki hono liriu, ki he tae mari, koe whirea ta. Madunga, i hono whatatau, ki he tau wha Britania, aia koe illegitimate. Koe hibe, koe whirea pe ta. Nei whakatuai, ke whaton. Ke whakatontonu, ai hingoa nou, mo hatoi whetu o pai ai rea koe. Tae mari, whirea e ua. I tefto i lao, mo lao whakanganga ke liriu, ke whirea pe taha koe tae mari. Tonga fulmahi wa. Na whakakato no tānake to ngai whakatontonu koia ke lao whakanganga, o toi whakahumai e lao whakanganga, mo no ngai whakatontonu o whakawhika koe lao whakanganga, whika taha a, wak mau fulmanima. Whakamapopo mo ngai whakatuu, ko ngā whangofulu. Iono whakamapopo, ko kakato e ngau e komiti ke la whakanganga whika hongoful mataha a wak mau fulmanima, la whakanganga whakatonton ke tahu e whanau tai mari wak mau fulmanima. Pea kuat e ngai whakatu e komiti o anga pehen. Taha whakaloma, ke tari e ripoti whikatolungu fulmau a wak mau fulmanima komituma ki he lao. Ua whakaloma, ke lau ulua ki wharerea la whakanganga whika hongoful mataha a wak mau fulmanima. La whakanganga whatoton ke tau he whanau tai mari wa mau fulmanima whalahi a. Osia. Me vai ser komit lao. Marose, tamo e feituna, tamo e tama. Pirinisi kama o ikmemi pa fare, ko e ripote na lao private bill. Na e whau mai e memi pa wharerea. Hapai tahaua. Ko kakato ai ngā uke ai whotu atu ripote se. Maro. Kot ki he karafi ke lao waki, kata. Tau paloti ko i kloto ki tari e ripoti komit lao, whahamanima.
Yo kita fatavi bloka sa soaren tu silente vai taione se vinto boa more nuku. Sami vai pulu ulam na tu ek mista na frot funwa ek mista mo wi mista tak mama tamala ek mista ki muri mo ka tau ne fio ek pare mia le reo ek mista ka tau aki ek no per te hanga ek no per te afitu no per fo ek no per te vano. Se lo toke to ko fulma val. Koe ki kai loto ki ripoti wha manima. Wikai ha fahalo to pe ek sia. Koe te tau hokat ki he lawhika tataha a wa whio nima. Ki mua pau koe ki kaki lau waki. Whawhonga hapai. Katago mai whangatano no. Whatapatu ki he whetuna exea pe ke tapiri nisi, pe ke pare mea reo reo, pe ke toenga ho e exea. Ko tui ko si maala ala katoa no lau mai, lau, ko kotoa pena exea, ko lau maari e mai matuani, pa mo e futai milahi na e whai hono siofia mora teu teu, ko lau ko e exea, ke whahu mai ke whaen. Tato katoa exea ngai prosesi hono whakaha mai, ke whaen exea, ka nionga exea ko Plata peke o topai ki mite taha peke ko ni man ko mite ni mo mai fikun. Ki atpai ki tano ko ni pa ko osi ya. He kono moni exia ko la ko ni ko maheni ka to ai fonuani ya uki muri ma ka kai na fanongo mai aho ni exia e na fakatu o tu mai ki aho e fakata ta ina exia. Exia ko o to ki tano ko ni e proclama ko no hufi ko e kolosi de to ya pai. Nai me ai tani kuini exia ko to ki ta no ko ni. En ta no fa ta o ne define mai ai pule la a. Aku ko pule la a. Maria exia ba ko hake pe awia e ku ka mai ke la ko exia. E pe ta hine ko pure ko o tua pe ta ha wai ki la lo ke en afio ke tu I ka pau ko e anga e ta usio ki ta fonua ta historia. A ko la a ko ta ta ina. Maria la ko e la ko ni exia ke taina. Ke taina ki tamasi I mari, porque tamasi ta e mari, ki na koroa ko le leitaha ki ohange ma nau exia. Ko whamalo to eki, mai ki mente u laura pe exia ko ke te au ko osi. Ki mi teni ma ko ni ia te to tau taimi ke le mau. He ko mahino le rei exia ko osi tuku mai o ki kai se paki a mohalao. O ke ko nistu tone exia ko kai te paki me ko nistu tone. Ta mahino pe exia fa o tua no ate me ko ni. He we totonu pe ko tamasi mari, tamasi ta e mari, o we na totonu ke na alu ma we koula hahawa. Ai api le reita. Iko ke na mo exia. Ta kai asia la lo tonga exia. Hangare me la ko ni exia fa fa ko taki. Hangare ko me na haka na exia ko interest ai tamasi I ko paramount. Tomo akia ala ko ni exia. O exia I whanongo ki no hake ripoti ko kakato. Ai mea ko toa pe exia. Ki hawe ki no pere, rausi. Mahalo pe ko mea pena ki fihi ko e kere. Ko ki ha mea he exia. Ke pehe ko alwai ai kere ea ki o matu a ko na fai pusia ki kai. Ke whanonga pe kere mo ko nistu tone. Mo ki tamasi ki koe o ea ki ai exia. Ko e exia ne pehe o whamaloa to iki. Tui au ko lao ko ni ta loto ta katoa ki ai. Ka pau na whainga mau whakalao wha ko nistu tone. Te whakotua pao ke sea. He te kei tuku peke he mea koe nek sea na kulawi ki ai. Ane afi a pepu ahua tu. Ko e whare koe ni. Ke ta whau ai lao. O alwe lao e ta ngata hono lerei. Ki iku lerei ki ka kai whanua. Po interest ka kai whanua. Mora ke mamau ke tau tua whau halao e sea. Ke lao to tono no I ha whainga. Uinga whaasio ki ta pe exia. Exia, wai pe ki tala noa heni o maa heni o eki mapene o atu pe te bolau pe me whapitania. Koe taha e whanga ki tala noa o e ngahi mātua exia. E na womi mei muri ke ave e na whanga pusa ki e nau ki whangi whanau ka whanau maari. O atuia ki ai visa exia whihi ai. Kono ngahi o ke tari e ni ihi o ngahi whanua. Tau koneki pe exia ki ngahi convention, e Hague Convention, mo international, o I kai ke na hana to whakatoka ngai exia
ke na no fo pe i he tu unga mo tu ko la lo tonga pa e pe sia o wato ki tano ko ke fa o si aki ki tala loto ko ni o matu ana foki mai ko e fe nga i na ki tamsi a o ki fish sia pe a o pe o kai ke tari ko nga ka tu unga u tawai no tonga e tau la sia na e loto fia mari e fa e ko ni sia ke no fo tonga ria ke ni nga we muri nga ko ne offer ko interest ki tamsi ko ki tamsi mari ya ko e sia o pe ki a hono ato ki pui tu a ko ni o fatanga pe ho ik te ta roto fia mari ke la fo ko maroksia Malo, ka ki ta lawa ke la fika tata a wa fe wani ma ko la fa nga fa tonu ke tau hi o fa na tai mari. La frangang fa tunton ke tau fa na ta mari wa ma fumani ma ko la frangang ke la fa tunton ala ke tau fa na ta mari ke tutun ke o fa la o fa na mari mo fa na ta mari o tutun e tui me fa ra o tonga i fa ta hare o puleanga o pe kupu luaki i ngano no mo o ina idea kupusi i luaki eu e la ni ko la fa tunton ke tau hi o fa na ta mari wa ma fumani ma Ko roto ke tari ano lawa ke la fa nga ko ni fa hamani ma. Kelkia te tawhitawi ploka sa sawaren tulsi leintei vai taion se vinin to boa more tu nuku vemos que la tu sami kuta vai pul ek mista nga fa fonua ek mista mo ui ek mista tak mama tamela ek mista ki muri me ka ta en fio ek pari mi aloreo ek mista fa dawaki ek no per jangan ek no per afitu ek no per fohe ek no per tu vano o gloto que to como fumava Ko kai loto ki he lawa ke la fa hamani ma. que falo to que aí che Ik mista. sia ko ke ja ko ta na fo a ke la ba ni sia ko tu ba was ka to pe a ko fo tu pe ke ho i ki ke to ha no ho ka tu pe tu ko ta ta ri pe sia ma社會嘅報告嘅人個個啱俾佢嗌火度預料，佢對於服嘅我嘅咁加度。io ko sia ko ngape ko hingo ape sia ke anu asikon be fanau anu ko asikon he tau ke fanau ta mari ka pa uno to pe hata ai ke foto ko mi ka to sia pa sai pe ka pa foto sai pe Ik mista fo mana ta pe ki ko hala fa pa ben ki ta ho ko to ai. O ko pa ki te ha tu ni fa re te tu le ki tu ki ke komiti la. Oia, ko uinga pe sia ku na amana ki pe ko foto ko la fa va ve sia yo ka ya to he wa ka pe mea ko fe tu le sia ta tlai na pe fe tu na ia ki ha fa ko tu ni o fa ta tau ke ma inga o hala o mai sia ko ngo e mo tu ni sia ko to ki fa hu me ni hala o ma inga ono mo ni sia o fa no me ka sia ka pa te o atu email ma ko wa we pe ko fia fa ka astereria no usila fi se mo mama tama na tol fokotu ke whakawhawai. Au ha pai tā tolu na si kore mai neo ke hen. Ana si kore mai koe ni u mea tāri mai ai sia. Pakoia sa wata whakapako ni hape mea whitun. Na aku lava pe ai fokotu whawawai o whai atu pe ve poro pe me hen.社會是你一個 report 未咁熱鬧啫，但係鬧到佢個俾佢咁熱搞得多，係咯。Ko ula fa anga ko ni ai pure anga ku fa hu mai me komiti lao ai pure anga. Ko ula fa anga tau taha o fa hu mai me komiti lao fa rea rea. Ko tau toi tu ni o spela o waki pa tu hifo lewa ki he komiti whika waki. Ni ongo ne hap me he komiti lao te whakafoki pe ki he komiti lao he ka tau tu ni ia. Hiri ono lau waki. Tu kehe o ka pau e whamoni mahe e pare mea ko ha lau whapawawe. Ka koe lau nia a ik minista tau taha.
O ki ke kahui he tohe paremia. Ai ko e whaunga hono hoa, ko hatari he whare ke hoko ni ko hangau e whawawā. Te tau skip lewa no whawhoki he komit whekau aki, ai e oku mau, e whokpeki komit lao, ka tau hoko atu. Ai ko kore e mista, sponsor e lao koe ni ke whawawe i lao koe ni. O kia popo ki he whoto e mista. Ko rewe ki e karaki e taparut, ko i aku loto ki tau tari ai lao whanganga tau taha, whika tata aha, ke hoko ko ha lao whawawawe whahamanima. Teo te a te tata i puroka sa sovareni tu sile intei, vai te oni se vini intombo ua moare tu nuku savi vai pulu, nem la tu, ik mista nga whalot whanua, ik mista moui, ik mista tak mama tamu lao, ik mista ki muri me katoa nefio, ik pare mea leo reo, ik mista wharau aki, ik no pere te hangana, ik no pere te apitu, ik no pere fohe, ik no pere tu anō. O loto ke toko hongu whuma wala. Ko i kai loto ke whawawe i lao ki he lao koe ni, whahamanima. Ui kai a whahaloto pehe ikse. Ak mahino e tutuni whare, hoko e la whanga tau taha koe la whawawawe. Te ko rewa ke karaki ki la tuowa. La whangang whatuntonu ki tau hi whanau tai mari, waf mau fulmani ma. Ko la whangang ki halau ki whatuntonu e lau ki tau hi whanau tai mari, ki tutuni ki heo whalau whanau mari, mo whanau tai mari. O tutuni e tui me whanarea o tonga e whataharea o pure anga o pehe. Ko pulaki, ingoa nungo mo e uhinga irea. Ko pisi i taha. E ui e lau ni ko lau whatuntonu ki tau hi whanau tai mari, wa se mau fulmani ma. Tonga tapto, ne hao fotu ke tuhi whangi kong kakato. Pea se, te whapawhai we ngai liri kumaro. Ia popo ki fotu ka ni. Hoi mo whatonga koe toinga tau asnita i he wharearea koe ngahi poti. Ka ko hi mo mua u la whanganga koe ni ku whawawawe. Koe tau asnita i he komi kakato. O whatonga hi koe tau taimi hoi ki. Mo mea ki tau maroro. Me vai ser frarea. Oi koe tau asni tau ki he komi kakato, ka koe whamanata pe ngau i he komi kakato. Ai au ku ke whaiwhi me aki i he lao whanganga ki he le sita sivile mo e whamoon wha kompiuta. Aina tau mātuku ane pō ki whaiwhi me aki i he kupu koe ki he Māori. O kapi e sere reo komi kakato ke tau hoko atu pe ai. Pea hoko hake me ai ki he report me komit pahanga, whika whaua whiwa nima, whika pamwe lao, ki ono whiawe aki whapuripuri o e pahanga kākā, me koroa ma me ahia. Pe toki mui hake rewa me ai ngahi lao koe ni ko tari ono rau tuoa pe tuhi ke komiti kakato. Kau ke ai mo e lao, tau taha koe ni ai ekmista lao. E nai toki tāri pe moe ke whawawa. Ko tui koe tau ngau koe tau whokmai he ua, toki teu kore ke tau tau whime aki ki he whaloa loa koe ni tau taim ngau e. Au kore ke tau ririu kom kakato taimina. Koe tala whakatapu e mo lotu na tau kamata e ke wharearea he ahon. Pea kou kore pe mua, ke uhu whanga pe. I tala whakatapu kakato ko ia mo lotu na tau kamata aki. Ko tui na mo mea i kotoa pea neafi, na tau mātu ku he whea neafi. O ku tau rotonga whai e whe mea aki. I he lao pe koe ni whikawhitu wanoa wanima lao whakaanganga. Ki he resisita sivire mo whakamooni whakakompiuta.
ua noa ua nima. Ua manatu pe mo kei mea i peo manatu le rei na tau nofo. I he kaweinga koe whika ua tolu ke resi sita e kau whai whekau, ke whai ai ngahi mari, pena i ai whehu i ai a tonga tapu tolu. Ka ki mua ke tau hoko atu ai, me he ripoti ko e komitu mau ki he lao koe ni. Nai os whakotu umai ai au aspeia he ripoti ko ia, koutu ukmo osma uko toa pea ripoti ko ia. Uiai whakalahi whikau ai, whakama opo o kuhai he pesi uape. Whakama opo i ngahi whakotu whakakau na e whakahu mai me he kakai. Pea kuhai he pesi te au maa walu. Te mou, me he pesi te au maa walu, kupu taha hiwa. Pesi te au maa walu, ai oku whakatonu ki ai whakalahi whikaua asi he pesi ua. O ka paurewa te mou o hake ki he pesi te au maa walu, kupu taha hiwa, whahinga ka inga o kutapu ke mari ki hatangata. Prohibited degrees of consensuality for a man. Wau asi ai mea moe kupu wanoa, whika taha. Ke whakakau i he kupuni ke oua e ngofua ke mari hatangata, moe o whewhine, moe tuonga ane e ne whae. Ke whakakau i he kupuni ke oua e ngofua ha mari ha whewhine, moe tama o no mehitanga, pe koe tama o e tuo whewhine o e ne tamai. Aia koe whakatontonu, koe mea ene o stānaki mai i he komiti lao, pea pehe ki he whakatontonu, whakalahi whika wha, ai koe whaipau ki he tūtuni te au whitunima kupua e ki a i, haia he pēs te au atolu, pēs walu, pēs te au atolu, koe kahe whanki whakatontonu pe ia, o e si pēla, koe anga tu, e fo irea na e maa wahe pe piki, pea kau atu ai pe ki ai, mo e tānaki o ka pau te mou mea ki ai, o hange koe fo irea koe ni koe database, ai o liriu whakatonga koe database, whakotuu ki he liriu ki he tānaki anga whakamatala. Aia koe me aia nai osi, whakotuu mai ia me he komiti lao ke tānaki ki hene. Kono uhinga e kau ke loto ki ai e komiti kakato ku mahino pe a ene kau ki he tau tānaki koe hano whakafoki whanki i. Hange koe whanki spela koe ni moe tunga whakakalama pe ia moe hange koe ngai fo irea. Ke ave pe ia ke tok ngā ue ki ai hano tari he komiti kakato. Ki he kaukalake, kai pehe ki he pau te ave ki he ofise atenseniare ke nau tu whakatontonu mai. Pau mahino pe ai tānaki koe ni na e whai koe ni ai o whakalahi ua, ai uhaa koe ni whekau aki pia mue whaamiri koe i hae peste au maawalu. E tānaki mai ki he risi koe ni na whai pefe mea aki ki ai ane afu kuptahi wā mue wanoa. E i koe ki a ou koe e tōk tānaki pehe i hatari e komi kakato. Whakotu mai ke tari, ka tau hoka toi pe hono i he tala noa whaka osi o he. Popo ki ai? Sia ka tai pe ke hoka pe mea ni afi. Koe mea koe ni ke whai whekau sea, nei uhinga pe whokia, ke whapapau i pe koe hae uhinga, e whai whekau pe hau pea tahai e taha mai whai whekau pe koe ne kisiasi pe koe avea. Mahino e katolika mo wesia na mo ngasias la hi ka koe tui ko mea le rei pe e misala tok aya regulation ni amui e ke toki fa mahino e fonga ka koe ke mari pe mo tuani e ke pe ga pa toki fa nga we ki ai ti te la ya koe ni o le sita koe ka whai whekau o fotu a toi pese. Bobo, koe tau, ko whakatu mena ke tari e ai lao, pia mono ngahi whakatontonu ko toa koe ni nai whakahoko ane po, tāna koe ni ke klosa e nai whakatu mai
me ik minister mo ui pe tari mo ai ka to ai ke ta palot lao ka fitu wano wani ma lao whakanganga ki here sisita sivire mo whakamooni whakakompiuta wano wani ma o ke loto ke tari lao ko ni kata mo hiki o ni ma mo mo Se ko ka sa soalento si le te. Vai te onde se venin to moa pe vasataka more tunuku sami vai pulu de latu ek mistanga nga falot fonua ek mistambu ek mistata mamata mo lao ek mista ki murim ka do nefio ek pare mia le oreo ek mistafa da ogi ek mistango we ek no pere tu hangana ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere tu pakano loto ke to ko nguful mahiva o ko ke loto ke pa kata ko hikanima Ubigai ha whahalo toki ai. Iksea. malo apito o tari lao ko ya tau ko at ya mo whakatontono malo o me ai ke tau asenita tau ko atu eni i he ngā au e koe ni o lao na whakahu mai whikahiwa ua noa ua nima lao whakanganga ki hono whi awe aki whakapuripuri o e paanga kākā me ngahi koloa o ku mau me hahia ua noa ua nima aia na e hanga na whakatu atpe me he whareni ke toi whai hono whai hasi o ki aia e ko mitu paanga ko mitu mau ko ia pe mau whoki heni na e toki tu whamai pe mo ia neuhu pa ko kore moa awe ki he kalake ke lau ai tari me he ko mitu paanga he nau whakataha whakawawawe a neafi na e kore whoki pe ko ne mau mai pe ke he taimina tau kore ke mau mai ki ai ke lau mai ai pe malo I boti me komitu magi ngai me whabanga, whamata whabanga puranga, a hono a kosi wak mau fulmani ma. Ke iksea wharerea o tonga, iksea o li boti whika wha, wanoa wanima, komitu mau ke ngai me whabanga, ngai whamata whabanga puranga, whika waki mo la whakanga na whika hiva, wak mau fulmani ma. Ko whakapapa mo whakahoko te ripoti whika wha, wano wanima komitu mau ke ngai mea whapanga, mo ngai whakamatala whapanga e pureanga. O whikawaka ripoti koe ni mo la whakanganga whika hiva, wak mau fulmanima, la whakanganga ki hono whiaweak whakapuripuri o pangkaka, mo ngai koloa mau me hahia, wano wanima. Whapapatu, wamon kia i ono polsias, o whakiwa whalau sawaren, se komitu mau ke ngai mea whapanga, mo ngai whakamatala whapanga. Ai pureanga. Kada ko kata be ye tala te mo tala ko mi Ngai komiti ko ngafa a tu site ni ma o katop a ko si wafe ma o fulmani ma na whakahoko e whakatahawhika hiva wano wani ma komiti ke area e la whakanganga whakataha mo ngai kup whakawaki. Na kau mai ke whakatahago ia neongo e si a taimi neui ai ai whakafofonga pe me ngai kup whakawaki koe ni. Pangke pure whakafonua o tonga, pangke pure kovana. Kau taha titi sel, pangke langa whakalakalaka o tonga, a tenseniare. Nima, nai whakahoko, ai whakataha koe ni ki whakamalaala he pangke pure, mo ngai kup whakawaki a ngahi taumua o la whakanganga, mo whakapapaui, pe nai whakahoko, hapolo kalama talatala noa mo ngai kup whakawaki. Whakawaki he la whakanganga. Nai wakai ai pe hangai whukutu ne kau no whakaukaui mo no whakakau he whau e la whakanganga. Katak ki teu te lawat me tala teu. Ko ngā luaki. O whakahauka tu ripoti ne aola ngā komitu ma ki ngā mea whakapanga me ngā whakamatala whakapanga e pureanga komiti. Whakawak me lao whakanganga whikahiva wak mau fulmani ma. Lao whakanganga ki hono whiaweak whakapuripuri o pangkaka mo ngā koloa ma me he hia wak mau fulmani ma.
lao whakaanganga. Ua, ko lao whakaanganga koe ni nei whakahu mai e ek ni staff o mawanga na bol mo hali whinau e ahu fulma nima siulai wanoa wanima. I ha wha a kosi wanoa nima nei te pire iai i wharearea o lau ulua ki pia tukuifo ki komiti kakato. I hono area i he komiti kakato i hau nima o a kosi wanoa wanima nei tutua nia ki tukuifo ki komiti panga. Tala whatongia. Tolu ko tala whatongia ai komiti nei tukuifo me he komiti kakato ke whakahoko ai tala noa pia moe kovana panke pure whakafunua o tonga whikau aki ke whakapapau i ai whaunga nei whakahoko ai whau o lao whakanganga. Pea mui ngahi ECU ke he pēne tokanga ki ai e whemea ake e hoik memba. Pea ke report mai ke wharearea o ou e toi tō muiangi hongo fulu pongpong e aho pure lulu wono a o kosi ua mau o fulu manima. Ngā komiti e whamalala he pangke pure ke puputua e lao whakanganga mo makatūnga e whema whakavawawe ke whakahuma e lao whakanganga ko riko tūnga malu atonga mihe ngahi wesia risk threats o fe aviak whakapuripuri o panga kaka money laundering. Iono wakai e tūnga malu na iai atonga i he waf mau o fulmataha na fika hongo fulu mafa atonga i he ngahi whonua e hongo fulu mahaono o Pasifiki aia ko hatu unga ini o fufie ma ubi whakalerei. O amanaki ke ahi mai a timi ke wakai i a tūnga whakamui taha iai atonga pea e tokoni ke whapapau i o kukau a ngahi whakaukau ne o mai he wakai i whakamui taha ai tūunga o tonga. Whitu. Nei whakahokorewa ano wakai o lao lolo tonga i he whenga aki moe ofisio e attention i are ngahi tokoni whakateki ni kare whakalao ke panke moe ngahi kupu me i tuapure anga o whakapapau i ai ai whiema u ke au ai lao lolo tonga ki a tūunga standard o whakawhia maarie i he wakai whakalungu fua whakamāmani lahi. Walu. I hono wakai i o lao lolo tonga. Na iai e ngahi whakatu whakalerei e hongo fulu maanima me he whakatu whakakatoa e whaango fulu. Na whakahu ke lao whakanganga. Tupu me si isi e taimi e komiti ne kai lawai ke whai hawakai ke ngahi whakatu e whaango fulu. Pea mo wakai e kupu o e lao na tupu me he whakalelei e hongo fulmanima. O la whakanganga, o taumua ke ngāwe ke ngai tōno no me he wakai assessment na whakahoko i he wāwhama o fulmataha, pea tokoni ke whakalakaha ke atonga me he whika hongo fulma whā i he whonua e hongo fulma ono o Pasifiki ki hatuunga o toelelei ange. Ko ngahi wā, ko ngahi kautaha e hiwa me he ngahi kautaha e whitungo fulma whā, aia koe pēsetia e hongo fulma ua, nei whakahu mai e nautari mo e whakotu whakaukau ki lao whakaanganga. Hongo fulu, nei whakahokorewa e ngāu e ki whakalere i a lao lolotonga, o whakahu ki ai e ngahi tari mo e whakotu whakaukau me ngahi kup whakau aki. Nei taumua e ni kene, rak whakaloma, whakamalohia e ngahi kup whakau aki, mohono puke whaao o hapaanga mo e koloa nei whiawak whakapuripuri, confiscation and supervision. Ua, whakaivia a ngahi sino ma umawhai whikau aki hono, whakahoko hona whatongia ki hono sivi, siofi, whakakulupu o hia ki hono whiawak o paanga uri, money laundering offence. Loma tolu, report o ngahi whiawak paanga o kumahalo i koe paanga uri, suspicious transaction reporting. Pea wha whakaloma, whakakauat o ngahi kup whikau aki ki he kosilio ki hono tau i o whiawak whakapuripuri o paanga kaka, National Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Council. Ngoful mataha, na tokanga e komiti ke ngā ECU ko e ni whikawaki mo lao whakanganga. Ke oua e uesia e toton whakonistu tone e toko taha, kiha ane koloa whakawhoituitui o kupuke, whaao, tupu me whiaweak whakapuripuri o e paanga koloa kākā. Neu ngoia na tari he komiti e whia ke wāweanga e ngā ui ke ngahi koloa ko ini aia na e mau miha ngā ui tai whakalao. Ke a ko ia kakai o e whonua, whikauak mo lao whakanganga ke tokon ke whakasisi i anu whakamálohia e whiawea ki holo ai pānga uri. Ngahi uhinga,
Ki ono whakalahi o uhinga I rea financial institutions me he neha I he ongo lao whikau aki ke he lao ki ngau e whakapanke Banking Act pea moe lao ki panke pure whakafonua o Tonga National Reserve Bank of Tonga Act. Na whakamaala he panke pure koe tau mua hana whakalahi o uhinga I lea ke mui ofi whaipau pea moe tuunga whakamaman lahi international standard aia o kui kai whakangata pe ki sektor whakapanga, financial sector, ka au whakakau mai ai ngahi mau mawhai o ngā whakamalohia ai whaipau ki he lao, law enforcement authorities. Mua ngahi kau taha kui kai ki nau mau business I tonga ni, aia ko pau pe ke whakakau ki nau tolu I uhinga I rea ko ni o lao whakanganga. Ko ngā tokanga pe ulava nai ke ia I hakupu I he la whakanganga te whakapapau I ngā ea ki a paanga, koloa kua puke pe whaao, ke tokoni ki ha ngā ue I he ngahi tawhaak pe ko ia, o hange koe ngā ue ki no tau I o whaito tai whakalao. Na ia I tokanga na ngā ea ki paanga ko ia ki ha ngahi mea ke. Ha, tokanga ke whakamalala e whatongia o atenseniare I he kupu teo tolungu fulmao no o lao whakamau ngā, ka I he anga mahe ni koe mawhai mo tutoni ke paanga e whonua ui e minista paanga. E kupu koe ni, o pulawe ki ha whonga e lava ke whakahinohino he aden seni niare, e ngofua ke whakahoko ha ngahi totongi, me he paanga tokoni a ngahi koloa kua puke mo whakaauha, a tonga I he taimi o ku whakakaukau e aden seni niare, o tau ai totongi ke ngahi tau mua o e vahe totono. Me tari a den seniare ne ongo e whakauhinga e kupko I ni ka kua pau pe ke whakangofua e minista paanga. I ke whakamahinoangi ai whaunga ke awea ke paanga ki muri I he taimi o ovai he panga tamano. Ke wakai hatutuni regulation ke whakamahinoai. Che, ngā aki a ngahi nau I he ope, virtual assets. Ke whakatoa ngai, hono ngai aki I he ātakai no ngai koloa whakainatula. Ko ngā kā, whakatoa ngai ai tūnga wāhenga o kau me mipa o kosirio whakawhonua ki whakawhipaki ai whiaweak whakapuripuri o e pāanga kākā mo e tā ofi o e whakapaanga o e tau toitoi. Ko ngā hangufulmaua, ne whakatoa ngai I he komiti ai ngahi rea o tonu ke whakatonu ke tonu I he ene tonu I he rea whakatonga pena e whuatuu ke whakatonu. Taha whakaloma, ta tau whakatonga o la whakanganga, pēsi walunga fulma wha, kup teau tolunga fulma nima, kup si tolu konga di, laine hono ua. Whuatuu ke si pēla ke tonu ai whuirea koe, whaitoo kona tapu. Loma ua, ta tau whakatonga o la whakanganga, pēsi walunga fulma wha, kupu teau tolunga fulma nima, kup si tolu konga e, laine ua. Whuatuu ke tohi ke tonu ai whaitoo kona tapu. Loma tolu, ta tau Britania o la whakanganga, pēsi hongfulmahi wā, Virtual Asset Service Providers, VASPs, whika si, whuatuu ke to'o o e oa, kai whetongi aki ai off. Hola o ngā e komiti. Kuful matolu ko kakato nga e komiti ki tala fatongia na tuwifo mi he komiti kakato pena fatonga ia e komiti nga hikavinga ko ini taha fakaloma ngahi fakamatala fakamala ala mi he panke pure fika akimula fakanga lo maua ko ka taha pe hiva me he fitungo ful maua na fakahuma e na utari mo futu fakau na fakau atu nga futu I hono fa o la fakanga Loma tolu, fia mak me whao hatutuni, regulations, ke tokoni ki hono whakahoko, implement, ai lao whakahanganga I he taimi e hoko ai koe lao. Loma wha, kupu te au tolunga fulma nima, kupu si I wha, o lao whakahanganga, ko pao ki tariu ia eik ni stapanga ki wharearea at a hono whakahu ai ripoti, ki he lahi o paanga ko tānaki mo whaao e tonga. Ngahi inivesi mo e totongi ko whakahoko me iai I he whakaosinga o e aho hiwango fulu me he ulaki whakataha I he osi ai tau whakapanga. Whakamaapopo mo ngahi whakatuu ko ngā hongo fulu mawha. I hono whakamaapopo ko kakato e ngau e komiti ki he lao whakanganga pia watuai e ngahi whakatuu e komiti o ngā pehen
ta whakaloma. Ke tārea report whika wha, wafma o fulmanima komit panga. Loma ua, ke area ia la whakanganga whika hiwa, wafma o fulmanima. La whakanganga ke no whea whakapuripuri o panga kaka, mua ngai koloa kuma miha hia, wafma o fulmanima. Alexia. Malo betul. Saya kubit panga. Se fa malo mo fe mari tamu fe tona tamu priskau ni tamu parimia leo kau mai kau me mi pa ko ta to yo se ko tar fa ngi nai mai ke komiti ko nga pe ke fa sio ki ngai consultation ni wa ngai be ai bu ha issue ne tor ke fa to nga pe nai fa hoko o kau ya no fa ko ni lao se pa nai lawa ai fa ta ko ni nei lava pe mo fa fe mai ngahi kupu o nau felave mo laoni dau fito pe ke pange pure o ye pe mo fa fonga me pange fa la ka mai ngahi sino ke pe hage ko na na se ripoti se na fa mala la ita mo ke to malu ange fonwa e malu ya e te ala le re ya ngai e tau fa fe ona ki ke ngai fonua e Pasifiki. Nai ngai mea nai to koni ke nai tokanga ki ai hoi me mi pa. Pa nai fai be hono tari pa mui ngai whatontonu hange pe koe nai lau atu he kalake. Koe pe se ngahi ngau e nai tuk mai hange pe koe nai whakahoko atu. O koe pou pe mo fuotu at se malo. Malo, ko tui ko mau tu ko o vai tau taimi, ko kore ke tau riro whare area. Toloi whare ke hua. O ko tui sea o koe ki tui ewe toi ha mea hen ki whai ke hatala noa. Hei lo kau whafofonga. Ka ki a au ia. Osi koe mea e koe no anwe ki o lunga ai kupenga pia moe. Anga whotutu ke ai ke malu i ki tau tau mono tā palasia. E ngai pisinis wa mamana i koni ui. Koe whopa ngā moe whatawa ke koloa ma o koloa. Mi he whainga ngā upe. Malo ka ko fotu e tau ia sea ka poko i tea me pa ko fotu ke tau tari lao ko lao lele ko fotu mai ke tari lao ko tu kat ko fonga ke dai mahino bito ania fi dai me na mo ho ha ki ai o uhinga ai ko no ave ke to komit panga sea fatonton pe tapi fetu me mai ko no bera mai ka to ko popor pe ki famalang ko ni ko mai me palimia reo ka ko fatonton pe ki ne fika ko hu kha pe report ko ni komit lao ko nga ono ko tunga maru ko ni atonga ko ki he whapuripuri me panga kaka i whamatala ko ni komiti o tau whika taha wha atonga i he whanua taha ono he Pasifiki o ki kai koe taha taha ai te kōwhia nge mea koe me mai ki ai pureanga ai koe popo peu whahoko ki lao koe ni sea o whotu atu hangi koe me mai ki ai ko whakatontonu mai whika taha wha whakalaka ua me whika koe ni taha ua na mai ko ese ko koe wha mori atu kei lau te o fukou pehe ko pehe tahaua tako taha wha ia me he taha no te keo se he whainga tū pehe pe koe hae me te tau reka ko koe ke tau pāse la koe ni he toi whoke wha mo regulation nia ai to ia hangai mea e whakawhinga ke maluange to i hau he regulation ke io to ta ko ko mari tamu feituna tamu biskauni tamu parimia leo tamu ke kau me mi pa ko ta to se o ko wai po la ke la ko ni hange pe ke kamata wai mo ni o ko ha ke ngala pe se ka uma pare mi leo ai mau inga ko ke update e tau lao ko inga pe ko ngai fe ma mo ngai ilo pa usia ngai fonua ko ni mori ton ke tawa ko me ai ke la vai o malu ange ai mo kai ke tau ka wai i ono whakapaanga ai ngai ngā ue o kai ke tau tui ta tau ke ai hange koe money laundering pe koe mea koe whaui koe fō o pāanga o kai e pe whoki ke ton ke tau kau i ono whakapaanga terrorist ko kai ngā ue pāngo pe koe whai tō kona tapu aia koe ngahi moni me aia o tau kau kātou ta tono pōpou i tau whai koe ni ngā ue koe ni ke toi mak mai hangai tūnga whakalao ke mālua e whonua o koe whakaukau e sai ange ai hono taim koe fua tau ai ai tuunga koe e tau ngai framework mo tuunga e tau ngai lao ko uhi ngā pe ke toa ngai mo lawa o whaka mawhai
ai ka polisi ai pangke pule mo ki nau tolu o nau toanga ai ta whakakoi ni ke toi le rei ange mo toi whakaiwi ange nau tolu ke whai e ngā wen. Sia nei ai ngai whihui a ne awhi na e whakahoko ai pe ai he ko inga nei ai whainga maari e o i kōwhanaka o mā attention ni are ke na me ai pa whai pe tā noa pa ko ia e pe whi maari e sea. Ie tōnga koe nei whai mea ke tari nei pe whaki mea ka wasi pe i he ripoti. O pau o pe he whare ia ke tari ngā hiririu ko ia pa ke unu wawe atu pe whakukopu. Pea mālo ia tau hoka mālo. Malo bito ko tui o kapanga as mahino pe he ola ko he ase report ani nai ola nga we committee pe ase atu i screen be kai fika ta tolu ko ia kakato na ia ngai mea ngai fika matala po ma ai nai fika hoko os mahino pe fika hoko mai ka ta hiwa me fitu ana na o mai ka ko tui o hange pe ko fiko tu be ko ni nai omi me committee ani afi o mahino kuna uloto ke tari lao ko ni pe o mahino pe me te ki motolo ho e ki me mipa o ta uloto ko toa ke tari lao ko ni te ko fiko tu e ko mai wa bo ke fiko tu ke tari lao ko ni ta malo Tari pe mo wai pe ngai riri we na nai o mai se ko funky spelling pe mo wala me pe alo se ko ya tari pe mo fika tontonu mo whakarere ina o mai mehe COVID panga. Ia sea koe mea pe ki spelling i pe. Ngai fui lea pe ki whau koe ni liliwa ia ha meaning pe ko ha uhinga ha mea koe. Koe whatonton pe ngai fui lea. Koe ne whatonton pe ko toi ngai ku. Ko atu pa ko toi. Te atu whatonton koe ni koe hinga koe whika koe ne mea ke sea. Ai fika taha ko tau tolu me he fonua taha ko Pasifiki. Kapai tāna ki mai a Australia mo New Zealand. O aloha ke lewa tau fika ki he taha wha. Ai koe mena tu whatonton mai e pangkepu. Kapai kawa New Zealand mo Australia o ton lewa fika koe o mai. E eksea. Ka koe fika kona tau ia koe u fonua e Pasifiki. Ai tau e mui mai. Malo abito. Lau whakaanganga ki hono whi awe aki, whakapuripuri o i paanga kākā, mo ngahi koloa o ku mau mei hahia ua noa ua nima. Ko koe ke loto ke tari e lau ko ia pia ki hiki ako nima malo. Mo hono whakatontonu. Solo que as soren kusile intei. Vete one, se vedin to moa, mi vasantaka, moare tunuku, sami vai puru, lem latu. Ik sta nga voor het vanwa, ik sta mooi, ik sta dat mama dan me laat, ik sta dan ik bang om mij met doet, ik sta kimburi me kau dan nefio, ik premia leoreo, ik sta voor dat wagi, ik sta ngowe, isalin heines prinis kalani val fotofiri, ik no per hangana, ik no per afitu, ik no per fohe, ik no per no. Loto gato ko woful mata. Ko kai te loto ke ai ka ta ko higa ko dima mo mo. Miga halo to be ikse. Malo apito, ku tautari lao ko ni. Ya mo no whakatontonu. Te mo mei ko ke tawa ase ni ta. U tau ko atu ni ke lao fika tahavalu anoa ua nima. Aia ko e lao whakaanganga ki he whakatontonu ki he mea whakafo itui ua noa ua nima. La whakaanga ki whakatontonu, ki he mea whakafo itui, wanoa wanima. Ko lao ko ni ho eiki, ko ni mui atu pēni he lao ko ni whikawhitu, nai ospasi. Ka koutu i pē, matolo a pito whoki ene asi. Ka kua manaki pēna mo mau taimi o lau ia kau kore atu ke he pureanga, ke whai mahano kini whamremon. Marase kai whaipea kini hen. Sia koe, o wāwhi e whakenia mo lau koe ni whika whitu, ka koe lau koe e nofo peke he mea koe ni ai o ngā mo. E koe whakakalasi koe mea koe whakamatala o ku whakatau taha.
ko e mea pele nge sta ko mea figa mo tau mo i tau whahanga whako luma e mea ni pe tau si o kai ke sai e mea ni ai ko mea e ko whi mau e ke lau makehe a mea ia ko ia ke whika me tau mo ui pa ku tau si pāsi mai e ko e lau ia ko e ni o koe pipa ngai whakamatala ke he se au tānaki e he ngahi sino ke me kakai ke ki he uhinga ke o hange pe ko ngai uhinga ko na tau tāno ke o mai ko e lau ke mo ui ka koe ni o ku mahu inga ni pau ke nofo pe ai ngahi ere me niti tatau ai mahu inga koe ka ngawe aki e te whakamatala ki whainga me mandu se koe mo whakamatala paanga koe whakamatala ki he e te mo ui koe whakamatala whika aki mo ha a te tau kei ha whahinga ngawe koe whakamatala koe ia o ku paupe ke iai a mea koe koe consent paupe ke iai e te io mo i kai ke ngawe aki pea i he whakangatangata tatau pe mo mea ngai whakamatala whika aki pa mo ui o pehepe pa mo i lanko koe lanko ni o kuiai hono ko siriro ia ona kare hono komson o hange ko ia ko siriro ko ni helana tau tok situa me ia ke sio whakaluku fua mo whai hawa ngai whai tutu uni ki hano ngawe aki e hataha a whakamatala ku ne tau o ku kaunga tonu mo hatau taha o koe pēo no mawhai pa kua e ne ngai te whtoi whatongia ke whai e he taimi tatau o kuiai pe ai kupu mahu inga koe ne he whahinga ngawe pe he niu hango tau tala noa koa ane nai i he lao ane nai ange koe ki he fo o e paanga o kuiai pe accountable person ia ke tokanga ia mo whai whakalele ni whatongia ke whakasisi ai parapale koe lao koe ni o kutuhu mai e ki he ongo mea e ua koe tata controller mo tata processor ai koe taha o kune hanga o purei pia mo ngawe aki ai whakamatala pe koe mea tata o anga ki nau tolu e he lao ke whai whakapoto e nau ngawe ko ki nau tolu nau tau hi whakamatala mo ki nau tolu o nau hanga ngawe aki whakamatala o fume whakamatala i taimin ku asi mai ki muine taimin e sea o tau ia ngai kau taha whetutaki. Ai unu e ngai kau taha telefoni. Nei lau nai mai ki mo atu koe ke tau hanga nge o sio ange pe ku ngofua ke sio hataha ke mea wiko traffic data. Pena te alu ki fehe loto interneti. E super highway koe ne neti. Pena te whasisia ke whetu koe moe. Pako fehe houa na te whai ai alu holo koe ia. Koe tata u whekau kia mokita. O whipape ke tauhi mo e ke maru, kapa e tukuange i he uhinga o kutotono. Anya o kuiai ngahi te whito i whakamatala kehe o whikaku mo hataha. O kuara lava ke tauhi e hawha ahinga. O hange koe kau tata controller me tata processor. Ka i he taimi ta tau o mai e he lao koe ni ai mea ta tau pe. Whai whakapoto ia, pa koe totono e toko tahu haana whakamatala, ke ne whakatonu tonu ai whakamatala u tauhi, Pea kai ki ngatai, wene tutonu ki launga hano ngawe hala aki oe whamatala o tau. Pea koe pa mohono ngahi tau tea e lau koe ni o ka pau hei kai whai ni pau. Aki nau tolu koe ni unau whikau aki mohono tau hi munga e ke tāta. Ke whaka ilo ki nau tolu ki hahia. Pea lawa o whaka ilo ki nau. Pea whai whoki e mauma whai koe ni ki ai. Hano o atu ki whaka tolo o ka pau mahino mai ki hahia. Ai sea koe lao ia koe ni. Ako tui he ne waka ua mo e lao whika fitu. U malu i lelei e toko taha. Malu i lelei koe, malu i lelei moau. Me he kakai kou nau whakasio mai pe koe hā kita. Ako malu ia e lao koe ni ko tui koe mo e whika taha walu mo whika fitu. O ku te nofo i api o mohe whakalele he pouri po ki haa taha tono ia e te whamatala o wholahi mai ia. E mea utawanga kei ko interneti. O whakatu tāmake a pito, e tongolahangi kakai unau tui ke mea kwa se Facebook a he tui ke mea ko o mai me toko taha o haana whakamata. Pakono whakatu tāmaki. E tau hanga malu i lele whakamatala. Pakono oa sea i he whainga tūnga ko ni tui o mea i te kau whafofonga. E ave e tau whakamatala o tuku i se ke malu.
he koe ke tau nonga tau tolu hono tala mai koe o ku tau hi I he whare koe. Kau tau whakaamu koe tau hi ai o lala hau pe kai haa hae whale o tō e whakamatala o hangone tō hoko ke whakamatala apo ngamu. O mea mahu inga I sea ke whakaukau koe ni ai pure anga ke aha tau tata senta ha whetu. Awe tau ngai whakamatala koe ni o tuku le leikia. Ngai whanua lahi tu na tata senta I tō pure anga. A se ilia ngai na koe na o whakamatala tuku I tō pure anga. Tatau pe monusila, Amerika ngai whanua koe. Tau koe ngai whanua Pasifiki. O ave me na whamatala o tuku ki tua pura. O toton ke tau whakaukau mo ki tau tō I hangahi la pehe ka hau. Ka pau malui tato e he lao hono tāna ki mo ngai aki, whewhi hono kai haasia. O tui ka mea ki he ka hau e topi o mai. Ko e tau hai commission koe ke npela na oskamata tāna ki na tōre whamatala me tōngani. Ai koe retirement. Koe whamatala ko whigak mo kau memi pa, na pick up na tō alo tuku ke npela he hai commission. O tui ko whitu to ton big ave tau ngai whamatala tu ke ka. Ko po ke teu I ha whitu le le ki ave ke ngai whamatala tu ki tau ngoi kuma. Ka hu mai ka ha al ka to mo original, ko po no copy tu ku mo. Ki o mai ki tau fa ko copy ta tau. O ko ke mo re ha le tau la pe to foki o ngai. Malo se. Malo bito, ko tu kan ke ho me mi pa, os mahino be me PSP tu be ka mata ho e o si asia e tau mu e nima. Bo se o mai ko ni he lao ko ni. Ai ko pau te aha ataha ko. Ho ik me mi pa ke ho ko atu te pe aki. To tap tol. Aro se tapu e whitono ko kore peke hu whanga e watapu e sawhaki. Kau kau ni e lao mau inga pito a me pewe mea pare mea reo reo. Koe ki mu a koe pia tō hae lao ko ni pe ko tai ni. O takahei pe lao ke ne tala mai o tapu ke share ai whakamatala ke koe ha I he ngahi sekta ke. Hange kon koe lao kon pot mai mo ui ke privacy koe kapo e confidentiality ai whakamatala ke mo ui. Ai ngā sino ke. Ka koe sino le mai koe ni koe komisiona o nofo rewa sio whakaluku fua ke ngahi te whitoi uhinga mo mea o ton ke tauhi. Ke private pe ko mea pe ki ai au mahu inga no fotu ko ni ko inga le vai o ia inga sector ai o te ke a na ulao ai lava le vai ka va hen he ko sino fa lu fu ai ni ke fonua ai ko ni na me ke pa me le le a privacy commission ke ni hanga o fai ai nga au e ko ia ke ni fa pa pau I ko ho ngongo pe ko fa matala o private ki pea ka koe mea pea ka koe. Koe mea tahu mawinga he ni ai nai mea kia e pai mea leo. Ai koe ki ai tauhi ki Australia. O koe concept fo koe ni e sea whaui koe data embassy. Ai koe hui ngā ia o koe palpare mai tau whaawe tau data ki muri. Koe hui ngā he anta ia I he lao o whanua koe ia. A koe whaafonga leo to get around it. Koe ta hanga rewa o ai ha tau designated embassy ha wheitu pe ai data center he ko inga rewa ia o tonga ia. Ka koe mea le rei ko he ni I koe I whemea anko ni e kua si ai te e tau ofisi I Kepela o e tau ofisi New Zealand, Amerika. E lawa peo te ita tukuai o kei anta pia he lao o tonga he koe ngahi kupu koe ni pe koe ngahi wheitu koe ni o ku tonga pia. E aleo koe concept koe te ita embassy lau le wa apply ke ngau e aki e tau kau apiko ni tau kau whafufonga mo kau high commissioner I Muri ke wha ke siwa ke marua nge ango lau sa ia ngai ai uhila mo wala mea pehe ke ua more mo mate ai. Koe mea taha pe sea ke toki whai me pea ki whamalala ki ai mea kui e pesi hiwa ko data controller ko data processor. Ai ko data controller une tau tanak mai un data ne anga toka nga. Processor ange pe ko lea ko ia ko ia ne hanga o whai ngā au e kia I mo ala mea pehe. Ai au natula tatau e ni mo custodian ko I he natau whai whi mea aki kia I he lao ko I health. O pau na uhinga tatau kau ngā ke rea keke, ia palpare mai pei kai. A pau ke kia palpare mai ai, ia hono ngāu e aki,
custodian ka data control ai o ko ka pa mo tuan ka ko rates be ko hinga e na refer ke me tatau ka ngawe aki ai nga hingo ke o tu ko me ma hinga ta e commission na ko ni privacy ko ni o kulava o ye hange ye pesta tolu o kulava o firma o lava be ka firma o he wharearea ke ripoti mai whikawa ke mo tuunga o e malu koe whamatala o e tau kakai ki he wharearea ai koe konga si eithia o e kupu walu koe me pe tau whai tokangi ai sea kono whotu koe commissioner ai tu ia ko he ni kupta taha si pe stahani ma o ku pehe mai ai ko komiti ko ni unau whakatongia ia ki ke nau hanga o fili a commissiona ko ni o na to luia o nau hanga ko apoini ai commissiona ko wakai pe ia ki puleanga pe o ku kato publish pe he minister he kasete pe ku kai ke fefe o apau e apoini he komiti kai consent ki ai kabineti is another form pe level e taha ke check ko hinga pe ko mahuinga ko ni o nga au ko ni he ko na ko mista o ne hanga publish o ne ai o kasete ai whakanofo ko ni o e komisioni ko ni ke whakamatala tau taha ko ki he uoua pe sea o tui kaweni me mawinga o glava he minister o whau ha ngahi tūtoni pe ko regulations ki he no lesisita o ngahi data controllers ai ko nau toli una hanga toa ngai data ai ko whi tatau pe tena whihanga hangai nai hataimi pe avo custodian ko e potngai mo ui mo mea o te alo le sita he pa te peha le sita he pe u na lava pe o fingawe aki o share pe ai teita ai ko ua taha ua taha si ikona pe si ua taha sea ko unga pe ke mahino ai treatment ko ia given e una tio me confidentiality pe ko malu ko ai whakamatala whikawaki ko ia moe pe mo to taha ko ia ko tui ko nei hau mai pia mau inga consent tui tatau me mau inga au pito ke ai consent ko mau inga pito ke establish time ko e firma wai ke ave ke feitu pe share ai whakamatala ko ni ke mau ai consent o tui ko me le ia ke to fa si o ke tutoni pe ko regulations pe wanga fe ai mau ai consent pe lava pe email pe lava e pau pe ke fai tohi ange pe ko wala mea pe he ko tui ko detail lai to ai ta ko policy pe ko ai pe o hoko ko regulations pe ko tutun ke fai aki ai ngau e ko ya ke nga ka lava share ai fa matala ko ya se te ngata pe ai na wata pe e malo bito to tapto ko tui ho e breanga ko pe ko na mai to tapto lu pe ya pe mo de ngahi fehu i pe e ke to ki whakamama ane. Maro. Ke tafu e ne u whiu o mahu inga a whiu koe ne ki he consent, ai pe ngata pe minister e ne whakotu koe ai kaumeni pa koe ne komsoni koe ki privacy. Ko tipi koe anga o e whakaukau koe ni ki he ni whaalai whu e mea tau awi ke kabineti ka koe atu pe ke stapa. Ko tui ka iai ai ko minister ko ne ko hono whatongia ke ne whakatoanga i lelei ai ko mea whukon tau unu ke hango e lao ko ni tau unu ko e mawhai o tupuange ki ha komsoni ko sino pehe pe mau mawhai ke ne whai hono toka ngai pe hono regulate ka nofo e minister o whai hono siofi fo tu wata kau me mipa siofi na kau whai whatongia pe tupuange ko ha be ai anga ko ho mo sio ko sio ko amatore ko feu nga pe ke minister ke ne fe fatongia ko ya ko be fo no fatongia ne ke li poti mai pe ke kabineti pe ko ne o mai pe ke noti he kabineti
ai ngā koe kune whai koe kau komison. Nā pehe whaka no whotu koe ni kau me mipa koe ki he. Upua te koe puleanga, kau me mipa whoko. Nā e neongo kuhe minister ma whai, kana neo mai pehe ke kabineti, ke hanga kabineti o noti. Ko tui koe tawhakrewa koe alu ki regulation, ko tui e langa o spell out te pe whamatalai a whonga pehe. Whakahiki iki. Ako koe konga mangu e whiu ia pe te tau ame ke kabineti he osi hono tawi he minister, pe ikai. Ako hanga koe e makai a ki mātua koe, mea ia koe ni neonga ne sensitive. Kako mahino o fua pe, e hanga pe e ha minister whakapoto o pule i lelei. Ko ki tue hanga minister whakatau atu whakamatala. Pe tene au rea mo whakamatala o ngā ka hawhainga mea. E nofo whakapoto. Mea mai no Abdul. O pone am dobe, hange ko ka ko mau mafai ko tanto pe he consent tau pe minister ka consent ka kabineti. Ai fe mau ki tau he kabineti. Ai ko hange ia foi fonga o ne to check. Ai me ai minister ko ai ko uhinga e ko no fa ai ko ki pe he approve pa note o approve pa consent ai kabineti ke ai mau inga ko kupu ko nei fai ke mea e pare mea le. Ai to taha ulaki. Ko uhinga ni ke ka taha ko o nau mau ho teita. Kai mi ko te nau finga ake ma third party ko taha ke he e fe leva consent. E toi si ke te consent ai foi to ko taha fe pe tamano ko ia ke ave te teita ko ia tau pe he ke taha ke. E ai ko wangi me pe he ko tui tau tuku pe ke he tu ni pe regulations. Ka ia me ma ia ke fa si o ke ai. E ko teita ulama papa sio. Ka ko fere wa taimi te tau whakamau ai o whakamahino o private pe kumalu ai whamatala koe he taimi kou tau pāsi ai mea taha, kia taha, kia alu mea kia taha, kia third party and so forth. Koi uhinga pia i pare mea leo ai mea pehe o pau e te tau teke ia ke tau whai ia i he tūtō ni, pau usai pe ke tau sio kei mano. Mea mai E se o mahuinga a eni pe koe kalasi teita wheo o pāsi. Nā tu se o koe e whakakalasi whoke teita, koe teita koe roa teita. Mata, ko toki tānaki mai peo kei, asi hake pe o mea. Pa koe mo e tāta e mo whakamatala o ku processi. Angana tō analyse. Pa koe repa mo e tāta ia, ko mai ko report ko o mai a kongkong ala lahi me ha mai me fu foto nga tata ko roa tata ko ai ko me ko fai ke e tala noia hangi ko ne mea mai ai tu ni ke ai ke mahino ko ha fa o tapu o pito ke pasi ha roa teita hata tau be ko to o wano o asia no fai ke o kai ke pasi me ko ia ko me au pasi ko ha me fa ka luku fua o fe ka ki pa mo ko lupu ko ia ai ko process ia mahino ki he toko taha afe ko ia ko toko nimangia una o lunga he ta ua nima pa ata me ai ko ke pas ai ko me ko no fai consent ko time ko ai ke pas ai me hanga ton pe ko ka ko ke ilo hata ai ko me ai hanga ko ne me fe ke tau alu re va he volo ko ia ki he regulation ki ngai tu ni ke na fa mala la mai ko fe me ata ke share ke pasi. Pa i he whakamaman lahi sea pa mo ilo pe whainga o nau tāna ke ngahi whamatala pe nau ngā. O kai ke te pāsi noa ia roa tāna. Ko mea i pau ke whai consent. Ka pau e pe mai koe sea o whiemau o tāta au e kautaha koe ke pāsia. Ko mea i o whiemau e ke io. Pai whai whitu take atu ia. Pe koe email i tu atu hafomu ke whamon mai. Ka koe fuafua taimpo tāna ke whamatala ko kautaha ko fa poto ko pa utala mai lau ke fa poto ko ko kautaha ko na tana ka fa matala o ku ngari o ku pele nges e kau mai ai fe huia ko ia te ke loto ke pasi atu ho tata ke kautama ke na usio ai ko ia ko ke ma o me ko pa ko i kai ko ne tapu e to ki kau pe ho tata o ia i ngahi konga la lahi pe ko process pe ko tata ko o si fai hono analyze o maua ngai mo ni mea ke lipo. Ko mea koe ki he tāta koe na toki tāna ki ni me pepa alu o whakahu ki he mea o tauhi e ha tāta controller. Ke alu ke processi ko taimia o ku whia mau ai consent. Mau mai no pese. Maro, io, kako te hui foki, aia
ko ku tari na uhinga to tap tolu e to ki fa e to tu nga u ki ai Koia. ke le fakai ki Koia. Ka ko taimi ko tana ke fa matala hi ni kamata. O whakapoto mau pepa ko me si mau la ko ni ko so ni ke tala fatongia ke ka tana ki tata. Ai mau pe haki me ai ke tiki pe io pe kai e tama wa ana e fa matala. Ka ia ha au fi mau ke vahe e tata ko ni wa tata ke loto ke pe. Mate ke si o pe ho fa ngahi o ki telefoni. O hol pe pe at ke me ta mai pe sia ho ngahi ta. Te ke loto nai ke sia ho o ngahi ta mo e ha ka ngahi ka ta. Mo e messenger pe mo e Twitter ka ko ke tokanga ho ai me pe hona ke io ka asimo ave na to ho ta nga ka tu wa ki pe ko me. Ka ku pe he ai me ko ni. O ku whakapoto mau pe ke te hanga o ange a mea koea he ngata anga. E sea, te ke loto o ka pau e fie mau ke ave ho roa tata ke ngau aki a mea peka. Ka pate ke ikai ka ke ave. Ka pare kore mata, kautaha, mo o mai mua ha ngai whakamatala o whikau aki mo kau subscribe pa kona e toko taha. Pe ku nau i he tau whi, o process tata e. Pau whimau rewa ai permissionia kau pai ke sensitive tata, he pai ke identify a hata. Pau mai rewa tata seti a koea was analyze o ala. Ai ku tunga pe sea pa koe uhinga i koe, ka whakahui he lao koe fulolo a lao ia, ka futi teila. E tu kia he regulation e method of consent, pa mo classification e tata ke whaia consent. E sea ko whehi ke atu e ku whamatara ke mea koe ni ku ne tala mai, ai tata controller mo e tata processor. La fai ko na ko tamata tau pe ko ni mata u pe ko ni mahe ma pe ko yo ngomea ko ni firma ke na no fo mama te o te na fefio e ko ko tata controller ko ia ko ne own ne tata ko ia ne tokanga ko tata processor o ku ne nga e ki e ne purpose o vate to fata ta ke po nga mo ui o ku ia a CEO mo minister ko ia tata controller ko kau ngau ko he wao na to ngai tata ko kau tata processor o fima pe ke mama mai o ko ni mata ta bo mai no pi he kau fa funga ko hono control ko level o access ke tata ke faka ke he ima e ko ne foko tu na pe hata ha mafai ke ne hanga access tata ta fa kau bete ni ngai hala ke ka hono to rusia ko ne malanga ko fika ak mo tata center o mone o pito ko hi ko ka tau ave tau tata ka ka wele mone le pure e la fo no ka pote tau ave ke tau mission go tu e fo no ka han ko kentela ma tu ko konga ke ko tu e tau me ko tau konga fo no e fo no mu o pa ave ke o ku how pe a hangi ko fa la veta ne afina e fai la vati kentela me tampi sio ka ke pe ke langa fa le hata facility o kawai ha mea pe. Ko e tata embassy na e whakakau a Syria, ko whakakau whaluku fua e pe whewhe ke aha tau regional tata embassy ko meun tāno ke ka whakatau tapu. Ke awe kātoa ngai whamatala me whanki whanua Pasifiki o tau hea. Ka ane whakatau tala no, ka awe tau hea e pule he lao o whanua. Ka awe tau mea tau ipe he tau embassy po tau high commission, o tau pule pe ke haka konga whanua ki tau. Ko mena maungai e tānoa na e whahe tampinisi ke pela. Ke tau ke fai tau ngai ngau pe ka ngane o taria te feu ke ngai feu ko ni ko mai e se Maro o to tapu hiwa sea tap mo fitur tapo pe mo tambrinsi tap mo pare mi leo tap mo mi pa ta to bani sea ma ko ta fano ta toria sea ki he ta fa ki ko ni ko o ka pau o fi ai ta ta i rau koe ni sea. Nai asaka pea ne awhi ke whakatahan. E mau inga koe ke mahino koe toko taha koe o whai hono whekumi. Toko taha koe whai huhu o ki ai. Pea ka pau o alu atu o ku hao. Whai mea whai ki ai sea. Nai whotu uia ke tu hifo ke he regulation. Ke toki whai ai hono whakatoka ngai. Ako mea mau inga ni sea. Mai ngau pito he ko wi tau hanga fa o e lao pa ko pau ke kava lo ua o ta fa aki e wi ai fo ke ngahi hu e wase na fe me ko ni sea ko alo e to ta fa to tolo o sio
I he fo I point A, information A. Pea toi e awhia ki he tawhaki o mau, o te ai mo toi fo I halanga fo o wia taha sea. Ai ko la ko ni unde hanga o fai nga mare ai to taha ko unde fai fa to tolo en fa ho ko hai mea ko. Sai, e tempo kala tai o fihia ha fu break wall, ko fu police. Pea toi foki mai mea ia o ku I kai ke tonu ia ke toi hoko atu, ko toi tahe kon mea koe ke hawa. Sea, umawina ka pito ke maluki e to tonu e to tatonga. Ko pui au pito ke la koe ni la ni o tonu ke whahoko. Ko pau ke tau malu, ka mau kakai tonu huia, o whaka maha mahalo. He ko lawa ni sea o kawe e mea ko whama mahalo. Ka ko nau alu atu anau tonu mafu mawhai lahi whauri oria. Ko pau ke maluki ma kakai koe ni, ia la koe ni sea. He ko ni stutone sea, tau atai nā. Ka mo to ton ke whai ha whahinga mea hi e fon wan. Ke ko hi, ko ngahi mea koe ni kou tau seo ki ai, e lawa koe ke whai ke wha totolo, sea koe mea whakamateri e. Tau seo tatore paanga, tau seo I he whare, tau seo I he uka. O kai kakai au nau ngāwe, peki nau tau nau ngāwe rere, ma o ngahi mea koe. Pa koe taipu ni kou alua e ngahi whamamalo ko ni sea. Pe alua tu ki he o toi hoka tai me fui whamamalo ta. O pau ke malu. Ka tangata I whanua o tonga, o whatatau ke konistu tone se. Ka koe tuia motuani, koe regulation kon wa manaki ke neanga kama mea koe ia, ke maasila o pitu, ke malu, e tonu ia sea, malu. Malo, ko tabuhiwa, malu ko mahino be ai ngahi, tu uni ko te mofa'u, regulation te mofa'u ko ini, te poupou ke kai mea konu whai kai tokanga kau memi pa. Koe ke tāno, koe mea malanga whuki ki ai koe. Ai koe whakamatala, ai koe ne talanoa na ki integrity koe whakamatala. He ne tonu mo ne mooni mo ne pau. E ko mooni koe mooni ne whakamatala, o ku lahi au pisu whuki whakamaha lohe ahon. Pako na toi COVID taha koe ngāi koe social media hano whaka ai mea koe whakamamaha. Aku tau iwe whaka inu e kawatonga koe whakanawhala. Sea whahanga he peawi a kuia kafu e mooni. O lele ai e talanoa ia mo e tui. Ko tanka koe sea ai tui a toko lahi. Tui na toke fufoi mea koe. E kia me whakamamahala. O ku kai koe tata sos to tonui. Ke whai mai ha whamatala pau. Koe lo sea koe ke tau lama tau toria o ulaki io ke mea koe koe o kui ai koe tata sos. O mau mea e tonu. O ku tau tuia ke tau tonu ki he whakaama hake tau Facebook o sio. O hai o ne whai mai whakamatala pa tau alu tau toria. Ka koe mo mea kanu talanoa ke ai whafofonga ia. Talanoa ke tata integrity. Ke ue whai whai ka aha o tau whakahu tato ha tata whakamamahalo mo whakanafa. Ue tai mea upehe tau ato o whai e savea. Matu tola kau savea te mina koe o mai kau savea toi kakai. Ko ne kai peke e mea ia ba, kau kai ki tari mai koe whuipa ni tāria e. Kau kai whuko tāria a. Pakapa u nau pehe e tātaha na tānaki. Paku whehu ia lewa integrity. O se pe tai mea tau whehu ia tānaki tāta e tau punga statistika. O kai ke tau tui ke mea koe asi mai ripoti, tau sio mata tau tone fui mea koe. O kai ke whihanga ai ate fui hala koe na whai pehe. O ku hala pehe hanga ai mea. Ka koe mea pehe e se. Ha whaiwhaenga ku tānaki ha tāta controla ha tāta. O kawa e tāta u whakamahalo nei mau pihe tamako ko tama une tānaki ko tamayo e ala whakatu tāmaki. Na whaiwhaetu koe ke tānaki whalelei. Ka whakahua tāta ke mea o mai o ngai whakamatala koe ke ha. Sea koe mau hala koe ha reporti o se analyse ha tāta ko fumia whamamani lahi. Na whaiwhae ko tau whaito o aki ai panatolo ha mofi pneumonia pai whihala aki. Ai ko mea mahinga mea tāna ke integrity ko e tāta ke cheki hai controla pe ko tonu ki mua hono whakahu ke database. Ata to tui. Ko hono ta whake tahaini ko tāna ke. Pa mo whakatokanga tu sea. Oa te tau uraki to o hake ai whakamahalo ai ko e Facebook a mo ngai PSP he. O tui ki ai he koe ko ia. Tau o ke tāta sos, o kuia e tāta, o si cheki pe wakai hono integrity ko tonu mo. Patoki o maia, o whai ake tau pōtala noa he whai kawa, ko pōtala noa he koka anga, ko tuku ai lotu, ko lalo a kau, ko matātahi, ko he kalapu,
Inupia kato me ko ya to ki fai a moi kata wo ke tata sos ke u tata control ama me tata ko tonu ke fai ka ko ma ngai fe isi ni fe ia integrity tata pasio ke ton mo Malo. mo pa O ia baba ta ni ma. Tamo e feituna se tam prinisi ma e premier le o mo e hoi covid ka kato se o tu ki la ko ni fu ma wi ma lo e tau fa matala e ko tu au mai ai la ko ni me civil registry ai na tau study ko whatongia koe ni, ko custodian o to tonu koe whakatau taha, koe pureanga. Pākumahu inga, ke ai e lao koe ni, neka ke aha lao pehe ki mo. Kumahu inga ai ke whai e ngā ue sea, ke lawa, e koe ku whatata sea. I taimi koe na kamata e National ID. Whema mai ia he kautaha koe me Kānata, ke ange teita mea kotoki ai. Aia koe taimi koe ai e tohi ta umoe mea, e toi kumi ia ki Kānata. Nā kai ke tāri, koe uhi koe custodian o e to tonu kone e tangata tonga, kui e pure anga ai. Pēku popo au ke lao. Tau tāria ka tuai whamatara mo loa se fotu atu. Ko fotu e wa bobo ke tari ke tau palo ti ebe lao ko ni. Kata koe seo kia ngai whatonton whatonga ke lawa ni. Malo, bia mai. Kata koe whatonga sea pa me mi pae kome kakato. Koe u whatonton koe ni na whatonga ka wio ku hape ia he whamatara koe ni lao. Ai koe ngai footnote mauna e tanaki he pun ngā ue koe whare. Ka ku whatonga i ngahi whatonton koe ni fotu mai koe ni he maha koe ngā ue peni komiti lao e poe anga. O teki ke whahu ia ki he lao. Ai whatata ki pe ai kupu whika Nimenima. The best we have. Pes whaano. Ai koe kupu Nimenima sea koe ngahi whanongo nonongo whaipau. Ai a ko kupu ni kupsi roaki o lau ia ka pau pehe e komisiona e komsoni ko maui. Pe o klo tonga maui e ha pure whamatala. Ai kono whapalang koe pure whamatala koe koe whakeke sea he iai ai data controller, ai koe pure whamatala, pa me data processor. Io no whatonga koe data processor, o hape ai, koe tahanga aue aki o whamatala. Ai koe ne tūga ni taimi ni, koe kupu koe ni, e tūtūni pe ia ki he pure whamatala a tātāpe. Ka koe taumua koe kupu, ke tutune komsoni ke pure whamatala pe tahanga aki o whamatala ai o koe data processor. I ono whaparangi ton ke pure komsoni ke data controller pe a moe data processor. Kau ngata pe kupu koe ni he pure whamatala ai o koe data controller kau ki ke fusia o atua ki he mena toton ke au ke ai koe data processor ai koe taha ngau aki o whamatala. Ai koe whatontonu sea whotu atu, ke tānaki i he ngataanga koe kupu Nimenima kupsi uruaki, ospe ki he pure whamatala, pe tānaki atu pe taha ngawe aki o whamatala. Ke kakato ai tūtūni koe komsoni ki a nao whatoloa. Ka o ngata pe tata controller, ka kau ki aipa me tata processor. O ku mo mabe ho eki preanga. Ai Nimenima e koe pesi i whao no ia. Uloaki pe. Ka pau
o pehe komsoni o mau i pe o kulolotonga mau e hapure whakamatala. Ai ko data control ai ko le kuhinga ki ai. Ko ia. Pe taha ngā ue aki. Pe taha ngā ue aki o whamatala, hatutu uni o e laoni, e ngofua ke tuwha he komsoni o whakatatau ki he kuponi, ha whanongonongo whaipau ki he pure whamatala, pe taha ngā ue aki o whamatala. O mo mau be ho egi. O kake pehe ko pe taha ngā ue aki ko data processor ia i kai. I he pure whakamatala pe taha ngā ue aki. Toko mai koe Ke pe sea he koe taha, koe data controller, ka moe ua, koe data processor. Koe data controller pe nia e tuwha ki ai ngofua ka kike kawai ai data processor e koe ongo sino ke he ua sea whemau ke ave ke tutuni koe komsoni o ka pau ki a mau. He malawa peke mau e kupu ni me ni ma he hataha he ongo ua. Pure whamatala pe koe tahanga oe aki oe whamatala. Na ke he pesea. Sia pe to woni at ge. Ia mai to tapdol. Ia mai no pe. Fe fica no ia e minima o no. Pe lava kala. E ni va no po. Ia pes pa malu ia. Ia. Ai he minima pe kup ni minima pe ka ko kup si o no. Kup si o no ia. Ia ko ku tano mai e ke data controller mo data processor. Ko ai be pe ku pe ka vai me to ku me ke ai ho no pele me ha pai. Ko ia, i he kupu CEO no, kupu nimlima kupu CEO no, o kai mea koe ni hoko o ka pau e ao atu. Ai notisi ka naua. Ka koe notisi o tu whaia i he kupu si uluaki. Ai ia koe tau whakalahi ke kau whatolo ua nau he tuwha koe notisi. I la aloe koe mea koe hoko e taimpuna mauai. Kau ku whakaivia i he komsoni i he kupu si uluaki. Pakake uluaki, e whapalangi e wasi ai lo ua. Se koe whapalangi ngata pe tata controlo ki ke asi ai e tata processor hangi pe. Pango e di medimba uluaki no pere aspe where the commission is of the opinion that a data controller or data processor. Koia, koe ngata anga koe kupusea. Or just ka unga ka tanaki mai pe ngata anga foi se. Serve an enforcement notice on the data controller pa tanaki atu mai data processor. Koe evna ke kepe. Ogo. Se koe whatontono no waku i he kup tatau pe kup nimnima kup si. Ki korea ke orema ke ia hatari a pureanga. Ke koe whakatontono ko ni ke mahino nau mo uia ka tau. Se pe ka o tatape. Mal. O egi? Pureanga. Koe tu sea koe ki miss ai foi me koe koe toenga o kupu kalanoa ka naua whakatoro. Koe save koe notice. E kupu nima ulogi o ngata pe tata control. Nā mena ke whie mea ke aimi sā, no? Koku tānaki pēr, kia maha koe uhinga pē mea koe ni, koe stani koe server notice, ko pau ke awea ki he pule, ki controller. Whether it's pe koe data he pau ke me ilo, ke mea i he tō taha koe kou me control e data, ki he ngā ue koe ai processor. Kasi processor, ripotia ke controller. Koe ongo sino ke he kehepe e ua. E malawa pe ke kautaha kehe ai tata controller me he tata processor. Koe ongo process kehe e ua, pa koe ongo mawhai e ua, koe ongo sino e ua, ai kwhi mau ke ave taha pe ka nao o kiki na tatau sea. O kiki uhinga ase controller ko i o pure. Maro, ko rea ho e breanga ke tau ki no fumua ai e ke mau, ka tau toki hiki ke to e peu i o noua koe me i no pere. Se e pesifika hiwa aspea e whauhinga lea, ai whai ke he tata controller me tata processor. Koe ongo sino ke pa kwhi mau ke ave ke pe na notisi o ka pau ke mau lao. Koe sea koe whonga pe whene tau i kia mi sa moi, ko tuka mea whai koe ko ngā moi, ave ki o lunga, e whatoa mai he loto pe i he po ngā tatau mo tata processor. Ka i whotu, mea whai koe ni e alalawa pe ke na e whitu ke pe koe rongo whitu ngā ke.
Ka ko hi ko toenga u pupu u tala noi ki ho mea u ku ke pe me no u hinga mai ke isia o ku ngata pe a save notice fo se tensi e data control au toton ke save fra tolo pe nau he time tatau pe ai ko data controller o data process Te murama toko ni mai ai be, ki whakarea, pe koha mea mipa. Ki he tāna ki koni upuhinga ki he nea osi mea mai he igno bere e re whakarea. Ai ni koni i he kupu ni me nima taha. ai ko tāna ka pe a data foi le ko data processor i moi he foi se te speko kada se ko sio e me fa palanga ko me fa tonga e tāna ka pe moe pe hatahanga ke fa mata ai ko fa tonga ia tata Maro tau tari tau tolu e koni kos maheni o pe ki he kau ngawe, ka tau hoka ki he to whewi o noa. Ai igno bere. Koe sea, ai koe mea noa, koe mea veki he consistency pe koe ke whina pasi a e whakarea koe ni pā koe ni he kopu i lao, kopu nima kupsi tolu a ka moe kupsi i tolu pi. Ai o ku ha i ai i he whaparangi ia koe other data. Ka uhi o ku whakarea ia ai koe personal information, o tonge whakarea i hono laptop tonu koe other information. Ai koe personal information or other information, koe other data. Heu kehe data ia me he information ia. Pe tatau pe i he kupu tolu pi, where certain personal information or other information. Pe moe ne whakatonga sea. E kuhi koe information o kuhinga ia ki ha whainga whamatala. Ka ku ne hanga whai ke hei ai whamatala whawhoi tuitui, ai ko personal, me ha toi whamatala, other information. O kala hono whahu koe tātai ku. Koe tātai kuhinga ia ki he ki ha database mo me pehe ko information ia ko whakalahi ia ai personal information ia. Ai no ki hunga i he whakapalangi ko putolu ei. Ai he whapalangi ko e tata o whetongi ake information. The information, koio. I he kupsi i tolu ei ka moe pi. O i ki breanga, o toko ni mai? Koe sea koe Ko tu ko mea whakateknikale ni ai bego ki tau whakake ni ai ko personal information ko whakamatala whikau aki moha toko taha. Ai ko tāta ia ko whakaluku fu. Ai ko mea ni. Kai taim tatau ko taim pe tau wala ke tau hanga o whakalelei ai personal information te tau whakalelei e pepe whakatontonu pa moe tata set. E ku liliwa no meni di ko personal information. Ai ko personal information o ku loto i ko mea ia ku nihanga o mai ko tata pe tau i ko tata set. Ko tata set o ku whaui aki ia a personal information o tau kaha tau pe ko atoko taha awhi. Ko tau hanga o whakatontonu ha personal information, ko tau whakatontonu ha konga o e taha awhi ko ia. Ku tala mai ku liliu. Ka he taimi tatau, te tau liliu ai pe moe nā tūla pa moe mea o kui loto i he fwoi tata set whakalufu. Mai no, Ikai. O kai mahino i. Pea e ha. Ko te uhinga personal information, ko kona te i he whakarea, tau te whenga ki mahino mua whakamore hoi. Ke tokanga mai ke whamatau ngā. O kolotonga whakamatara ka kono uhinga. Ke tokone piki pe maki, ko hi o kike ha ia i he whakatonga. Ka mahino i he whaparangi. I he whakatonga o aspea koe whamatala. Ka koe whaparangi e lawa ke whaiki ke whamatala, o whaikehe whamatala tata, me whamatala information. Koe mea ko fotu atu tono ange information ni, koe uhi, koe whamatala whawhoi tuitui, personal information.
ko hatoi information, other information, o ton ke other information kai ko other tata o hangi ko ni tu tai mini. Ine whakatonga ki kia ni whakeke ane ku uhinga pe ki whamata tau ta, pa mu whamata ke. O ki ia ha whakeke he tata me information ni i whakatonga. Kau te whaui ki an mo mahino i whapalangi ku uhinga whotu atoi sea. Ase ko ne tuko whapalangi ko whauhinga ko ne nai e lama ko personal information ko e me nitia o e tata. Ai ko me whalu fua. Ka me whalu uhinga e ko ki ai he whakatonga lewa. Ko whamatala whakatau taha, ko personal information ia. Ko pupunga whakamatala, ko tata ia. Ko mea ia ko rea ko mauto ke ke. E koe u whakotu umai o makatuunga i whakafo i tui mo ene i kai asi he whakatonga. Aia ko whakotu umai ia ke to o tāna kai ngau aki a personal information. I kai ko ia? Ko mea ia? I kai se o si loto pe personal information ni. Ai ko uhinga kupu ko e ni ke tutuni ke personal information o other data. Ko fotu ke o ngau e ke other data, ke ngau ke other information. E ke he pe personal lo me he other information ni. Ko ni tutai ni mi o personal information o other data. Ko fotu ke tatau pe information e personal lo me other information ni ka o ke ke. He u other data he tai ni ko fotu ke other information pena pasi pa mo personal information. Ko ia ho eki breanga mo mahino i be me ko fotu mai me no be ha pai. I kai ko mahino ga te. Ma. Ai ka pari ko talano pe ai kupuia ki hono process ai ki hono whakatonton mo hono ka ka ke whakatonga e ka. Whaingo fuanga ki ula whakapalangi whakatonga. Ai ko uluaki, ai ko tari, ai ko rectification nia, ko whatontono, ai ko correction, ko liliu, ko alteration, pa mo destruction. Pe ko hono whakaauha o whamatala tau taha. Ai ko hoko mai ko whakapalangi o ata tata. Ai ko me ko hika e se ai pe te tau ata tata ki foi whamatala pe ko e whakamata. Pe tonuangi tau ai ko other information. Kau ke umai noi pe ko other information ko ia ko personal information ko information ni ka to pe o kuia. Pe ku ton pe ke tau ngata pe tau toria I he personal information. Ka ke ta me ku ka to pe personal information. Pero he ko ke la pe ka pa store ho information ha foi seti o ave ka to ke tau he ho formatala. Ko formatala ka to ai. O te formatala ke he. Tuku ke ka pa ko uhinga ne ka whakamatala ke heia me ha processing ke heia pe ko ha. Tia, ko fotu aku, ki ke matau he mea koe ni, ko fotu aku ke ton whakakarama. Ko hinga aku ko fotu ata information ni, ka pa ki ni tāri uksai pe uklahi pe umegi toi hokakia. Ko po tia ke vea ne mea mea Hapai kato. Koe whakamatala ni o kai ki directly pe hea ko personal information. Ai vega na mea aqui, vai mea ia ko telefone, o papai u ia ke log call, ai o telefone o mea log pe he, o pau e u ia ko personal information, but ko personal information ia ko hai o ingoa ko ha wala mea pe, ai o sayang no generalize ke kava ka to ha whakamatala, I he anta I ala preach pe kono share tu ta whakalao. Oi whamatala koe ia. Alo se. Ko hoeki ko pureanga ko moulao ni ka ko tui ko ni wai whakotu ko ni pe hange ko mea ko ni mea mai kiai. Ha ba e no pere mi ha pai. Pe o moutari ia ke whakahoko mea ko ia. Pe o waha mea ke he o ton ke ua whakahoko ai. E se ko me pe ko whakaukau au iki ai, ka hangi ko ni ko personal information. O kumana pe ko mea ka hoto ke te kita tusu. Ka koha ata tata koha toi whamatala kehe o whikau aki mō kita. Kuwa tata pe ko ha whamatala ke te koloa. Lahi te koloa pa mo. Ko kusio ko personal information ko whamatala whikau aki hatonu pepe mo hoto kita. Ka pau te ha whamatala kehe ka te whikau aki mō ngai mea kehe koe tata lewa. O te nei te kaunga ki he u mea kehe e tua mi hoto sino. O mai no bese,
Io, wahino ina. Se kike fu mau ingai ki au. Ko fotu pe ke ko hi ko ne tu ta di bi of information e ko ngata. Ya tata ko ngata. Ko hi consistent yang ka pa information patalo wa pe. Ko hinga pe no fotu ai ka pa ko fa ko nga sai pe se ka ta ho pata to. Ke se ke ko e pe ke tau tu ku pe ai. Ka tu fa fa ton ton ba fai lo ka ka tu fai lo au. Ka tu ku ke tau ho wa. Malo, osia. Ono ko tari e me, dentro me. Pe Maria ko fe poto pe ave ko ko ni mea. Ka ko o ha ke pe tokanga se ki he ko pu hiba tol hiba. Ko si ua. Ai ko tol hiba ko e yo no fa tonga. Ave o fa matala tau taha ki to a me he pore anga. Ai ko kupsi ulwaki fatatau ke kupsi iwa. Ka tutun lepa kupsi ulwaki ki he halanga fononga ko eni ai whakamatala tau taha. Sea ko fotu ke whatontonu kupsi iwa. He ko haia he tai nimi ko pau e kai ngawe aki ai kupsi taha, kupsi pi ka pau. Ko ne tu ko niu ku hala sea ko hiu tong ke to'o e pi ka e kupsi taha pe. He koe whai tuke he o kuhinga i ke kupu tau hiwa kupsi taha. O hange ko ia o kā koe he kamata koe kupsi taha, whatatau ke he kupsi iua. Ai o ku hae o ku lau e kupsi i ulwaki ia whakatatau ke he kupsi ua, ka tamai lewa he kupsi iua ia ko pau e kai ngawe aki ai kupsi tahapi. Nei ton ke tahape sea. Au tuhu mai tahai ke he ua, pa tuhu ato e ua ia ke tahapi. Kau kika mea pehe ia sea. Ton ke tuhu e ua ke kupsi taha, ke na lava whengawe aki. E hala whakalau ia ka pau te tau lau ai kupsi ua o whangatangata peki he kupu tauhiwa tahapi. Tai uhinga lewa e ua ia, kana e hala pe no ai tahapi se whatontonu ia ke to e pi ka ngata pe kupsi o Malo, mahino ia. O eki? O ko mahino ia o e. Ka mo ko ha mo ko po de me po ia ke whakatu ko e. Se ko kupu tolu hiwa tahapi ko ngofua ia e ala ave ia e tuunga ko. Ko mea pehe kai ke ave ai, ani ko tala no kai kupua. Ko pai hoko ngai me ko ni kupua. Ai ko ni ko winga. Mai no be. Oi, mai no bui ngai. Ko e mo ui pe kupu tahapi, toriwa tahapi ia. E fai aki e ngawe. Ka ko na pe ke tuunga ko hoko ngai me ko ni asimai he kupua. A, B, C, D, E, pai toku leo. O ngā ke kupu taha, tō hiwa taha pi. Oia, ai ko whakangata whoki. Ai aspe ko he kupu uruaki whakatatau ke he kupsi i ua. Pea ori whuka ke he kupsi i ua, ai uinga, i kai ngāwe aki ai kupusi i taha pi be. Ko ia? Kai kei mo ui pe e ia. Koe kupu ia mo whara te whito e mea koe taha pia moe, koe taha ei mo taha pi. Koe ua ia koe conditions. Ka kai ka hoko ngai conditions koe ia e tapui lewa. E kai le ngai ke taha pi. Right. Mea mai ha. Ino pere ha pai. Se ka lao tau i mahu ka loia pe nia e pure anga. Ko whatonga i he kupu tau hiwa kupsi iua, o toton ke lau koe o i kai ngawe aki ki he ai kupsi i uruaki. Pea i kai koe o i kai ngawe aki koe kupsi i uruaki pi. Ihona tohi. E whia mao heni ke whamofua e tohi ai komisiona.
ki he ngahi whe awa aki o ne whakakato ai ngahi tō uni o kupu tō hiwa ua. Aia o i kai tō e tau mua ia, pe i kai malawa o whakahoko. Se mau mahino ange whapalangia. Kau unworkable o ka pau te tau whawhalala ki ave a request po toa pē ki komisoni ki ne anga whaatamai. Aia koe tuku ke he, o ton ke o hinga pe ia ki he kupu whalukfua kawai ai taha a. Karake o hake ngiki he taha a. Ko tuku atu e komisoni ha whangofua ko tohi ki e ave. Ko tohi ki hono ave o e whamatala. Aia, o ka pau e ave he komisoni ai whangofua, aia uha koe ni i he kupu tauhiwa kupsi taha e. Pe taim kōku tauhangai o whakapekia i mea koe ia i he kupu tauhiwa kupsi i ua. E tai uhinga re vai. Ko hiu taramahi kupsi wai, ko pau i kai ngawe ake ai kupsi taha pi, ka pau, ka tutuni le vai ki he ngahi whangatangata i lalo. Ka pai lau ka kato pese au lolo e mea. Ki o maingi ha whamatara mahino me he ekminista. Nai uhinga kupu ko i ni ke ngata peki i he taha. O e kupure anga, mo mea pe ke mahino mau ka toki o mai ke. Kau ki aia tange ni sea, aia koe mea o kuua, e tangi koe aia koe uloaki, o subject e mea whaihi uloaki ki he uwhakangatangata koe he kupua. Ka pai hanga tata controller pe ko tata mea o he kaiteni hanga ave whakamatala, ka o ko tari he komsoni. Pe ko toko taha ko ave ki ai, kakange e kupu. Koe. Ko le mawha matala o he malu o hala. Ai koe kuhinga, ka pau tau anu ki kupua. He kai ke apply a pia o ka pau ko tata koe ala ke kupua e. Ko tuku atu he pule whamatala te ke whafoke whanguai koe consent. Pea talange ki ai a risk o no ave e whamatala koe ia. He koe ke malu. Mea mai, Ke tori se a pes ko kupu tolu iwa. O koe ai kupu taha e mo pi. Ai ku asme ko commissioner te la fai faga ngofua. Nge pe wana wasi e ya. Pe ko wa rewa une whamatala me ai une mawa whamatala tau taha une mawalu and so on. Ko tu ko tai ni bi o apply te ai ngahi fiu kai ia. Ko na ko han ko me ko nei o mai. Ki he pipe. Koe ki toi apply ia ki he whai tō uni koe ai commissioner. Ka mea koe o tau hinga ki ai ke tō ai kamata koe na koe he section i ua o pehe mai 1P kai 1P. Ko hinga koe whai tō uni ai commissioner pau ke subject pe mo ia ki he ngai conditions ko he ua. He kawai pa mo consent mo wala mea pe. E ne tu e tai ni bi fai tutun fai teria pe commissioner ia ko foi condition pe he wa ia e pi o apply ke ai fatanga ta ko he wa ai po ko ke to ai pi ka subsection 1 pe ko nga ke apply ai fatanga ta ke tutun ni ai commissioner pa pe apply pe ke pi palo se ko mahino abito ange e ho iki preang. Ko ka pau ngau e ke kupua, ko to ai e whangatangata mawhai koe na ku asi. I mai pi e kupulaki. Koe? O ku whangatahu no mai noi mea koe ni ko hiu whao e lao hangi ko i he negative. Ai koe kupu tau hiwa kupusi uruaki. O uhinga ia
tu kehe ai ngai tutuni whaatahe lao I he kupsi ua. Aia koe pi, kupsi loma uaki mo ua, koe ngai whangofua ia wha contract pe kwa rea pau. Ai ko hinga I ko no wha awe aki holo ai tata pe ko information ni o si ka pui pe ia o malu I he ngai contract. Koe si o pau ke hike information ni pe whehiki taki holo whamatala ko hiko lelei ai toko taha koe ni a o ona ai whamatala. Koe ti, koe whakatahe lao ai ku tutu ai ku o kai ke ngahi exemption o ku whakatahe ku ni bataha. Ai koe meko uhinga ki ai, tuku kehe ahono whehiki taki holo ai ngai whamatala I he kupu ua. E malawa ke whakaatahe komsoni I he kupu taha kupsi ei, pe koe pi, koe toko taha koe o ona ai whamatala. I he toko tainimi, ngofua he kupu ua ngai mātunga koe ko hiki atu. Kau whangatangata peke pi, to e tau toi mawhai komsong. Koe mea ko hinke au ton ke ave mawhai makehe ai komsoni I he kupu tauhiwa taha ei. Pea mo tō taha koe ni I he tauhiwa taha pi. Kai oa ngata pehe tauhiwa taha pi, kai kau moe ei. Koe mea ku tonu ai ke to'o e pi. Kai subsection taha pe ai kupsi ua. Ke ave ha mawhai komsoni pa moe ka kai koni puri ki he nau whamatala. Koe uhinga whatontonu sea. Mai no ve o igia. Ia, e sea koe mea ni koe mahino. Ai koe ulu aki, kono ave koe ki tu a whamatala me tongani, o ku mea e ua. Ko pau ki ura whangofua he komsoni, pe kono ave hanga ton pe ona ke tō taha koe ku hange koe ave koe uhinga. Koe ngai wingana was mai pe he kupu pi. Koe o malu, tau pe o malu. Ka e ta ofi ave pe he o ka pae hoko umea koe he ua I he section ni ua. Hange koe na whamatala mai he a. Ka pau koe ke malu. E ta ofi lewa whainga whonga koe ai mai he pi. E whakafokia ki he ei. Ke tari he komsoni. Ka maino pese e? Iyo, mahino. E condition ko ia ai uhinga ko ua. Ai mea koe na tokanga ki ai no bere. Ku whakatangata pe ia ke whakahoko ko no hinga pe koe taha bi pe o ai kupu I kai ngawe aki I he kupu si I he kupu ko ia. Koe koe kupu wa koe ngai whakatangata ka pate ke mea pe ki he kupu loa ki pe o whonga ua ave ki tua koe tata. Koe mea upau ke malu ia komsoni ke ne whangofua pa ko hono wa ko ha ave ki he recipient ave nga tonu pe. Koe ke whia e komsoni ke ne tata. Ko nga tau sfalala pe kai ko atu e ki ngai mea pau mo malu, Agora quando fala ko adequate level of protection with respect to personal information for the tau ke. Ko bata tau su ke ku fa no asenga. Ai ko ka pau leva e fai ha ave hanga tonu pe he, pe a hoko me ya kono was me pe he e kupu ua. Ua e. Ku fai te me mahino ia ku to tanatu e ku e risk ono ave pe he kai ke malu. Ko mea ia ta ofia ia mea konu hoko he pi he kai ke whaha ave hanga tonu pe. Ka pau no tonga tau ave ai ngahi mea. Pau pe ku ilo haki ia, hanga no tonga ai hala, ki pa ta ofi leo he kupu ua, he kupu ua e. He kai ke te whaha ave hanga tonu pe hanga ni ase taha pi. E whakafoki lewa ke taha ei, ke whai he komsoni. Ka mahino pe e se? Iyo, mahino ia. Oi. Ai ko no hinga o kai ko ke as e taha e I. Ai ko hinga ko ke subject ko ki he kupu hono ua. Ai ko subject to subsection ua. Uruaki komsoni ai fai fa ngofua ko hono ua ai ua ko ave hanga tonu pe ko fala anga pe na to ape ke. Ka to ai ko mahino pe ke fala anga ko ke malu.
e ngā ki lewa kupua e tapu i ke ave pehe he kumahino mai koe ave ia koe ia koe ke malu e pai. Ngā ki lewa kupu koe hono. E kai te ngā ki kupua e ngā ke kupu taha whai whāton pa mai ke komson. O hoko i pe koe ngā situation ke hena e ala kai ke ngā ki e a P e hoko. Ai koe A, P, C, D, E. Ko ni hoko pe mea koe ia kai ke ngā ki kupu taha P. Kai whalala ana. Sang mahino e, hange pe ko mea kona whai me ake ane nai. Kato whai ha hopo, pa tu waki i pe whai tūna, toko taha pe hami. Iono whakauhinga i koe le ngahi. Ana ke mea mai ake ane nai. Kai ke? Mai te mea ko nofo muri au ia kai ke ka koe mea eni koe mea. Ka kotu ku mahino le nei mea ko hinga ki ai. Au hinga ke kupu. Malo abitu. Kai. Tohoka tu hoka iki, te hami. Oh. Seo, Ino pe haka. Ia pe whatontono e tāka uko atu ki tolo i pena ke makita anō pa minister ke mawhenera o kia. Ke tolo i ai tau whime aki ke ripoti ki he la. Ike ko inga pau ke tau hiki atu te lahi e whatontonu. E koe kupu nima, kupsi o waki pi. Koe hinga pau ke kupu tau hiwa. Tau, koe pese ke whaiwhime aki he kupu nima. Ia, mea mai koe. Koe kupu nima, kupsi o waki kupi. Koe mea tatau pe ni ku nai haa koe ni i he nai whatontoa koe ki mua. Ia whaparangi u asia koe tata ka tonge asia koe personal information. Ai hono whatonga u asia whamatala. Koe ngawe aki o whamatala u whahoko i tonga. Koe whatontonu se o tonge hai koe whamatala tau taha. Koe peono o whaparangi koe personal information. Koe ngawe aki o whamatala o whahoko i tonga, ka kua pau ko hawhau taimi no ai whamatala i tonga, kua pau i kai kāwai hano ngawe aki i tonga. E koe whetoko asea whamatala ke whamatala tau taha sea. E koe personal information ai whamatala ko uhinga ke koe ni. Pakai lere begai ho iki breanga ke pukotu ai mahino pe kupunima i Koe uhinga se ke kopo uraki pi o ko kai ke kakato a whakalea. Whakatonga, koe uhinga e. mea mai no pere hape. Koe sea, koe ni tuata ni mi koe whamatala uhinga pe ki he information kau. Koe whamatala ko ton ke malu i he whamatala koe ni, i he kupu koe ni koe whamatala tau taha, koe personal information. I ono whaparangi se. Mo mea ke whaparangi o kasi ai Koe sea, koe kupu koe ni i he kupu nima kupsi uaki ka rawat pe. Whatatau ke ngai whaata pe ko ia kua tutuuni he laoni pe ko halau ke he kua tohe. Kua pau ke ngawe aki ai laoni ki hapure whamatala pe taha ngawe aki o whamatala ai koe tata controller ia me tata processor o whekau aki mua whamatala tau taha.
se ko personal information ia ai ton ke ha I e kupu ni ma kupsi uaki pi ko ngawe aki o whamatala tau taha kai ko ngawe aki ai whamatala ai ko foto ke video e whamatala tau taha o hangi ko ia tutuni ki ai kupu ni ma kupsi uaki I ono whaparangi kono whetongi me he data ke personal information. E ko ia tutuni ki ai kupu koe ni. Mo mea me hoi kureanga e ko kupu lagi ko na wasai whakamatala tau taha kapau. Ko matala tau taha ka kuhingai ko I B kupu laksi I B ko rea be whakamatala. Kau tonu ke toi whakamatala tau taha mo ia. Se o maui ke tau whatonga ai whai ke he whamatala, me whamatala tau taha, me he tata, me he o tau tara no aingi ki he whamatala whekau aki pa moe kakai. Pau ke ai mea koe whamatala whakai sino, koe pai o tata, ai koe ngā information koe iau, ka ia he passport, me le kōti he whanmahaki. Ai koe kono whakakara siu ke he, pau whimau ke tau fu tokanga o pito ki he mea kupu malu I he konga koe ni, o ki ka whamatala noa ia pepe hangi koe ne haa koe he kupu. O kuhinga kupu koe ni ke malu I whamatala tau taha, pe koe personal information. Kuhinga whai tokanga ke maupo opo sea lau. Mea mai? Ia, koe se koe, ai koe uru aki whoki koe, ai koe o mea ni koe koe, o pure ia ke ai tau data controller mo data processor. Ai koe, ai ni koe unau tāna ki ha personal information. Ai koe uru aki ku pau ke, koe sino ngā pau ke I tongan. Ai koe mea u as koe he e. Waka hono wa, koe processing o whai I tongan. Ai koe ngā e sea koe processing whoki o whakamatala. Ai koe taipe koe tau process e whakamatala, o become data. Ai koe tau process koe e data o become information. Ai koe ke he whoki. Ai koe ai koe nene, ai koe data ai koe lawa tāna ki mai ngai mea iu. Ai koe whakarea whakapālangi o lua data. Ka koe data koe, a koe o ku convert pe liliu koe koe information. Ai e pe u data o mai, ka koe taipe koe process ai, e anu rewa hoko e koe information. Ai koe mea koe u talamai koe e mea koe no process koe e personal information ke data. Ai koe mea e transfer koe koe personal information. Ka koe data was processed, personal information o process o hoko koe data. Sia, ki toko ni atbenga ke mea ki rai pare. Mea mai? Ka pau e, mahino ka mea mai ke sea whare area. Ka pau lau I ka kata fui kupu ni ma kupu si taha o alu peo hoko A, B, mo si. Pa e uhinga le rewa. Ko uhinga pea e whakamatala e koe ngai kupu. Ko uhinga pea ke personal data. Pe koe whakamatala tau taha kau asi olu ngā kapau hoko at pese tesi. O uhinga le rei pea. Ai. Koe uhinga e koe... Se koe, hangi pen koe whemea koe nei whaane nai. O kike hanga he whakatonga ia o a usia ai whakakalasi o whakamatala. O hangi koe ha he whakaparangi. Paka pate tau whatontonu whakaparangi ai au tonu whamamanahi ngau e aki I he system computer koe ni. E whemau e ke hiki e whakamatala, me whakamatala hene tū whatonga, ke whawhiofi mai ki hene tū totonu ai ha he whaparangi ko personal information. Te tau review lewa whamatala, ke whamatala tau taha, personal information. E lava peke whauhinga I nau mea kou o whamalanga ai. Kau whemau ke toi whauhinga ai. Koe tau whenga ke mahino ke o toi whemau ke toi whauhinga ai. Ai e lele iangi hono whahu e whamatala tau taha. Pe koe ha hono kovi sea. E ki ke mau maho mea aika koe mea malawa ke mau ha tau nofo pe whamatala ka whauhinga ke heia amui. Koe mea ko kutohang ke sea. Maro. Mahino ange ne whapalangi ko pa te tau hiki ki ai sea. O mahino pe ho e ki breanga? Koe si o pe koe ai o pa hape koe ki tāna ke pe whakamatala tau taha he fo I kātoa e ngā he fo I.
a sub-clauses koni APC bia. Ia koe se koe ke ni liliu ai kakano koe le uike kupu. Ke tāna piti ai tāta. E ko whapalangi ta processing. Ai koe ke tāna ngai le processing. Ai koe hinga ai. Ke whamatala. Seo, kike me liliu heni. Koe kupu nima kupsi ulwaki. O ne ostala mai pe ai. Koe uhinga kupu nima ki he whakamatala tau taha. Pau ton lewa ki tariui ai toenga ngai kupsi ai kupsi nima ki he whakamatala tau taha. Mea mai ho e kia ikai. Tau ai whaalahi tau toro e neonga utala mahi kupsi nima kupsi ulwaki o uhinga pe kupu koe ni ki he whakamatala tau taha. Koe tau whengan ki maasila e lao sea ka ua e ai noa ia. Koe se mahino koe se mo mahino ni uhinga. E koe uhinga fo koe kupu ua pi ko processing of personal information. Ai koe ni uhinga fo. Ka koe ka suke whakapalangi ta mepe whakapalangi ta processing. Ka koe fo ke processing o Seo, tata pe mo e whaparangi o tonge ni riu mo i o personal information. Seo tana ke pe ya to ma tika ni ma e kamata. O pe mai ko la ko ni pure. Ki a pure whamatala pe taha ngau e ka whamatala o whikawaki mo whamatala tau ta. Ai ko ki he foi palkalafia o ne pure i ko mea. Ko whamatala ko ki he ngai whamatala tau ta. Ke paua i ke whai mea koe. Ai koe mea ko mahalo ton ke mo whato ai pe ko apply ai pe ki he pi. E o ka pau koe hau pe te itai a transit. Ange koe telefoni ko internet mo wala mea pe. Ke mo toki pe mea ke mea. E to mo e una ki ka tau hiki ka mea ta. Se ka pate tau lau he whapalangi maha te maino o fuangia. Subject only to the exceptions provided in this Act or other written law, this Act shall apply to data controllers or data processor in respect of any personal information. If a uhinga le vaia makatuunga he kupusi nima kupusi uruaki, if papi, the processing occurs within the kingdom, provided that the mere transiting of data ko ia whema ke whatontonu, ko o kiko ha data pe processi, ko personal information through the kingdom shall not constitute processing occurring in the kingdom. O uhinga o whapatonu pe nia ke personal information, o kike uhinga ki ha data o process i he whonuanu. Ai koe mea whatontonu ai whaparangi me whakatonga, he uhingan ke personal information. Apply to, subject only to exceptions provided in this Act or other written law, this Act shall apply in respect of any personal information. Mahino bito. Wo e mea mai peki he o egi breanga kai tuka tua egi baba dahano tani toko ni mai. Toko ne pena au ngatia tapu mo e fituna pai. Tamu tam prinsip ho me pai fa. Sia ko o mahino bito pe me la ko ni o me o tu i pe me la intatau pe mo e. Me ki ai fofonga no pe o hapai. Sia ko palpare mai he ni ko si e tau rea whakatonga ke ni hanga whamatala. Ka hua mea ko whakau kei sia. Ke ulaki ko pauwhuka he kupu ko interpretation clause. Pe ko ha kupu he lao te ni hanga whakaiki mahano whakauhingai. O rea takta. Ka opsio ko akuia i he mui ko e whemea aki. O tu fihi peia ko ngā ko si ko e tau rea ke whamahango tau whinga ko ai pare mea reo ke whamatala. Ai he koutu iau ke mea ko uhinga ki ai. Ai koe mea ko ua he ango whakau ka pao e te ai o whakamaala iha kupu ke ni hanga whakauhingai ai whoirea ko toa. Pe koe tau tari aki pe e tau whemahino aki ko hene e wharea rea. Wane pe ko oha ke pe he wharen. Koe natula koe whaulao. Ko ne ala tuka ka tuunga o ku fihi ke whakauhingai. Ko whatongia e whakamau anga ke na honga whakauhingai. Pero nea o ke tuunga o ku fihi ai, ano whakauhingai whakamau anga. E whoki mai rewa ki koe haa ai mahino
na tau tari ake lao i ahoni ka poini ko o mai ko he e whafonga no pere ia o mo ni au pito he koe lao ia ke masila te whakatapau ka tau o mai ka to whi paki pia mo e foi whai ngata ko unga ko si ang ko e tauri ai ko fotua tamu sea kua pe ko hafokotu pe ko whakaukau pe oat na ala dokone pe ko te whakafuke lao ke ai ha a tāna ki he interpretation clause pe ko kupu whakauke nehanga whakauhinga e urea pe ko tau tari aki pe tau whemahino aki tau whemahino aki pe tau tonu ka ko e tuu hanga tonu hangi koe poini ko mai he sea ke whakatapau pe a masila pe a ua toi fihi ke hanu whakauhinga ka pai a otu hawhi tuu hangi koe mea koe ai pare mea reo reo koe ke tau amana toe au ke a hopo patu kua ki e ai pare mea reo reo ko nunga ko ki tau tolu ko toa e tu kua ki e ko tau tolu na tau whau atu koe lao ko ni sea ka koe ana peki whakaukau sea o atu ko ui loko tau ki fihia he ta whako koe ni malo sea Koe malo ko sea ko utoi lau tu oa hi foko mahi noi pe mea koe uhinga pe koe lau koe ni apply pe ke tata processa oku i tonga pene whai tata processing tonga ako no process koe tata o whikau aki pe mo ngahi mea au koko pe i tonga koe ko mui ai koe ABC pea koe behavior o tata subject ai pe koe kulupu fai hono analyze o puha na ngai fima no sa iangi ha polo koe ka tuku ko koe pa koe behavior ko mea pe i tonga ni pe ai koe lang koe ni apply pe ki he tata processing o whakahoko pe i tonga ni pe o koe ke te whakakau aha mea ke ko mea ke tu i tongani ai a tata processing pe kai ki ngatai fai mo processing i tongani pe ko hono tolu o whakatatau pe ki he ngahi mea i tongani o kai ki i tua pure anga pe ko toi fitu ai o us aspe he lao e fui whakatangata koe na ai ko mea ina tolu koe o tala mai koe ke whai ka pau ko tata processor ki ta pe tata controller te i tongani e whai pe hene Mantu koe tata processing ni hiwa veki mulio fai meni. O le tau toi kakai sea, o koe ke process hene tata toi kakai ua vea ki sentai e fisio, o process meni. Ai ni poti mo, ai ko mea pe. Ai repa koe ha, ai whikau aki koe au pasu koe kupua no whanga maheni tongani te sisita i tongani pe ia no whangau i tongani. Io pa whai. Repa ene whikau aki, ai mea koe ia pea moe whakahu, ai tau taha moe whakamatala. Ai koe mea maina pe ka pau te tau pehe ke whakahu, pa whakahu pe ke eka koe condition koe mea. Ke tau whakahu e whatontor koe o ku whai ke toi mahino anga. Ka koe umea mahino pe koe utari e ke whakahu, ai tau taha. Pese. Koe mea rea reoni mea mai, koe ki mea sisi pia e ke whakahu, ai fui whakarea koe whakamatala tau taha. Kana ke toi, ia poko hotokanga au ki he whakapalangi e ne asiko ni koe of data whakapalangi, ke toi aluia personal information anu whakarea. Ton ke personal information. Se nai ke o whalahi atu e ko whamaranga whika aku ka moe mea koe ni kohi, koe lau koe ni koe la whanganga ke totonu ki he mea whapoituitu. Aia ko uhinga me whatuitui i hono whaparangi ko Privacy Act. O ki ka privacy ia o ha kautaha ko mea pehe. Ko privacy ai tangata tonga mo whiwhinei tonga. Aia ko mea ko kumalu i he lau ko ni ko personal information i hono whaparangi pe i hono whakatonga ko whakamatala tautaha. Ai o whemau ke whawhiofi mai ai kupuni ma. Ko kupuni mau ni hanga whamawhai ai komsoni pa moe lau ko e ni ke nau ngau ke malui ai whamatala tau taha. I kai ko ha whamatala ata pe. E o ki tau pore tau tori ke email mo whetohi aki holo mo kau taha mo kakai i hana i he tau taina e nau wheme aki. I kai, ko uhinga mea ko e ni ke pore mo malui ai whamatala tau taha. Ko uhinga ko whotu wai ke whakamahino i he kupuni mai, ko kupuni mau ne hanga whaivia i toengai lao. O ne hanga tuhu i mai ai kamataanga mo ngataanga ai lao koe ni, ai ne hanga whaivia i ngau i komsoni, ka mo ngahi proses konu whahoko, pau kāpe he kupunima kupsi uruaki, whekau aki mo whakamatala tau taha. Koe mea ko uhingai ke mahino he kupu nima kupu uruaki kupsi pi, koe ngau e aki o whakamatala tau taha o whahoko i tonga. I kai ko whakamatala noa ia pe, e ki ke
pure he komson ia ha fainga fa matala fe ave aki holo o ki ka ne fe lave ana pa matala tau taha ko hui tau hopa tau toria o pure e tohi mo ngau e uka tau taha ka kuhinga ni ke malu e ka fa matala tau taha ko hinga fe ma wai ke fangatangata e fa matala tau taha ka oa tu ke frava ke na pure a no pe na toria e ngai fa matala pe ngesi ai uka taha pa mo kakai mo na fetoi aki holo mo information mo me ko yese ko me mau ingai ke tau hanga o patonga ai ki ha me sin se hang ko me ko ni ton pai me ko fa malo atu ne tari mai fa ton ko yese malo imagino utari fa ton ko ya fa hu ta ta ka be ki to fa rea ko ni fa balangi ko ya ho e breanga ku wai bo ya hin ya Mo io mai pega o te balon ko ka mea. Ko fa pala ki mahino e fra hu tau ta. Ko ke ne ke ma o ya e me ko e fra hu ki fra pala. Ke the processing of Ale pe sta ta. Se ko fito pe ta ke personal information. Ke processing of personal information. Processing occurs within the kingdom provided that the mere transiting of personal information. Kai to e tata. Ko e fito ki tata e fu fala hi tata ko fi mau ke fa personal information. Sepe se ka tau e be ko tau to pure ki hela. Ko ha la ko tau fa pu ki tari ki pure. Pe ka pa u atu ki he hanga tau la nei ku fa ho po fa ton. Pa te tau fok me be ki a honi na tau fa tu ko. Ko uhinga tu ai fare area ko tata ko personal information. Kala ma before que fa ton ni hin pe ko ha me na uhinga. Ko me ko fai ko he to ko taha ko he sector ko ya tata control ko tata processor. Pa ni fai ko ohala te tau foki mai le ki lau ai lau he kupu ko nyang kupu ni ma. Ka ka ko tau kala no ko nei tau ai ange tau to ai me ko tau pe he ko lau ya. Ka tukuange ki ka hau ki ka loya ke na hanga nge o ai i fare ho ko inga ia he das mahino me fa malaga igno bere ha pai ai sio taha ai lao ko ni ki he me fa ka fo itui kai ai na kai ke os mahino be he me ani nai o kai tu ia ko data o ku ke he ia me he personal information porque fa ka fo itui kai e ko ia teknika ni fo se fa tongi pe ki me ta tau e tata mo information ko of hat pe ko me ka tengo te alo ki e ia to ton ko teknika re ko statistika no hana tu re ai okay ka ko nga ko ta tala no ko a honi ki he pe ko ngawe ke tata control mo processa o ko me no ka se ta fo ki ke basic unit ko me ko personal information ta na ke process pa ne tu ko se ka ko mo lo to ki ta to tata ka ai personal information to ko tau lo to ia tuku e ka hawe ke ka hau be fa ha me hanga fil ka tom ton e lo mana ke tau pa lo tia ko tu pe ko pa pe mo ko na ko me mai ke lo to kia ko ta ria ke diri ui malo ko mai ya ko pa ta fo ke kupu tau hi va ne tiki ke fa fe mai o ki ai ko to fo ke kupu tau hi va ko se ai ko kupu tau hi va ta fa ta ki pe kupu tau hi va kupu si ua a uhinga foki ai kupu torhiva kupu ua kupu si a ko tongo taha ko ni o ona ai whamatala tau taha o ka pau ne os whaata e ia ke ave e ne whamatala o ki ke toi whema uia ke kumi e he controller pe ko e tō taha ingoa mea tata processor me tata controller hangofua me komsoni ko hinga whema oi ke kau me komsoni he tupu ke he koe ni i he kupsi ua. Ai nai whamalanga mai ai hoi minister o whema o ke whangatangata pe he tahapi. Ka whema o ke kau me taha e i ai sea. Ko hinga o ku hala ni askoe pi whema o ke taha ka toa pe. E ko halewa o hinga o ku whema oi ke te kumi hangofua me he komsoni o ka pau o swhakaata he kupua e. E he toko taha o ona ai personal information.
ka o apply pe ai fa o hinga ko e toina ko puase ko hinga ko fotu ai hala no ai tahapi o ton ke tahapi e ka parte ta tuku no e tahapi e ke firma o leva ke fai hakumi ke komsoni he e taha e koni tu e taini mi tu ke ngai fa ngo fu he wa e malava ke fai hakori ngo fu me taha mo i tahapi ka tauhanga tau toria o to'o ai taha o whamapa he ia me wha atako o mai he kupsiwa. Mea mai... Koe se ko sio ki wenga se ke oa e whakatangata pe ai whoki e ke pie ka whoki ke ulua. Ha hoko i mea koe ni koe, u whamanoa ki ne, e toi ki he kai ke tu wai lao e koe whoki pe ki he pie ka koe whoki ki he ulua ki. Ai koe hinga ulua ki, ke apply a mai hango fua me Compson ka mai no ene uhinga ke tu ko reference ke tahapi ta refer pe ke taha ke ngawe ka mo pi ko se fa malo ke e palimere ko to mai no ya me ko tu me mahino ya e na whakaukau pe ko tapui ko ke o te ngā ka pi ka whoki ki ka koe ke lea mai lao ke whoki ki ka koe to o koe pi o whoki pe ki he urua ki whai whatontonu ai kupu urua ki whakalukufu o whamalo ki whatontonu a pau koe uhinga e saia ngai e tu e lao Maro abi koe nang tāria Kus tari ngai whakatontonu koe whakatue ke tari ngai whakatontonu Bobo. Tahu kan? Oh, tuan tabun. Oh, tu kan? Ni tu ingat bagi memeos. Koi fica fafitu saya. Waktu kau mau ingat ke famahino. Ka te de firma o ene whamatala me sino o me hanga tau i whamatala e ta e totong. Ai koe ni portability of information ni kau aspo kia he ngofua ke ne hanga toi o mai. Kau kia kupu i mua he kupu whaua ne tawa mai at no expense. Ke kau hinga he kai ke totong. Koe ko ha me ni ke liriu sea ka ko ngape ke whakatonga e ki nau tō nau process data i whaua une ai tamai ai at no expenses. Koe whawhitu ne tamai tō tōnu hato taha ki ne alu o mai ne whamatala. Koe unga pe ia se ki whamawhawhai pe ia nau tō kona mea te nau provide information i tā tō tō. Malo se. Malo bito. Uto ia taha uto mea ki hato e whakatontonu. Porunga ka tau tuk paka e palo ti i au kapau koe ni. Koe koutui mahalo kua ngāri. O ngosia tatau pe ai lao he tauhanga furi hi pe wakai atu ki lotona ki ena malo ngari puta ya mea pe waha ko fotu e tau malo te ko ya loto monetari ngahi whakatonton ko ni ku Tau fai fe me agi kia, pek mahino tari pe me pure anga, kata ko hiko nima. Kia kia sasamaren tusileng tei, vai tayon me silin do moa hiko sataka more nuku. Sami vai pulu bidam latu, ek mista ngai fangat fonua, ek mista mo ui, ek mista tak mamadam lao, ek mista ki muri me kau toa nefio, ek premia leo leo, ek mista patawagi, ek mista ngowe, Kristalin hei nes klinis kalani val fotofiri, ek no pere te hangana, no pere te afitu, no pere fohe, no pere te wakanoa. O loto geto ko ua noa. Koe ukai ke loto ke whakatontonu, kata ko hika ni ma. O wika ha whakaloto pe heksia. Malo apito, kutu tau tari whakatontonu koni, tau ke loto i kotoa pe kiai. Malo hangepe ko ku pakai atu, tau ki malo lo ai mua malo. Malo apito ho eki, ko tui lawalere tau ki
Malolo te ki time si ko ni ka behe ke whakatahana whai tahanga i kopi tu mau. Utau toi whoki mai eni. Ke whakao se tau ngau e ngahi lao ko ni ke komi kakato. Pea hange pe ko e mea ai se ana whai ane nai. Ko e tau whakataha ko ni uka ke mahino hatai mi pau e tuku ai. To kua e whai a ke wakai ai sea ke pehe ko tau whiunga pa ke tau whiunga. Pate mo mea mai ki mua wai ki lari he. Ko ki lari pe a whare areana e kumi. Ko tā atu. O kuhinga pe ke whaka a ke tau whi mea a ke whai. Ka koe tau tuku. Ko taimu koe te wakai atu ai. Hange koe koe talanoa koe ai whepare ki he tau koe ai pea mo lai o ne. Whai o na hela o na tā koto pe. Ka koe tau lava ia. Ko tui pea o ku sai pe tau ase dita koe ke whakaosi. O koutui pe feu ko tau kei feu nga pe ke tau whakaosi he whiawhini. Koe lao koe ni ane nai lao whakaanganga koe ki he totonu. Sea, kada. Iho pōpua ki kona na toki o mai ki tau taimi. E koe whamanatu atu pe e kore na whae nei ki a pōpongi. Ke tau whakaos pe ki whaa pōpongi. Koe whamanatu atu. Koe ia, koe uhinga whokia. Koe uhinga lahi ia tau toi whanonga i koe whai ake mea fua koe ni. Koe kore a whituna ki whaa. Ene tari e sea, maro. Koe lau whakaanganga koe ni ane nai na tau palo te whakatontonu. Ka koe tau palo ti whakalo ku fua eni. Oe lau ko ia pia mohono whakatontonu. Lau whakaanganga ki he totonu, ki he ngahi mea whakafo i tui. Ua noa ua ni maa. Ko ia ku ke tari. Ai lau ko ia pia mohono ngahi whakatontonu. Kata ko hiki honi mau. Sia ko tu dia sa somarin tu silente. Vai da yone, viko sa taka, muare tu nuku, ek mistar nga fonua, ek mistar mo ui, ek mistar tak mo madam la, ek pare mia de o, ek mistar ngoe, ek mistar fe ka tawaki, ek no pere tu hangana, ek no pere tu afitu, ek no pere tu pakano. Sia ko tu veto ko ngo fulu mafa. Oi o ke loto ki he lao ko ni mo no fa tonu kata ko hiki honi mau. Ui kai ha whahalo tope he iksia. Balo, koe tau ase ni tā, mahino pe asi iai lao koe nu asi he whāpane tolu kai ko halao whakawāwā pei. Kau tau hoko atu rewa, ki he lao koe ni aku asi whika whāpoin whā koe ni ase ni ta pia whare area a niuhu. Aia koe lao, nai whakotuu, i he whakafofonga whare area o haapai tahaua, ka koe eik minister lao ia pe mo tak mamata. Ai nai taki whare area neuhu, pia toi tari, ai kore ke hoko ko hamea whakawawe, ko uhinga ia, whakakau mai he ase ni tā he whiawhini. Lao whakaanganga, whika tahataha, ua noa ua ni maa. Lao whakaanganga, whakatonu ki he tauhi oi whanau ta e mari, ua noa ua ni maa. Kore atu ki he whakafofonga hapai tahaua, ko i minister tak mamata mo, lao ke whaimaha ni whakamalala, malo. Tapa tu fitu na sea. E watapu ki e pare mea reo. Ka kabineti be hoi no pere fonua e fon kai sea. Hange pe ko mea na uravi kai sea i lao ko ni. Ko e lao ko ni sea ko e o ko tui ka papau ko fanga ko kavenga ni sea ku toloto i e ngahi se ma ai kai fonua i taimi lo. Ka ko ngo ipe exia hange hanga he otua ta pekina tau faren ke tau omi he momeniti ko ni ke tau lava o fa kaua ai fu kavinga ko ni exia se o ka pe me o kui i he nga fare area mamani o ipe ko pai patise o hinga ia ko taimi ko fa kau ta hai a fare area ya me mawinga se o ngo i ka tu mo ki lava atu no pepa o skapa te tua rewa ki ka whafofonga ke nau mea hake o whai halawe ki he lago e ni eksea. Eksea koe lago ni ka la whakanganga whakatau taha i ani tuai. Mea e whaitu na eksea o koe to tonu ai taha ko toa pe i he wharen ke iai ane personal ane private bill. Koe tākua kia ki te mai whainga maari. Ai he taim tatau eksea ko pau ke mui pe ai taha o ona lao e process whakalao ko pau ke mui ka toki kakato pe ahu mai ke whare nei sea.
Aia ko au mai ala ko ni ke fareni a ni exea ko ni os kakao mai I he ngahi wa I hala ko ia exea mai ki a hon. Exea ba I he pe se ko fa maro I fa mari ko ni ka tu mai ki wa te whakakau ko ni te to ko ngala lahi pe te ria e taimi. Ko la whangala ko ni exea ko la tau taha o ku whakahua tu ia ke ni hanga mono ka whakatu hanga whakatonu tonu ki he lao lolo tonga ko ki he tauki ko e whanau ta e mari the Maintenance of Illegitimate Children Act. Ai ko lao lolo tonga ia exea o ia I ko lao ko ni o kumai ke ne whai hano ki whakatonu tonu e ono mono exea. Ko tamua te whito e lao whanganga ko ni exea ke ne lawa whakangofua I he lao lolo tonga pe ke lao ko a tonga he taimini ke ohi whakalao ha tamasi pe whanau mari. Mea e whetuna exea I he tuko he taimini, taimiloro tonga ni, koe whanau ta e mari pe illegitimate children pe o ku whakangofua e he lao ke ohi whakalao pe koe liko adoption. O kai malawa exea I ne tu he taimini ke whakamahino pau e he lao o ku ngofua a e ohi whakalao koe tamasi I pe whanau mari. Ai kona whakarea ke mahino exea koe lao ko he taimini o kai ke whupau e ne asi o kuna malawa lo ua. Koe ki konga taha exea o whakangofua pe e he lao lolo tonga ai tauhia o e whanau mari. Guardianship. Mea I pe wheituna exea koe lao kehe pe a Guardianship Act ia ai o ku hinga ia ke he tauhia o e whanau mari. Koe ki konga taha exea koe propare marewa o whekuki mo e kakai toko lahi, koe tutu uni tauhia o e whanau mari, koe Guardianship Order, o ku ikai ke taria e he ngahi whanua muri. O tu exea koe uhinga no mai lao koe ni, koe Guardianship o koe ke taria e whanua muri. Mea pe whetuna exea, koe taimiko o hawai o whai hapusiaki, anta he Guardianship Act, o koe Guardianship Order, e lava pe whakamau, whai ne whakamau, o na tuutu uni kehe. Kehe pe tuutu unia he Maintenance Act. A kehe pe tuutu uni he Guardianship Act. Ka koe taimi koa una oa exea ke whai koha ai visa ke whorau, pa ke tare Guardianship Order ia. Pa koe uhinga ia sea lago ni. Pa koe pehe ho eki. Ko hono toe, na silau ane uhu. Ko nistu tone hala whi paki ai. Koe kere, koe ki tamasi ilahi ka pau, te pusiaki mai haki tamasi, koe tamasi lahi tahai awa mātua o e natural parents. E hau peia me kere, pa tonu peia. E koe au lahi. Koe alu koe tamasi I, ne alu koe ta e mari, hei kai kene mau eia, a kere o toko taha koe alu koe ki ai. Ngata peha whanga ki totonu nge paanga, koe whare, ngai mea koe. Ai ono moni exea palanisi. Pa tāne nei, ke os approve la koe ni exea, ono self he consultation ni o a, ke whamau la. A, ke sea lao. Kātoa, sevi ai konistu tone. Kono moni exea na kai motu ane he tātala a, I he kere peta. Nā whakaukau na e hake he tahe kau consultation ni, koe pehe na tupu haki I ke. Koe tupu haki I ke o ka pau tai whakalau ha mea, I he mūki koe ki honga ta whaki loa. Sea, o hoko pe a tāna ke lao koe ni, o kune hara po whakaala katoa e ta utafa culture a tau tolu. Ke I loto pe ngahi lao koe, sea pene pehe, sea, o kou whamalotu ke hau eiki, o kou tui, sio kai ku meiri, sea, meiri mai kakai, ko nau line up mai, sea, na kiu mai, na whamalo mai, kai ke whamalo mai ke te au. Whamalo mai kai muto. I he ha, I he vawe e tau hanga whakaukau, ai mea kui ka lao I he mo ui a kakai. Eksea te whaosta ki whakakau koe. Ka toa utohi koe o mai kia tau eksea, o wiai e whewhine o kulotonga whia I tongani. Maritonga, na mai na pusiaki. Kai ke la vai o maratuunga koe ke tari Guardianship Order ia. O kei nofu whewhine tongani o mai ke haune eksea. Ko ne ofa, he ki tamasi koe o ne hangu adopt. Mahalo peka whiwhine koe ni sea mahaku lotu tai tuku ata e mua beniti koe ni. Kia whai tutu ne whare area tonga. Pau kite mai ke motuani e sea whakakaukau pia aku e futaimi ko I whare area ai. Ta koe uhinga I e whare area e sea. Ke tau whakakaukau ai lao, mahu mama, mahu inga ki he mo ui ai tonga.
Ko la ko ni sia to ki mu ye ko roa ia me kere. Dia ngok malu pe ia. Ko interest e tamsi. Ko me ai ma winga ta sia. Ko ia I ho ik ko foto wat ala ko ni. Tu ke ka pa ko ha me te fe ia ta. Malo. Malo. Tō tapu walu, mea mai. Tapu sea. Tapu ik me bipa kum kakato. Sea ku whialahi pia wia he tua ke whamaro ke la ko no mai sea. Kau ni he lao nei fuoroa pe ta tono mea ko ni ke hoki mo. Kage ni whakahu mai ko ni sea. Ko tu lahi pe na tolu ko ia ko nau I muri. Solo va de palpare malahi he ngai family. O nau toto mai hangi ko mea ni sta. O mai to foki, to te lava, to o mai to foki. Me whakamore o whakahoko ke ngai mea koe. E tai te mita tau pe sea, ngai whanau, ke nofa tongani, ke nofa whamiri, ke nofa kainga, ke hea mo anga whakamuri, anga whawesite, ka whai tuitui pe. Lahi ai ngai monu ia, ngai whanau koe. O nama awe ki muri. O whiawhia wau mawhana sea. Tai lahi ngai mea koe nihe, ngai mea iau whihuk ma mai peka te au. Ka koe ni ko solo vai ano mai he lao koe ni. Ka koe whiawhia lahi. Monu ia ngai whanau, ka ki ngata pei muri, ka kena tolu ka kanau ngai whanau hen, ngai parapare ma whakalao, ma whakamea peheni, e hoko. O kau e nia sea he. Lao whiawhia o pito ia ki tonga kotoa. O whamalo ia no mai ki he ni, pa ko popo lahi au sea ki lao koe ni. Malami. Baba utafa? Se. Tapo tia ka ho fatap ki ka mewi pa e komi kakato. Se ko ku takoni pa ke ni sta ko hike mapo ko ni lao. Ko fe hui be ke ni sta e case ko ni. Ko pusia ki o fo hala fo mal. Ko pusia ki ko ngo mato o pusia ki ko ia na fa na na. Ko kere ko tanta e ki kune sai pusia ki e alu ki ahai ko la ko tai mini e ha e fo hala hia ke pusia ki ha o pe me kere fa family. Tene ma lo o pe e kere ko ni. Malo. Malo, ko e minister o ke mau pe ke fehu I ko ni a baba taha no, a baba taha ka ta. Hale ko mai no pe sia. Ko tu ko ma ko mo me pe ki me ko ni ko su to ne ko la hita ko e fa nau. E alu ma pe mo ke. Pe ko alu ki ko ma tu au hi. E alu ma ke pa ka pa ko ta masi lai. Ai ko tu ko ala sia. Ai ko ta ta pe fo ki mo ne no fo ko I e ke kere. Ai ko ne tu ko ala. Alo ma pe tam si lahi taha ia mo kere ko ia pe wa to ton fa tu ko ke ho kere pe ku he ohi e ku no fo he natural parents e ke kere pe ai ko ngana hanga e ke me ko no ai ka pa ko me fu mai Ia ko tu baba ta fa ma hino ia sea e ha ai kere mo ia ko kere ko ai tamai ko ne ohi ia o ne tohi ia ko no fo ha o fe kere ko ia ke mai fe ui e minister e alu pe ke ne fa na ko ana ko inherit ko me ia mas clear pe e ko no hinga ko ke rata tamasi o ma ha kere o kere ua ia ma o kere me ko ma tu o ne o ia ka ma o kere me ko ma tu fa holo aga a tamasi adoptive parents ana ia ko ata na ko ia he ka ke ne to ia e kere ko adoptive parents ka pa ko hane fo hala hi o ona ai ko to me ha ke ha baba ta fa ai ni fe hui ke mai no ko hui ka baba ta fa ko to ta mari pe ia lahi ka to ko pe se ko hi ko fe hui ka pa o ko hi ai ha mo matu ko ka na fa na ai ko la fu te minu pe ka pa ko ni o matu ko fo la ia te ni ma pe ke ni o matu to ka pa fu ki o matu ko ka ha na fa na ko tavi ke ko kere ko e foki e ki he ki hoko mai ko tu fa holo I he to ta ku ana ke ko ya e ka api ua ia e ka api ua ia case o we ke te ha e ai ki he
tam ke to ta ko ni fai ko ia to ta ha pe o ke to Se ko to ni pe ko me ko ni Maro, tonu pe me mai igno pere hapai. se ko to fa holo ko ki kere ko ha pe ia ko ni stu tone pa mo la ke kere pa ko ni tu ta ni mi ki ha la o te ni to hui mai o ke ha to tonu ha fa na na e ohi ai o tatawa i pepe pe ke ha kere a mo matua pe kai e ki ha to tonu ia ai to ta ko ni wohi he la ko ni ke ne ma wa kere ko ia ko to ta ha pe o to hui mai i he tu fa hol ko ha he lao ai a ko ha foha ea pe a ka pa na hala he fa nau e ale ki te hina ai mau api pe hoko me ai ko tan ko ngata lai nek tu ni lao kere foke kere ke ma tofia pe ko tofia fa pure anga pe tofia ho no pere pe ko tofia no ha mata pure ma tofia e fokia o ka pa ngata lai ne e ki ke ai ko ne tu tai mini ata o pito pe ai fa na ko wohi me tu fa hol ko kere o popo ata ke lao e no ai e kinista o ha o pito pe kere ia me he o ki ha conflict pe va fe atungia i he hoho ko ata pe me ta fa ko ia se Malo mai do ya e baba u ta vai. Apai ta dol. Ka bo mo sia ka bo mo ta ma ka ni si. Ata bo de pare mia le o ka ma o we no pe le ka bo nga ka i sia. Ko la ko ni me fo mo me o. E a o ngo e ko ma fia. E fai pe a o mai he minista ao alao ke ni hanga to ha to konga nga hi ho ha o ha ko ya ko po wa chia a ko fo to ha e tau tai Malo o te hata ko so tu e ke tari se ko e pare mia vereo ko la ki ko e at pe po pu ya nga ke e la ko ni ne ko la fa ta ai la ko ni pe kai mo ke ula po ki mai ka o ke ai ko la o fa va va ka po ke fa le ale sai pe ka ko me ansia na ta o stari he fa le ko ni ai la ke tu ko la la o tu ko me ko fai he la ko ni ku ne fai ki he la ko ya ke tu ko hono fa ke he o e ka kai o e ko tu nga o ki na to o hange ko tu nga ko ni ataha ko yo ko mai pe ataha ko yo ko ta mai ko tan ko tau hanga ai la ko ni o tatau ko tau fai pau le ba ki la ko ya ko tau fai pau ki konvensio to ton mai tanga ko tu ko me ko fi a honi i he me ko fai he fa fo ko ni e o ha pai tawa e ko me ni se ko ni hanga fa ata e fai nga mali lai ki he ka kai ko fi ma o ngai fonua ko ke nau folau di ai pe nofo ai pe ma o fenga mai o nau mo na to mo la lo i he la ata to lo la la ko pinga mai a America ka po America ko me mo mai ai mo ta mai ko o hi pa o hi mo ka me ta lai ko ka tien ni ka ko sko ko ta tau pe ku ne fai tau hi ko ma to tau pe ai ko me ku nga mai ka America ke tuku ko me na tau lo to ta ko ke ta ni la ko ke tuku la la no ka tau mo fenga mai ta ta ko e whakafoki mai me ai pe pa ko ke mau ha ngofua no ha wai pe no fu ai pe to ta ko nai tai mari o hia pa alu to ta ko nai fai ria ko mari pa mai ko o fa tu pe fu to ko la ko o fa fa kai fa mili ko tu o fe fine pe ko to ko ku tu ka ki angi ha fa ga mari e ka ko te pe po ai pu nga ki he la ko ni mo hono o mai o ni hanga o hulu i mai foi whakatata le ke tuke laula. O koe nto whai ai. Ko en tai tolo koe me totonu ke ki tuku pe ai. Sia. I kore pege. Sia ko atapu me feitu na me whare kin. Ko ngongo i au ia. Na toi me a ke hawhawhofo ngai ia o toi whawhipaki e ki lao. Kai tuku a ngā ke a watu. Ka tau toki tala noa kia i haa. Ako whotu o chea. Wa bobo ke fa tu mai ko ni ke dau palo ti la. Se ko ki meno no pe fa mai. Io. Se ko popo la he ke la ko ni.
Ka pepe isu tahna o hake ko tu pe ton ki famara ala. E ko ki ko ngai la ko ni o ka pa ko ha ta pepe ko fana ko amana ke o hi ko amuri. Pe tari he la ko ni o ohi ko tahai e fana o mato na fe o hi. O ki ke uhinga a no tari ko fana o ohi ko ha citizen. O ka pa ko amuri. E kei pure pe kon isto tone mo la ko ki citizen nationality act ki he process ko ia kei fe ma o pe ke fo mai ai ai taha o hi ke hoko ko tangata pu fe vine to ai ko fima pe ke fa mai no me ko ia ki ga ma fai I he la ko ni pe I fa ma anga e tam ko ku fo ki ai certificate ko ai fa na o hi ke automatic ai ene hoko ko tangata toka ke firma o pe ke tali ki to na ula ko ko nistu tone ko me apego firma ke fa malo ko ki fe o ve se fe ta mo ve dona se mo fare ki fe ka pau ko e fa e ko tonga ka mai ko muri e ke abala I ta tau pe ai ko me ko na me ma ke fo fong ha pai ko muri au pito ta mai mo fa e muri ohi mai ki. Ik mistaan la, o ko tapu. Ko tu ya ko ula be ia ko pa fu ta ai parents of Tonga. E Tonga ai pe ai to ta ko ia. Ake ko la ke le tu ma pe ia. Pa ko apa de wa fa la ngi o ku kai ya ta e ne o ma to a biological law o Tonga. E fo de va naturalization ka pa ta fa e do ta mai Tonga. Oku alupe hokia ya mai ni aro fimari e mai da tolu ko tare do fewi o ko se ka ku uhinga tatau pe ia ki hataha tau pepe ko hatonga ka nai fai I muri o tege ke ma o ne tonga e ki ke uhinga tari ono hi ko tonga ni ko hatonga ke fi ma pe ke fo he ngahi lao ko fika pa naturalization ke hoko ko hatonga ko mena uhinga ese malo Terus waktu mai ko tu ko ne foto ha pai da tolu ke pe popo ke tau palot ya be sa ke tau palot ni be ne ke li o ya ke pe ke fa to ngai pe ko bai ko ne ke to li ko tai ko a to pai ko a to ta ko ya pe pa ase regulations ko ne a le sita pe lili wai ai parents ko pe ko matua ai to ta ko ia ke o matua fo pe no fo pe ko ringa pe ko time ko te ke claim vai ho e a mo mea te fo ke to ta u pe vai ta mai mo fai a pe ko mele mo pita pe a to puia e se ni mo final e lili e to ta u ke se mo final pe ke parents pe ke ne biological me ai ko kuhinga o kia ke whantonga ia ai regulations ko mea ke oua ai na confusing ai mea pe he pe te nau tiu uwhi ko hinga pe na ai adoption ia require ia ke alu o ririu ane tohi whaerei me he ne biological law ke ne adoption ni pe ko haa whainga mea pa kai lau pia o whapapau ia regulation ni se aro malo tau paloti se o ki fa be se fa mo mori tau ve duna que se va tau fare iki ko fa kau foki ko time be ko lili wai ai ki ohi ki hongo matu a ona ma o ko to me tiki pe ni si tseni ana ia ki Amerika ka pa si tseni o matu a ka ko me ko fihi ko ai ko ke o wai lili o ma tu ha mo me ko ki ka ko tu ko tu pe o ela Amerika ai ko ni hau be ha ma tu ai na o hi ha ta ha he o mahino ko ta mai mo fa e ia o se automatic pe ni si tseni ana Amerika ia ka ko nga ke si o ki ai malo ia se ko ma winga fu ke ha ko fo no ha ko tu ko me ko ni ko Amerika pe ko pa le mai ko se ile ku tari be ko tu pe ai katenchi me la pe ko te ni tari be se ko se pe fa na o si dice na toria
koe ohi hau mātua si mitongan. Ko tui koe tā ke te lau e koe ni ki whawai mga ni mo Amerika. Ko tui koe nusila ta tau bea o ngā utari pena tu me lau te. Ko tui koe o mō nia ko Amerika ku. Whakangangi ai ni koe lahi o ma whafoki me whahinga ia koe te tari. Ai ngā eke lau. Malo. Tau palot. Lau whakanganga whika tahataha ua noa ua nima. Lau whakanganga whakatontonu ke tauhi ai whanau ta e mari ua noa ua nima. Koe uke loto ki ai pia kata ke hiki ho nima. Se o kia sa somarin tu si lentei. Vivo sataka, vai a taione. Sami vai pulu, e mista la ngai, o fonua e mista mo ui, e mista da mo na kamela, e pare mia le leo mista e vai ta waki, e mista ngo ue, e ki no pere te angana, e ki no pere te afitu, e ki no pere te pakano. Se o tuke to ko fu mafa. Koko ko te loto ki lao, pe kata ko hiko nima. O biga ya halo to ki ai. Se. Malo abito, utau tari e lao ko ni. Malo abito ho ek, ko lama e tau ko mika kato, pe a ki tau hit, iri o whare area kata. Ano wik, kort ke seria rea ko mika kato ke report mai ke whare. Tapi mo ek sia whare area, yo kata pake whare mia reo reo, ho iki kabineti, kata pake ho iki wafonga ho iki no pere, kata pake wafonga kakai. Ek sia koe ngahi ngau e ko mi kakato, ko lava whakakakato au ke aho ni, whika ngau e ke ripoti atu ke whare area, ke whakapapau, lao whakanganga, whika walu wanoa ua nima. Lao whakanganga ki hono malui, o whakamatala tau taha, ki he mo ui wanoa ua nima, nai taria he aha whaa o a kosi wanoa ua nima, i kai hatoi whakatontonu ki ai. Lao whakanganga, whika hongo fulu wanoa ua nima. Lao whakanganga, whakatonu tonu ki he kau ofisa, whakamahe whonua, mo e kau ofisa kolo wanoa ua nima. Na i kai ke tari, i he aho nima o a kosi wanoa ua nima. Lao whakanganga, whika tahaono wanoa ua nima. Lao whakanganga, whakatonu tonu, ki e ngahi whono wanoa ua nima. Na i kai tari, i he aho nima o a kosi wanoa ua nima. Lao whakanganga, whika tahafitu wanoa ua nima. Lao whakanganga ki hono malui, o e taha o kune whakaha ai tae whai totonu, wanoa ua nima. Nai taria e au nima o a kosi wanoa ua nima, whakataha mo e whakatonu tonu. Lao whika fitu wanoa ua nima. Lao whakanganga ki he resisita sivire, mo e whakamooni whakakompiuta wanoa ua nima. Taria e aho ono a kosi wanoa ua nima, whakataha mo e whakatonu tonu. Lao whika tahawalu wanoa ua nima. Lao whakaanganga ki he totonu, ki he mea whakafo i tui tui, wanoa ua nima. Taria e aho ono a kosi, wanoa ua nima, whakataha mo i whakatontonu. Lao whikahiwa, wanoa ua nima. Lao whakaanganga ki hono whe awe aki, whakapuripuri, o i paanga kākā,
mo e ngahi koloa o ku mau mei hahia, ua noa ua ni ma. Tari e ahono a kosi ua noa ua ni ma, whakataha mo e whakatontonu. Lao whika taha a, ua noa ua ni ma, lao whakaanganga whakatonu tonu, tauhi o e whanau ta e mari, ua noa ua ni ma. Taria i he ahono a kosi, ua noa ua ni ma, i kai hatoi whakatonu tonu. Malo. Kata peo i ku puria i ku lao whika walu. I don't have 8. Karo ke tau parote no latu oua e la whanganga whika walu a whiu nima, la whanganga ki ono malu i a whangatala tau taha ki mo ui. Ko i roto ki tari ono latu oua e la whanganga ko ni whata honi ngai whatantoru whahamani. Seo kia te tawhatawi puloka saso waren tulsilente, mai a taione, vivo sataka, ore tunuku, sami waipulu, ik mistanga ngā wharotu whanua, eiki ministā mo ui, eiki ministā tak mamatame lao, eiki pare mia leo leo, eiki ministā mi whakatawagi, eiki ministā ngoue, eiki no pere tu awhitu, eiki no pere fohe, eiki no pere tu wakano, ugloto kotoa o eiki koe ni kato ko hua fulu mahono. Tato tau? La whakanganga ki honu malu i a whamatala taha ki he mo ui, wa whema o fulmani ma. Ko la whakanganga ki he lao whakau aki mo whakamatala taha ki he mo ui, mo ngahi mea whelame mo ia. Ke lava au malui ai totonu o hataha ki he ene mea whakafoi tūtui, mo tauhi ai whakapuripuri o whakamatala taha ki he mo ui. Pea ko pau e purei e hangahi lao mo ngahi tūtoni mahino, ai hū, tānaki, ngai aki mo whakaha o whakamatala taha. O ututun e tui, mo wharearea o tonga, e whakataha rea o pure anga o pehe.
Konga uluaki tala teu. Kupuluaki ngua no. E ui e laoni, ko e lao kano malu i e whamatala tāu tahaki e mo ui wāwhem wofulumani ma. Ko roto ki tari no lautu o tolu, e la whaanganga ki hono malu i e whamatala tāu tahaki e mo ui whahamani ma. Se o te ar tita whatawi ploka, saso wareni tulisle intei, pai ataione, vivosa taka, moare nuku, sami kuta vai pulu, ek mistanga ngā whalat whanua, ek ministā mo ui, ek ministā tak mamatame lao, ek pere mea leo reo, ek ministā whakatawaki, ek ministā ngowe, ek no pere tui awhitu, ek no pere fohe, ek no pere. I waka no, loto kotoa ki ai hoi koini, toko hufu maalo. Ik mis daar mooi kon ik daar niet houden. Tak mesia tak pamoy ang palimya leleo pamoy o eki nemi ba fale pamaloy tali lele ai lao ko ni ko nga mau inga ia ki he kakai fonwa malopita. Ano, tahu kat ki he lao fika hon fu wa fi wani ma. Ko e la whanga whatonton ki ka ofisa whawai whanua me ka ofisa kolo. Nei whawhok mai ni he komika katona ki ke tāri ai ka whima ki whapapau i whare rea. Ko i roto ke tāri ano rau tu oua ai la whanga whatonton ki ka ofisa whawai whanua me ka ofisa kolo whamani. Ko i ki whamanga apisia, neka ki tāri ko ke komiti. Kakato. Ko ia, ne ki e tari ko kakato ka whima ke whapapau i he whare area. E ko e parotien. Ko ia puloto ki e. Palo ke komi kakato. Ko ia. Ko e puloto ki e tari ai la whanga whatonton ke ka ofisa whawai whanua me ka ofisa kolo whahamangima. Se katak mo ke te whamalala ngi wangi koe ke mahino lele koe. Kai fu ke tari he ko mit kakato ko ni osi ai pe ia te mai ki heni ke te palat fo o pe tari ke. Ko ia, neongo no tari mo tai tari i he ko mit kakato whi mau ke whamahino i he whare area. Ai a sea ko mauhiki ko ni o ku tari o ku hinga ko mau tari ahono i kai ke tari Ikai, ko e tau hiki ni mani i hono lautu o ua. Ko e toki whapeki ai pē lao ka pau tamte i he wharea rea o ki ke mate ia i he komika katoa. Ai hono paroti eni hono lautu o ua. E ko ia ploto ke tari hono lautu o ua ai la whanganga whatonton ke ka ofisa whawai whanome ka ofisa kolo whahamanima. Se olo to kia ek mista na ngā whalat whanua, ek mista mo ui, ek mista tak mamatame lao, ek paremia leo reo, ek mista whakatawaki, ek mista ngowe. O gloto kia toko ono. Ko i kai loto ki tari hono lautu o ua, ai la whanga whatonton ki ka ofisa whawai whanome ka ofisa kolo whahamanima. E gloto kia te ita whatawi ploka sasa wareni tūsile intei, vai ataione, vivo sataka, moare tunuku, samiku ita vai pulu, ek no pere fohe. Ek lot kia toko walu. Toko hiwa ki ha ek no pere tui waka no. Eko no ki ke tāria e la kuia. Ta hoko ake rewa ki he la whika tahano wawhi o nima. Ai koe la koe ni koe consequential amendmenia e la koe nai ki ke tāri. Nai tū hifu mai ki komika kato, pe whawhoki mani ki ke tāri he komika kato. Whimareo ki tā paroti hono la tō ua. Ko e roto ki tali, kono lato o e la whaanganga whatonton ke ngai whono whahamanima. Se olo tuka ek mista na ngā whalat whanua, ek mista mo ui, ek mista tak mamatama lao, ek mista tanak panga humai mo tute, ek pare mea leo reo, ek mista whakatawaki, ek mista ngowe. Ulo tuka toko fitu. Ko i kui kai roto ki hono lato o e la whaanganga whahamanima. Ui loto kia te ita whatawhi puloka, sa sovareni, tulisle intei, vai ataione, vivo sataka, moare o tunuku, sami vai pulu.
e ki no pere fohe, e ki no pere tui wakano, kia ki loto kia e toko hiwa. Ki ke tari e lau whika taha ono wawhi wanima, ta hoka lewa ki e lau whika taha fitu wawhi wanima, ko e lau whanganga ki hono malu i o e taha o kune whakaha ai tai whaito tonu. Nei osono lau tu oua, ki moka tu hifki kum kakatoko ni whawhok mai ki ta paloti, kau toto ki tari, e lau whika taha fitu wawhi wanima, lau whanganga ki hono malu i o taha o kune whakaha ai tai whaito tonu whahana nima. Morning ai whatonton. Isia lo tukia ia te tawhatawe bloka, sa sawale ni tulsi le intei, vai ataione, viko sa taka, moare tunuku, sa miku tawai pulu, e kumnista nga whalutfonua, e kumnista mo ui, e kumnista tak mamata me lao, e kumnista tana panga humai mo tute, e kumnista whakatau aki, e kumnista ngowe, e kino pere tui afitu, e kino pere fohe, e kino pere tui whakanau. Uloto kia ia toko hufulu mahono. Koe pi kai loto ki hono lau tō ua, ai lau whika tahafitu wawhi wanima, whahama nima. Ui kai ha whahaloto kia i ipsea. Lau tō tōlu. Lau whakanganga ki hono malu i o taha o gini whakaha e tai whaito tonu wawhi mau o fulmanima. Koe lau whakanganga ki halau ki malu i aki hono whakawhainga maarie ai whakaha, mo whakatotolo i he taimi lelei ai whaihala mamafa. Ihe pe e hama mawhai whakapure anga, pia ke malu i e kakai o una whakahoko ai whakaha. O kututuni e tui, me wharearea o tonga, i whakataharea o pure anga o pehe. Kupulua ki, hingoa nou mo e taumua. Kupusi taha, e ui a laoni ko lao ki hono malu i o taha o kuni whakaha ai tai whaito tonu ua whi mau o whulumanima. Koe loto ki tare no lau tō tolu e lau whika tahawhitu a whiu nima, lau whanganga ki hono malu i o taha o kuni whakaha ai tai whaito tonu whatapu ni ngai whatonton whahana nima. Se alo kia te tawhitawhi puloka sa se walen tulisile in te i vai taione i ko sataka mo are tunuku. Sami vai pulu e ki minista nga whakatwhanua e ki minista mo ui e ki minista tak mamata mo e lau e ki minista tanak panga humai mo tute e ki minista fe whakatau aki e ki minista ngowe e ki no pere tui awhitu e ki no pere fohe e ki no pere tui wakano. Uloto kia toko hongo fulmaona. Koe wika i loto ki no lau tō tolu ai lau whahana nima. Ui kai ha whahaloto ki ai iksea. Marau eke ku tari e la whangang koe ni. E mai ik mista lau. Whamaro te sia ki e tari la. Maro. Koe ki tau hoka ki e la whangang ki hele sita sivile me whangon wha computer koe la whika whito ni wawhio ni mana tu hifke kom kakato pa koe ni whawhoki mai mo ni ngā whatonton. Koe te ka ki ta palati no la tu oua la whananga. Koe rota ki tari no la tu oua la whika whito wawhio ni ma whahama nima. Se alo kia te tawhitawhi bloka sasa waleni. Vai a taione, i wasataka, moare tunuku, sami u ta vai pulu, ek mistanga, ngā whakatwhanua, ek mistanga ui, ek mistanga tak mamatamu e lao, ek mistanga tanak panga humai mo tute, ek paremia leo reo, ek mistanga whakatau aki, ek mistanga ngowe, ek no pere fohe, ek no pere tui awhitu, ek no pere tui wakano, e amo tulsi le intei, loto kia toko hongo fulma awhitu. Koe kai roto ki no lau tu oua la whahama nima. Koe kia whakahaloto ki ai. La tu tolu. La whakanganga ki re sita siwide, mo whakamoni whakakompiuta ua whamau o fulmanima. Koe la whakanganga ki hono whakalele i a sistemi le sita siwide, mo whakatuu o database whakamoni whakakompiuta, mo whika whakamoni mawahe. O kututuni e tui me wharearea o tonga e whakataharea o pureanga o pehe. Ko ngā uloaki, tala teu, mo whakahoko ngā ue. Kupu uloaki, hingoa nou. Kupusi i taha, e ui a laoni ko e lao ki here sisita sivire, mo whakamooni whakakompiuta ua mau o fulmanima.
Koe loto ke tali no la tua tolu, ai la whila fitu wa whiwa ni mā, koe la whangang ke re sita sibilim, me whamon wha komputa, whatamani a whatonton, whahamanima. Se o tika tita whatafi puloka sa so wale ni tulisile intei, vai tai one vivo sa taka more tunuku sami kuta vai pulu. Ek mista nga nga whaut whanua, ek mista mo ui, ek mista tagmamata mo lao, ek mista tanak panga humai mo tute. Ek mista whiwatawagi, ek pare mea leo reo, ek mista ngoe, ek no pere tu afitu, ek no pere fohe, ek no pere tu pakano. Sia ku loto kodoa hau iko e ni koto kufu mafitu. Ek mista lau tari ho lau. Sia lau mahu ingain, ko whamalo atu ki he memi pa pe wharene sia, i ono popo e lau ni malo. Tauka ki he lawhika hiwa wa whiwa ni mā, koe lawhangang ki hono whi awe aki whakapuri puri o paanga kaka me ngahi koloa o ma me ahia. Lau ka nina o si lau waki lau ko ua tuhi ki kong kakatopa kun whapoki mai mani ngahi whatonton. Koe loto ki tari no latua whahamanima. Se o tika tita whatafi puloka sa so wale ni tulisile intei, vai tai one, sami kuta vai pulu, ek mista nga whalot whanua, ek mista mo ui, ek mista tak mamata mo lao, ek mista tanak panga humai mo tute, vivo sa taka, ek pare mea leo reo, ek mista whatawaki, ek mista ngoe, ek no pere tu afitu, ek no pere fohe, ek no pere tu wakano. Sia loto kia toko hongo fulma ono. Koe kai loto ki hono lautua ua ai la whanga, whahamanima. Wika whahaloto pehe, ek se. Lautua tō. Lawhanganga. Lawhanganga ki hono whiawe atu whakapuripuri, o paanga kaka, o ngai koloa, o mau mehia hia, waf mau fulmanima. Ko la whakanganga ki halao me whakaata hono ilo i kumi ta ofi puke, pia ke iku ki hano whaao o paanga tai whakalao o kumau mehia hia mamafa, kotoa pe. O kawai e whiawe aki whakafufu o whaito o kona tapu, ke whotu hama umawhai ki hono ripoti ai ngā o whakapanga, pia ke tutu uni ke ngahi kautaha whakapaanga, mo ngahi bisnisi, mo ngahi ngāwe i kai whakapaanga ko wahei ke nā whakahoko ha ngahi ngāwe o whakapoto-poto, ke tokoni ke hono whakawhipaki, a hono whiawe ak whakapuripuri o i paanga kākā. O tutu uni e tui, mo wharearea o tonga, i whakataharea o i pureanga o pehe. Konga uluaki talateu, kupu uluaki hingoa nou-nou, ewi a laoni ko lao ki hona whiaweak whakapuripuri o paanga kākā, mo ngahi koloa ma miha hia waf ma o fulma lima. Koe roto ki tari no latua tō, la whika hiwa wa whiwa ni mā, la whangang ki hona whiaweaki whapuripuri o paanga kākā, pa mo ngahi koloa o ma o miha hia whahamanima. Sia lo kia te tawhatawi puloka sasa wale ni tulisile ntei, vai tai one viko sa taka mo reo tunuku, sami kuta vai pulu, ek mista nga ngai whalot whanua, ek mista mo ui, ek mista tak mamata me lao, ek mista tanak panga humai me tute, ek pare mia leo reo, ek mista whiwhatawaki, ek mista ngoe, ek no pere tu afitu, ek no pere fohe, ek no pere tu wano, uloto kotoa ho ek koe ni koto kongo fulma fitu. Mano eki utari la koe ni moni ngai whatontonu. Kore ki he ek minista lao. Sia, whamalo ati peku ono mo ni sia o te si o peke ni ihi na nau hanga contribute ke lao koe ni, tau peke whana whapapa. Aku hanga whawhonga te puri anga sia whamalo atu, ke waa katoa pēna tatokon te lao matu aki mau inga ni ke whanua i sia, o whanonga peka kai ki tawanga whakapasi au ni sia, malo. Malo, tawakat ki he la whika tawalu a whiwa ni mā, koe la whangang ki he totonu ki he mea whawhoi tui. Na e tari no la ua ki,
Pea ngai la tu o e whare rea, tu hifke komi kakatou, whātaha mani ngai whātonton, koe whafoki mai ki tau paroti. Ko e roto ki tari, ano la tu o e la whanga ki toton ki he mea whafoi tui, whātaha mani ngai whātonton whahamani. Se alo tuka te ita whatawe puloka, sa sovareni, tulisi leintei, vai tai oni vivo sa taka, mo le tunuku, sa miku tawai pulu, e mistanga ngai whawat whanua, e mistanga tak mamata no lao, ik minsta mo ui, ik minsta tanak panga humai mutute, ik paremia leo leo, ik minsta wharawaki, ik minsta ngoe, ik no pere tu afitu, ik no pere fohe, ik no pere tu kano. Loto ko doa ho iki, ko toko hongo fulma afitu. La tuto? La whanganga ki to tonu ki mea whakafoi tuitui wa whema wo fulma nima. Ko la whanganga ki la ve malu e whakamatala taha taha. O ku tutuani e tui, u wharearea o tonga, i whakataharea o pureanga o pehe. Konga uloaki tala teo. Ko puloaki, hingoa no mue kamatanga e aki. Ko pusi i taha. E ui a laoni ko e lao ki to tonu ki he mea whakafoi tuitui, wa whema o fulma nima. Koe roto ki tari no la tolu, ai la whika tawharu wa whiwa ni ma, la whanga ki toton ki he mea whawhoi tui mani ngai whatonton whanga ni ma. Se au tika te tawhatawi puloka sa so le nutulisi le intei vai tai one, vivo sa taka mo re tunuku. Ek mista nga ngai whawat whanua sa miku tawai pulu, ek mista mo ui, ek mista tak mamata mo lao, ek mista tanak panga humai mo tute, ek mista paremia reo reo, ek mista whawatawaki, ek minsta ngoe, ek no pere tu afitu, ek no pere fohe, ek no pere tu vano. Loto kotoa ho ek koe nika toko hongo fulma afitu. Me mai ek pari mea reo. Malau te sea ma fe male ko fo maro pe he tali laweni o maui ngau pito ki he ngau e puiana to ku fo maro pe ki moto lo mo tali le ki tau pasi a laweni malo Kata ko tu whatonga i pua lao nia e mista lao. O mea nei whai whitipeitia ko e tō paimene tō tutuo. Ia sai e pe se ke mentai poaki mai ki au ke ai ko la fa vave. Ka ko ma e kau ngā kau pe mo he whakamaro, ko fu lao e ko kau e ni e pok fo e lao pe. Malo se. Ik mista lao ke pe hoto ton ki whamaro ko lao, ko kone whamoni. O ia sea, kore mo ke whakafoka hapai taha ua ke mea hako. Whamaro ke pare mea reo reo, kātaki e mutuan, i he kai ke o whakapāri ki he pure anga. Ko hane ko lau sea, hane pe whoke tau ngā oe, koe pe tau tamai, me tau mātua ke tau whakapāpa ki ai. Ko whakapāpa te sea ke whaituna, i o hanga redefine e tau lao, o lao a si hao mo ui mai e lao whakafofa ko eni. Nei me osi pe futa unia, tai mahino, ko hai e toi whoki mai ke te mai e lao. Hanga mea ne hoa ke nei e sea, hanga pe e ki o taki o tau hala. Whamaro ato e ki no pere, pe ke hoi ki kakai whanua e ke pure anga. E tau tari e fulao ko eni, e hoko eni ko legacy, o e whare area tonga ke tau whakatawa taina e kakai e sea. Hanga e ki talanoa whakatata ne whaine nai, ki talanoa e taine kuini e whamanata kolosi hapai, ki e pure la a. Koe pure, koe tua ia, koe tau whaunga, tau no fo, koe laa, koe tau ataina ia. Koe laa ori e sea, koe whake koe tau ataina, ke ta tau pe, haki tamasi, o tae mari, o mari, ke na kahoa i koroa ta tau. E mista, teki ki tawa ko lao, koe lao ni ki e Privacy Act. E sea, kore mua ke whai aki pe, ko malanga a kuia e sea, e ko si he au e sea, fulai fia. Ka tu pese ke umalanga tu pe au ia mea koe e sea whai aki pe uwha malo. Ko inga ko pau pe ke tau tari. Ka kata se atunga i tau whare aloa, whare area fuoa. Ho whamalo koe ni amana ke tau hiki ni maho lao. Aia se rau tu katu. Ai koe la whanganga tau taha whika tātaha e wafe wa nima, koe la whanganga whatonton ke tau i o whanau tae mari. Na e
tui whaki he kong kakatopa kua whafoki mai ke tau paloti ko rota ke tali no latu aua ai la whanganga whahamanima. Se ole ka tita whatawi bloka sa sogaleni, tulsi le intei vai tai one, i wasa taka moare tunuku sami kuta vai pulu, ek mistanga he ngā whawat whanua, ek mista mo ui, ek mista tak mo mata mo lao, ek mista tanak panga umai mo tute, ek i pare mea leo reo, ek mista whakatau aki, ek mista ngoue, ek no pere tu a fitu, ek no pere fohe, ek no pere tu wano, o ku loto kotoa o ikwe ni kato kongo fulma fitu. La toto? La whakanganga whatunton ke tauhi e whanau tai mari waf mau fulmanima. Ko la whakanganga ki halao ki whatunton ai lao ki he tauhi e whanau tai mari, ke tūtūni ki he ohi whakalao o e whanau mari mo e whanau tai mari. O tūtūni e tui, o whararea o tonga i whataharea o pureanga o pehe. Kupu uluaki hingoa nou mo uhinga irea. Kupusi i taha e ui a laoni, ko la whatunton ki he tauhi o e whanau tai mari ua whima o fulmanima. O iki koe fotu koe me he komiti na mahino na as whahu kato uri liu koe na tari he komiti lao ki he kakano koe ai lao o hu mai koe ni koe 11A. Ka ko whima pe ke whapapau i hina a aluhala e tau mea. Ke mo tari mo popo mai ki he whatontonu koe ai whakarea heu ke he pēta e maari e ko whima ke whatahai ko whairea pēta. Ko atu ki tau whatongai ko whepe wheituku ase ta e maari ke whatahai ko whairea pēta. E kone humai ko eu uha tu koe nai screen nai tongi os whatahai nau kau tiki whatahai. E koe giri upe. Sponsor lao ke lota pigi foto ko ya pigi. Ios ko sia. Ko tau au ke u fitu ku fatahai pa ke u fitu tiki fatahai. Ka ko firma u ko fitu ase tai mari ki fatahai ko foi dia peta. Tau palo te pe hono la to tolu fatah meningai fatonton ko tari e fare area. Ko lo te tari ai la totol no la whanga whatonton ke tau e whanata e mari whahamanima. Se alut ka tita whatawi bloka sa sogareni tulsi le intei vai tai one, Viko sa taka mo re tunuku sa mi ta vai pulu ek mistang nga falat fonua ek mistang mo ui ek mistata mama tamo lao ek mistata na panga hu mai mo tutte ek ki mistata fa ta ki ek mistang o we ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere tu va no se lo to gato como fulmano ko e ka roto ki tario no sa to tolo la fanga famani Gui kai a whahalo toki ai. Iksea. Me mai whafonga hapai tāwa. Sia, se he whaasa tu ki whamaro. O mora ore besea ko atu ai, hau pendi ni mo. Ka neo mai aksia ko tope ki mi te ta, whamaro pe. Kai ki tu hatu ere ai ke tu atu. Mea pe koe naurea ki ane nai, ko ia pe te pe i tu mai sia. Amaro ke hoki no pere, i he lau maari ere na e lawa ke nau hangao. Ko whanongoa pai mlahi sia. Ko mawhana pa sia ko tawa mai ni te mawhana tau ngawe. Tau alupe tai mimi tau ngo ai wai se ofa aki make e tau ngo ya fe ma e o sia ke lana ke tau fonua. Famala tu ni ko ni ko fonga kai mo ai feu ina mai ke la we ni ko tu pe sia ku
fia ka fonua ka me whakarere tak whakarere ma mui e ke lava ka hawa e tau hata kote koe se o whamalo atu malo pito Malo iki kone lava ia ai whika whaeta o snita whapoin taha o au ki he whapoin ni whaha o korpeki ta hoko atu he whapoin ni ma ko hiko e toinga koe tau asnita o kia e launa e tufatu ane nai e te pire ia pompong ke mo mea kia pompong ko hiko ku whapofua atu koe taimi ko whakakato ke u lao kua pau whewha ke tau tuku he whahau whima ke whakakato report koe ni he whiawhini o koe peki tau hoko atu ki ai koe report e komiti lao whika tomlo o wawhewa ni ma whika kumui ngai whotu whare rei ki he tohi tutuni ai whare area Karen ke ka ke whahu mai e ripoti, la mai tohi ki e sea. Ahu wha a kosi, uat mau fulmanima, lot whawhanua, e tia, wharearea o tonga, nualofa, e tia. Ripoti whika tolungo fulu uat mau fulmanima, komitu mau he lao. Ko whakapapa mo whakahoko atu e ripoti whika tolungo fulu, uat mau fulmanima, komitu mau he lao. O whikau atu e ripoti koe ni, koe ngahi ngāu e ne tukuhi fo me he komit kakato, e ahong fulmaua o me, wanoa wanima, Aia ko hono wakai o ngahi whotu e hongo fulmahiwa, i he report e kautaha ki he ngahi wharearea o ngahi whonua Commonwealth Parliamentary Association, CPA. Ki he ngahi mea fua, ko whotu mai e ngahi wharearea o ngahi whonua Commonwealth. O koat whogiai ai ola hono wakai o ngahi tūtūni o ngahi whakataha ai wharearea o tonga, o kawai e ngahi tūtūni tū mau ai wharearea. Whababatu, whamoni o na holosangi kuita waipulu, sea e komitu mau ki e lao. Karaki kataki o lau mai ai Esfato. Oi koe puipuito e report koe nik matu ngai he benchmark report pe koe report i koe ai CPA ai ana e tuif ke komiti lao ke nau hanga whakamari i mo mai ha whotu ki wharearea ki kutoki tutun ki ai. Ai ka te piri koe niu ku hai ai ngai whotu koe me CPA ai nai tahawar pia moe ngahi reporti pe foki ki he fotu ko e komiti hiri o nau e nau pakai e ngahi fotu ko neo hake. O ko peke ka ke o kamata he fotu huaki o awifua peke fotu whausi. O ku taha fitu ai ngai fotu. Esi whangu fulmatolu. Kata tahiwa ai ngai fotu whakarato. Whakalahi taha. Ngai fotu e report CPA mo fotu e komiti. Ngai fotu a report CPA. Fotu loaki. O toton ki hoko hoko atu e ngāu e wharearea ki hono whakai ai e kau mai e ngahi kulupu o whakakehekehe i society ki he ngahi ngāu e whakapolitikare pia whakahoko e ngahi ngāu ko ini ki mua i he whirilahi pia ki whakapapau i o ilo lahi ki ai ai ho eki whawhine ki nau kau ki he whiri pia iai ngā hawhainga maari e ke whiri ki nau tolu.
Recommendation 1, the Legislative Assembly should continue its work in encouraging political Kau participation. sai pe le whapa pitania ke tau hokat pegi e photo committee. Ya kau palu tu hui tu foto ke tu apa ke os. Tu apa ke ai. Ora whawen ka pate tau ai wha kongkonga. Tau paroti photo ko aki pa tau hokat ai pegi. Tau ko ki wha usiu kulava. Lau mai photo committee. Foto a committee, popo ke foto, pe ke hoko atu pe ngā aue lolotonga e office o wharearea ki he ngahi proklama ko ki tua, public outreach. O ku kau ki ai e proklama whakatau e wharearea e tau tupu, wharearea a kakai whiwhine mo e proklama Shielage. Foto ua, o kutotonu ki whakapasi e wharearea halao ki whakaata. Atak pe karake ne photo ki tau ai wha kongkonga pe. He ku iaha foto ha me mipa ki foto ho aki. Koe taho kat ki foto no wa. Foto ua, o kutotonu ki whakapasi e wharearea halao ki whakaata e kau whakamoni, ki nau tonu whakahua tu hangai whakotu, mo e kakai me hano whaka ilohia koe uhi, koe nau kau watu, pea tokoni ki he ngahi ngā ue ai wharearea. Popo ki whakotu, pea ke toki area i whakataha, mo e whaunga ngā ue ki he kupwhitu ngofulu, i hono whakai o e tohi tūtū ni. Ngā ue ki hono whakai o e tohi tūtū ni. Whakotu ki whakahu, ai tūtū ni whao, tūtū ni, te au hongfulu mahiwa pi, ai au whakamahino ai, o kumalui, ai kau whakamooni, mo hakakai o una watu, kau whakamooni, pe whakamatala whakamooni, ke wharearea, mei hano e kei, pe whakailo, tuku kehe, kato e tuku atu e hataha whakamooni, ai whakamatala whakamooni tatau i tua, e wharearea, pe kapau o whakailo aki, ai taha ko iaha, ai whakavaloi, pe koe tuku atu, ha whakamatala loi, ki wharearea. Oi. Koe ngāwina e komiti pa mena foto ki wharerei e tātou i tutuni hāpena e whakare whao ki he tutun taha hiwa pi. Tā hoa tu pe ka pauku iaha mō mea pamu tok whainonga mai pe. Sia koe... Ei tōmpai mea. Koe uhinga koe nia he ku o te kaifu ke tau whakamawhai te toha komiti ke ne whai mea koe ni. Ke... Koe whawhoki mai ni report me komiti lao pa mai ngā ue koe ni ku foto mai ke wharege mō mea kia. I kai katak se koe kuhinga ni pe hange koe ne whakalea koe recommend fo ke lava ui mai ha kau whakamo oni mo ha mai ha ngahi whakamatala e ha pe aua e whakaha e tō taha koe ia o whakailo tō taha koe pani maa ngai. Ka koe hinga whu koe mea aha komiti tau pe koe komiti wanga pe komiti lao ke ui mai ka kai koe ke nau mai ha e ha. Hange toi ki lahi ange e mawhai koe e komiti e ne tū koe he taimini. Hange whu ngai tala whatongia koe ngai komiti ke nau wakai i pepa whawhuk mea mea. Ka koe ni e toi mawha watu ke ui mai mo ka witness ia mo whainga te nau mawha matala. Mo taha me taha pe he kakai ke nau mai o whaha ngahi whamatala ke whalea lea. Pea oua e pea malui ki nga toha pe kono malui koe tau tolu kau whawhawha. Koe whamalala mai pepe koe uhi ngai. Koe whotu u koe ni me he CPA ke pas halao. Ke malu i e whamatala koe ni ihi o mai o witness ki wharearea. Koe whotu koe komiti, i he mawhai koe komiti koe na whotu mai pena tolu ke whakahu ai malu i koe ia i he tautoi tutu ni. Koe mea koe ke ririu koe lao, koe mea ke toki whahanga oi ki ai. E whemau ke whahu mai hala whahanganga. Ka i he whotu koe ni komiti e malau pe ke tau kamata me he tautoi tutu ni hono malu i. Ai ni ihi koni ku om whamatala ki wharearea. Ai o, nei ngata pe komitia i he nau... I toi tutu ni neki ki nau whaulao mai nau tō koe mea ki tau whai ngau ki ai.
Se o me ke ki mahino ko tau tari ko ni anga ko pu ko ni ku lau ko ni he ko afu ke tau to tu ni o ku ngai ko tau tari e ko hu to tu ni pe ko ngai to fai a fe me aki ki ai a fare ke te au ko whainga marin ki tau whime aki. Tiki ki tau pahalo tato mea koe ni tau ai whakukupu weka tau tau pahalo ti whalukfua. Ka koe mea ka pau mo whime aki po toi mea koe ni po mo mea mai. Koe se koe ku hinga ika ane nai ki au o ko ka pau koe mea ani o kamata foki me he. Ai kon tuke tai mini foki koe ki ngofua ke tau i e tau tau rea hataha me tua ke hao tu uheni o whakamata. Ki ha whahinga o hinga o mai. Pea wa o kai kia ha mea ia e tau toi tutuni ke tau ui hataha. Ia mawhai ha komiti ke neui hataha ke hao o whakamatala pe mai ha. Koi ia pia, koi wharea pia ki wharea rea ka uhinga ki he komiti. Koi. Au ki ke ngofua ke mea hataha. Koi. Ka koe mea koko tokangei, ae koe ka paule te tau taria e whairewa ngā ue ke mono mono e tau toi tutuni ke iai ha mawhai komiti ke ui mea ka kai koe pia malu. Pia anke immunity ko whaitana. Ka pau koe uhinga e psa ia gau sea. Koe mono mono ni. Koi. Au ka pehe fotu koe komiti e mono mono. Ai nai lawa tu koe whahu ai tutuni taha taha hiva pi. Pa mo tonga koe whakarea koe na ku. Koe se koe kuhinga pia koe ka kuiai mawhai komiti ke ui mai e whaingoni whai kei talanoa. Ihe ne tu e tai mini pe koe mea i ke tau tānaki ki he tau toi tutuni o koe mawhai komiti ke ui mai hakakai. Ke nga mawhaka mooni pia malu i ki nako. E koe hikon tu e tai mini koe whuke whaa ke ata. Koe ui pe whakoe ngahi potunga ki nao mai ko whakamatala whai koe tai mini. Ka pau koha nau lao. Pe koe ui ngahi potunga ki o mai ke komit paanga o maha whakamatala ki ai. Ka kohange koe uhinga nia ki hataha ia. Tau whima tau hataha na e sio tonu pe sio pau ka hame, witness. Pe ko maha ngai whakamatala e o ku whima ue ke o mai koe ke mau e he ngai kupu ngā ue pule anga pe koe whalea lea. Koe anai koe ku kakai pe koe. Koe mahino ke aho mea. Koe. Koe whakotu koe me he CPA na uhinga pe ia ke malui ani ihi ku o mai whamatala ki he wharea lea. Pe koe komiti, pe koe whiwha e wharea lea ku tanak me whamatala. Koe mahino ke au ko uhinga koe ki he mawhai pe aweha nifo e ngai komiti ke na ui mai ngai whamatala. Koe mea koe ia hangi ko ku lawe ke ane nai, koe lao pe te ni lawa o whakaiwi ai. Koe mea koe tari komiti he ni matunga he whotu e komiti ke iaha malui. Ai ni ihi ko mai na whamatala, pa koe ia ku ngata ai kupu fo au koe whotu mai ke whahu ke tau toitutoni. Koe se hangi koe ka pako a keisi i he previous committee pe koe committee koe ni anti-corruption. Ko ta ui maha ka witness na nau sio na toka mea ke ai ko moni ho whamatalaka ko mea ko tokanga e pe te tau ka pau ko ia o ko popo ki heni kai a watu ki hono whakanifo hanga o tala noa. O ho mea. Whakanifo e committee ke ni whahano ui mai. Ai koe lau maari e whukia e committee koe ni whainga whariarea la. E ko mitpa dia na mawhai na toki o mai ha whakamatala, pepa, tohi. Pe koe maha kakai ke na whamatala i mua hi kau me nipa koe e komiti. Koe ia. Ai koe ngahi la whanganga koe ia e tok whahu mai ia ka koe mea kōk tau lava ngau ke he taimini koe tau tohi tutuni. Ai mahino pe, mea mai tō tapu. Ko tokanga ang sea he koe mahino whuken koe mea ke he tau tohi tutuni. Tau koe ki lawe au ke he kau me mi pa, pe toi whie mau nai haki taimi kia ki mau tolu kau me mi pa ke mau toi whai ange hano sio mo lau ange ke toi mahino a ngahi whakotu u koe ni ku o mai koe ni ki mua pa toki whai ha atau whe mea aki ki ai os mahino pe me mea kona ku mea mai ai e pare mea reo reo ia ku ulahi ngahi mea ia mahalo o koutu iau ka manaki ki he kau me mi pa he koe tau toi tu uni ke tau toi ki ilo lahi ange mo mahino. Koe anga pe, whotu a. Nau, whia mao anga ki taimi. Pe ukau ini he whakawawawe. Kutu ka pe, ku whakau pe, koe malo. Koe sea koe katawi toi tuake ka koe, na stufa mai whuke ni he tau kotu ke tau kosina e tufa mai mea koe ni ke tau lau. Pe nei mahino pe ia e whai ahono, e whai consultation pa os whai moia, ai whai e he komiti lao a hono review ai a koe nia.
ana tau ta ke ti pe fo ke tali nga hi fotu ko ni ngai li ko ni ki mo pa tau ta ka au ya se ku tau osi o mai tai fi ke tau lau pa os mai no ngofua me ala he fotu ta hi ba na o mai e ko hiko ne o ka ta hi ba ka ko nga pe fukia o tau mite ta to ko nga la he o benchmark ka to o pe ngai be ko ki au nga ta to ka ko mai no ko ta hi ba na feel mai e ko miti ko na tala no mo e bo ka ai ko o ke harmonia ko o matunga ni report CPA ana e whakakato e tapu osi pena o stufa pe ke mo mea ki ai ko e report i koe ni ai komiti lao ana e tok whakakato wunu ku tau lotonga lao taimi ni nai tufa pe mo ni te ka koe mea ku ka pau mo loto ke toroi ka pompong ka tuata mo whangamari ke mo lao no pe u foto uia e malape ki tau toroi ke pompong ia se ka koe ke mai nea pe aha ke toroi ka pongpongi mo tau lele he ko hik tau si lau ia tau topa tau mai noe mea la pa koe ngau bine na palang ke whai koe kua upe hiki hai pa koe ko mai koe ni na tufu mai he mo ni te ke tau no ki se ko ko tau to na pura ke toroi pe ka pongpongi e o se veia ki boa e wha e pare mea le a tau pai lau wari le pika vituna pa tau hoko atu e tau ripoti whawa e ngai kau tui loto ko toa e kau whahuonga ke nau whahu ko mai ola nau ai. Se koe kuinga nau si tu whane tau kōsi ke mou lau. Koe kuinga, koe hame te umahino ia eo ka kake mou mahino e moto a kuinga ko kake mou lau. Usai e me koe ka nai tau mea mai sea nai tau tuwha mai mōni te. Ko ia ka koe mea tatau pina swai ke tala noa ki mua ku te haupe komiti o sivio o mai. Ko mea koe koe kei pe toi aonga hatolo i he kai tahate mou lau ia mo toi pon ka. Koe inga whola wawa pongpongi ke hanga i ko tala mai mau mea ke whai. Ai le i pe koe sea e mi. Ai tau foki pe sea ke palpare ma koe ai ta e lau e u mea. E koe kono la o nai koe tala mai ku whakawave vave. Sea ki li to koni pesa. Me mai tō tapa. Koe tata hiva pi koe e tōtiu tōni kulokula tau tolu. Ai. Ai ko fotu o ke tanaki ai. Koe ia. Ya, tu tata hiva pi ton pare mia. Unga usawa ki hese unga na felave me la fa va me con na tau ha go fega. En la mai la de ku tata hiva ka pa tu tata hiva se. O la mai ke pa go to mua. Fa ka hoko ha hopo ia pe ka hia do ta ha ni mama privilege kon i fare area i hato me ke fare area. Ai u ke la va con quella o mai na felave mo pe ai fu ko ke he ya tu ai fu ka wa na ke ta hi ba ke tu ta pe maro se Ai se ke tana ke kupu ko ni ta hi ba ko alu ta hi ba ni ai ke na ka ta fu pe ke point ko na mo o mai ko ke ha u hinga me ke tau te toloi ka ka tau alu he ka tu me ko nga fa ma tu moto ka pana ke mo lau to tap tol ka ho me te u fa ma tu ka mo fa no be e ka mau mama pe ma to ka ia ko ai pe dia ke tu ke sea tai be me a sea e tu ka mo sea ke ma fa ma ka po ke mo hanga lau e pa mi re sai pe mahino pe ho lau na mo fai mea ka ko kore pe ho ki ta tolon ka pompong to pe au ta ke mo mea tu ki ka pes ko ni fai ke mea ki o ma ku time ki ta ho ko to pe ki to ni ta asmita e ko report ai fa fare ale ko ni to tap tolu alo se ma fa ma le pa ma lo ate pa va le ko ni ho ik ve mi pa ale pai te aki tata noa ki a pai ke wahenga toa tap tolu mau inga pe foki fa tata noa ko inga pe ko pai ke inga pe ko pe ka me fa lea ke wa to fa po ta noa mo wahenga ko inga pe ke si o pe wa ai ngai fe ma wi di ai wahenga ke o mai pe ke o fa le se nei pai pe a hi se nei a pe ke ka to ngai ko lo
Ana te ka pe kai mo ngahi ako o tu ko ia I to atap tolu. Ko ngai be a falu fu a pe ngai be a o ku asta tau pe kolo ke kolo ula ki pe ko e a pureanga nge pe ko ia ngahi a ki mua e pe tokanga ai wahinga ke tuunga o hala au vai ko malo hen ke pare mia leo ta no ko ni hala pai pa si mo ya me pe pa u fa tawa nge pe hoko atoi pe tau finga ki ke ngai hala ke he ko ni o wahinga to tap to lu ta fi to pe hange ka ilo ko to pe tu ilo to kolon to la he pi to ai ka kai o nau nga we aki ko e ua pe se o fi ka wa ke pa mo e ko ai te mula ko na la ve ke ha pulenga ai ta fenga vai ko drainage hange pe ko mo me ai ka u ma fi tu e ngai fi tu o ta fe ma pe e tai mi o to ai ha ki vai pa ko fa mo pe ai ho ko kwat nei pe ngau na ma fa to nga ai fai ha la pai pa si ka ku ke fe ma pe ngai la ko inga pe ke fa ta ai fu vai ko ni e tene to I ku mau mo hala tu ke e fo nui a ngai api ko mama hala ku nei fo malo ia pe ko nga nei fo fu mama nei mai mi fa le panga ka mai tonga pawa pe mo sola pe sai pe ko le pe ke mi sa me te ki e mau finga a ki pe na lava o replace pe ai have on given mama e sola au mau inga in fokse ko inga pe ko malu o va henga ta fito ke nga me ke ha nge ko ya ko ako po uri ko o ke lotu hengi mo wala me pe mla sporti ko e na e to ka ki ai va henga ta fito pe ko inga pe bla henga sport ke ko ku mana ko ke to tu pu ka ya ha fe tu ai va henga ke fai ke sporti bia we ai framu que mo fai si o que ngai feito que he na lava o ma o ha mala sport ko u hinga la pe fo que para mai ni si ha que le ia I protocolo I to hange con ko to atap tolu que lava o fiti ai mo lava fe unga que ai ha mala sport ko me tata o que fai to ga se ai alu o fu fai ngata pito te fai a me fa e kia e ngai mala e ko ni to atap tolu ko hinga pe ko fon e ko ke to ai ha fai nga mali e ke to fai ai ngai me fai ke au ko hange pe ko e nei fa ha pe ki bo fai pe ko le ke ek mi sta ke le fonua ko nga pe ke ha fai nga mali e pa to ki fa ho ko mai pe malu mo e ma ai ko lo o ka pe hi ko veve la la hi bo wala me pe he hono ake kau ke no tau he fa buaka ko hinga pe ke I moala me pe ke o te na o mau nga hi api mo nga fe tu pe he ne ka mo he me nei to an ke ai va hinga te mo ya ko me a ma he ni pe ma inga ia ko va hinga he a ko ke nga ta pe I he fa nau ka uma pe foki ta mo api a ko te fito ke no tau hi ke ma I he ngai ta fa ke kau ai ko pa mo fa ma lo ko fa ngai fa ta bu se ta ke vai kau pe mo ni o ke hopa tu pe ai fe mau kau ko wange ko fa hu a ke pa me le o stu pa pe fe mau to ki me ana pe la ma le kai ko nga pe ko fe ma ko ni a va henga e ki la wa pe ke nga he a hi fa ki ya hi ki ngele ya mo fo ka polis kolo he me na fai to gang ki ai ko nga pe fa si ngai pa parema pa mo ngoi tai malu a ki na to lo na u fe fono nga ki holo wa na ngai api mo ya me pe va henga ko ngai me ke na u la ke nai ko ta fe nga vai ko tan hala ko ya ko me ke pe I ni ai poli ma va he o nga we muri tau te fito pe ni ki he tau ko ni he tori mo wala me pe he ka nei pe mo tukanga he ta fa ke pe ko winga ko ri aki nga he api nei o ha ke pe me mo fa ta no ki tau kai mo wa fu ai
e ai nei ka tō tai ai nau whaam ke nau toi mawanga whamatala nere iange ka mo whahoko mai o nau loto. Koe paho mua mai le na e koe maa e kolo katoa ngai mea nau lau ane nai ange. Koe mea kepe nei kau ai koe whare tauhia e kau tō rekereka. Una ku ke ma u ai ka to le ka ba ku ke ma fi tu ke le yang e ka mo ai ko ni fa nga ha fo nga ke te fo tu ai ha fa ki access ki he ki fa nga ut ke hange ko fo lo ka ni fo ki a ku ta pu ni pe me to ri ke ta ha ke to ri ke ta ha ka to nga hi me ane nai ko ve la la no la me pe ne skava tu pe ko pili na ra to an pe ke vai o tu fo ka pili ki malu ngai ko ngala fa ngata ke alu vai ke ko vai pe ko le ke tonga wa da poti ke singa ya ke pe ko hinga ke la wa fa ha si o ke le re ya nge ma wa vai ko ta pe ma la me ma ke ai o ka pe ke na to si o ki he vote of no confidence ke na o ko nga in light nga hi me ke ko ni Commission Anti-Corruption Commission mo ombudsman ni fai to ko na tapu na ia ma nga ia ke te ke ai police kolo ka kau ai pe mo ia mo na fo ka ke fasi si ai ko fa ta mai fai na tura ka fo ka pili nga fe to ma longa de va henga o blava fai hola mai ki ai ka ko fa mana tu pe ia o fa sio na lava o fa hato koni ke to le re ia nga hi facility ko ia ko nga ke time hola tu ko ia ai ka kai ke feitoni o ma fanga fo ke o fula pe na ia le va fa ta hai u ai ko ta ki ha mo pe ta ha le vai loto ma fanga ko me ta ta u pe ai tan hala mo mala e va inga mo ia kana te a ke ai pa mo SPPT ke fa sio na te ia fo nga ta e la vai o address ai scheme ko ni e lava ke fo fa ngo fo mo to nga e aki nau tolu o nau ngau e aki ko e matai ka leva to ke he nga me fa lu fo na nau fe mau ko e ka e va to tai ko SMA na e fe mau ai pe lava ke ai SMA ke ta fa ko no fa ki ta fa ki ta kele pe lava pe a SMA ya ka to pe me mo fan ki ko lo ko ta fa ko ya ke to ke ya po ka mo hi ko ve la la me pe pas mo ya fi ka we va to ta i police ko fa i to ka ma mahala e ngai me a ma hi ko ne fa la ke ni nai ako ko ma ko ya ai ko lo ai ko la ni nai se ko ke ka pe pa pa le mala vai no to pe fa no fo ya ko no fu tai mo fu ma po pa pe to pe kolonia pa ka pe mo me ko fa si o ke ai se ala le va ko ke ilo ke panga to no miliona ko ni ai pulianga pe ko nga fe ai na ulawa o apply ke ai pe mo wala me pe o to ga pe va ka pa matala pe pulianga ke to ga ka na ko ai mo fia ko na progress ai ngau e ko ia ki dialysis e na lava o ma o fenga maria ia ki na tolu o parpare ma na ko fua kai ki te fa fenga holo ga fitu kana no fo pe o treat na tolu i tongan e fo mo tokanga ki he ngau e ki he customu ko me penia mahal de tu pe ke to tano pe ke vista ha na ai customu na e pe fa ki fo matala ga detail ke na si o pe kia i whengau aki koe ne ka customer broker pe mo potu ngā ue e tau pai pēha whetuta ki e ngwisa e lava o whamahino mo mahino ange ai whengau aki koe ia ai ka broker pe mo potu ngā ue koe auction pe ko whakatau tuki koe ni wafu e ngwisa nai pe toka ngā ko inga ke whapapau ko mea koe ku mea kai mo mea inu pe ko mea o kulava expire ke whapapau ko mea ko whakatau tuki mai o kai ke expire nei o hake pe ko inga
o ku ta ofi e ngahi wharekoloa se aina mo ngahi wharekoloa ke he hono mai ha mea koloa ku expire ku nau pe he ton pe ke apply pe moia e time ko whai ai hau whakatau tuki i he loto kolo koe no mauwhanga mea tatau pe tan whala o tan ke vai e nau kau e pe mo e kore koe ke whakalahi ai houa palau ki he nau ngahi ngou e mo e maala mo e uala mea pe he se nei whai mo e whakataha pa mo e ngahi apilau tohi se ai o apilau tohi ua i wahenga tonga taptolu ai ko fasi fasi mo e Afrika uma foke angele ia ko ngahi mea o mahi no pe se ko hinga pe o nau ko whene cha ko o apia ko wai wha malo ke he tokoni i modua ko ngorea me usila o mai ai whangi nau o mai ai ke puleanga ina hanga o reduce me fasisi kono totongi ko ni wafu o la vai ke toni ai nga fima pe ni ko mai nga hange ko fasi o ku foi makamaka bito pe na u famu na la wa fanga o ki ai o nga pe fa o fa tau fa na u na fai pe ta no ke slapa mo form 1 mo form 2 PMS a kau whai ako, no whambe ke whata no kia, kai sai peto kia whai maari, ta no mo ikmisa, e ko wilo peo kai ke iheni, e ahoni. Koe alia pau koe, e kau ngau e pensoni, e kau pe moia, sai peto wha ave pe ke ikmisa ke whane mea kia, koe kau whai ako pe. Ka moe ako isi ke whaha, pe whaha tio kia, moe ha whare no whaanga ke kau whai ako. Kau whoka whasi. E apia ko puneu ko apia kau ni apia kala ita me toko ni mangiau ai ko me mahal ke fikau ape fikatolu e wa plau to la ita i tongani ka ku kai ke ha no foanga ke kau fai ako ke na wofi ai ke apia ko fito kau fai ako o na lava mai me uta wala mai me tahi ko nga pe ko ke fa fai ngfua na fa ko fa tongia ko ia i aplau to fasi ko nga hi me issue tata pe ai apia ko ngere ia ko na ko pe wa ki se ni ki maintenance ai fai penga o mo PTA ka ma ko slio mo finga pe mo fetonia ne ka pe mo ko re kon ke internet ke lava o fai hanga o aki ta te fito ke programa ko ne punga ko tu fa lo ko ki tablet ke na lava ko o resita mo tari u i wala me pe ko nga pe ke whakakalaka ki e tau he taimi mo ilo whanau pe nau se taimi kotoa pe. Ka ko ngerei a whoki o sene tau ho whotopu ai tua e waa ka wako whaingata ia. Ai a ko koe ni pepa nei tau whotu whoki pia mo hoi. Pia mahuinga he ni sea ko neo ko pe toko tolu noa pe toko whiha e whanau wako e ni. Ka koe toko lahi o whima ka whako toko lahi ia. He koe whanau e ni whaingata ia. At least to go to tolu e whai ako ia ke ni hanga toa ngai. Specialized needs, ko whi make ai whanau ko ni tau te whito pe o kai koe ngahi whaingata ia ke. Pea unai whae tā noa mahui ngā pito ke wakai haki mea lere ke ngā ke whetuku mea ke whanau taim lahi koe ka mea lere ai mātua. Pea nau mōre hanau whainga maari ke o mai ai ki nau tolu. Toi sai ben ke mātua ke haki taimi ke nau maalolo ai ka mai whanau ke toa ngai he kau whai ako mo whanau toko ni ki ai. Koe PMSA nei kau pe moi he mea nanau toa ki ai ke whahasio ki ai. Koe whai apea ko pita ha St. Joseph Business College, koe apea ko whakoi ni ngau ke kau sekretari ako ke nau maa e ilo whiunga. Koe apea ko ni sea nei owai toko te au. Nei arueni o ku mana ko apito e tai nipu. Koe whahoko mai ko tau whito pen ke lahi toli sea. Pea ku lahi lewa timan he ko ngau alu e kakai a koe nei ngā ofisi ki muri ke he ka wako whoou nau mao e ilo. Ai au ku wako hene ai tangata mo e whiwhine sea hange peo kau nesi lele lo ua pe au nau whaamuia ke whahokat pe sea au nau ata ke nau tolo whiako o se le sitai tau ni ko tau kaha o pau ke whiako. O kai ke whakatangata pe ni he kau os me high school o kuea e nau kawako me tau tahawalu alo au ke tau tolongo fulutupa. Koe no whaanga koe mo e apia ko, whi mau pe ai maintenance, kai tui maa whoki,
Afaki ba masola pe ko hinga ko malu ko ia ko apia ko ni interneti hange pe ngai apia ko ke he e ka pe mo e fe ma o ka ma fo ka lo computer e ko ka ia skills o fe ma o he ka wa ko fa secretary ko ngai ya ko na to ko ni ngai office mo ngai ka ta pe he ko ngai nau ko me mai no pe a fe ma o ke li liu pe fa ngau e ke nau o e apia ko se ko fa o fu apia ta no ko ro pe o apia tai mi pe ne fai pe mai a ke ngai project ta de fi to pe ke ngai ho ko e nga pe ke to ko ni ai ngou e va henga pe mo fa ki fa ta pe nei fa ki hala ba ku fa ta ke pe la ma le pe pa mi le leo ke to ho ka tu pe kono si ofia fa ki hala koin ku ye va henga ta fito pe ko alo ya pito ko nga pe ko na ofi holo i loto kolo se o dai pe ne fa malo ke fituna ka uma ho ka nga we e po le le ke motuani ke fa ho ko ai ko ni ke va henga pe ku ya e fia ko nga pe ko nga we lahi na e fai e o kala ken sau pa mo pa ko nga pe ke popo e mo tuani pe mo ka nga we office to tap to lu ke fai ko ni mo fa po ta no pa mo na to ko ni nga ko lo ko ia o va nga pa ma lo la he te mo fa nga ma ri se o fo to at pa lo malo se po fa malo ke he report ko ni me tonga tapu tolu se ko me heno ko tokanga ki ai ko hi ko pipotin hono fa ai ne fa me a ko fira me apila to hingere ia o te ki fa no to ta fa malo me ka fira me apila to to atu ke parece malo lo e apila to hingere ia se malo se ko hinga e ku rea ke apila to ko ni ko ne tala no ko ni ki he inclusive class o tonga lele ko fotu e o e wa mavalu ai ko fu a kalasi ai tonga ni na ui ko inclusive school o ma winga ko ki to i lo ko ha ko te ave ki ai inclusive school ai class ko ka ko tu i fio ia e tamai ki ako na fainga ta ia mo tamai ki ako no mo o tengo na tu i fio ai ko ki te langi ta sio ke na ke ke o ko me na mau nga ia ke e mo ka nga a ko ia ko tapo na to ko na malo lo ko le sieri Callaway ko lau man petelo ke lau tohi ke ko isi to tap to lu e time ko ka ku mawinga he ne tala noa na ku no fa pe ko ni ta we fitu fenga ke ma ta fa ko to langa mo fa no fo anga ka fa ya ko fa le lo ki ya ko ai esi ve fa na lava fa to nga hai mo atel so ko ne to fa malo mai ka te au he fe ka ko me ko mawinga isi na ku no fo pe ko ni ta fitu se fa malo be ke to le o pe au ne me a ke se de ne ka to mai ngai to no no fe ma o pere ia ta ho ko se ma pe se ka ko me se ke ile ne hoko ta ni mano e la to ke ni fa fe ia o se ta o fitu e ku iai hoko e ta ni mano kai pola ngalo au ia si ke mo wi ngalo se kau sai ve kau bukan ke me ko no fa matala ai ngai me ko ni ko ka ta te fito pe ne ke ngau ko ne mo se tu ale ke fa malo ia e pa me ale fa malo la ia te ngai ka na ke pai fa to ngi ia e PTA yang ele ia mo ni api to pe ngai fa ka ka na ta tau pe tau e tau ni manua na kau pe tau e kau fa fe na don ke to ka ngi minister fonua ko ia na se ai PTA e tai mi ko ia pe ana ke fa fe ia ko kai fa malo atu pa me le ngai ngau ne la wa malo ko ia ko ka ni mi sta fo no ke hen kau he kau pionia e ko fu lo to kwa va no na langa e la to ko ne kau he kau ka ka ho lo to kwa va ka ko ke hen ka ko ina ni fo tu po ka ma mo ne te ure ke he ka ke ni fa fe ya ke ta ni ma se ka ko ben ko wa fe me ke me ko ne o mai nga hi fi ma o se ke o ga nga men ko fi ma ko fa ka la ve mai ke ku potunga o e wa ai ko moi pe moi pe moi me te ki
Sia na u whaka matala tupe ai whonga ngāwe i hek malanga koe nefe tau na tau tala noa ki he lao koe ni ka ofisa kolo ma kua whaunga. Koe konga o e furihi o e whonga ngāwe. Ke hiki mai ka ofisa kolo ke whine motua minister koe whae nau ngāwe ka ata ke ngāwe ai potu ngāwe me kauwha. Koe ka whuke tali lao e pa no sua malala pe he malanga. E whoki lewa ki he whonga pe koe wanga mahin whae ke ngāwe. E whoki pe ki he ofisi o whafunga ke ne whae. Pea kai ke ngata, ia o minister apa mo e potu ngāwe. Kato kia hame whima ka ofisa kolo e toki whae. Pea ko hono wa sea i he tuonga ko ia. E whai lewa ai ngahi savea pe ia ai potu ngāwe ki he whie ma upe a toki whakakakato. Ai koe whonga ngāwe ki koe ki mau ki he ngai potu ngāwe pe koe hae mea ia hoko ai. Kai whoki lewa ki ai he koe hiko koe namo whaampe na muhanga tari ai ngai whotutu na mawatu ka whainga maali e tau ngā. E ko hiku kai ke hoko ai mea koe ia. Paka mele hoko e mai pe ai whonga ngāwe koe kuwanga ki ai ngai potu ngāwe koe whai e savea he potu ngāwe sio ki he totono e ngai whie mau. Pa toki whakahoko. Ko iai na uosi whetutaka pe ka moto mo kātaki. Whai pe report koe nipa te moto whetutaka mai moto ke te aha mea ke e whoke ngāwe ke he potu ngāwe ka mo ngāwe koe ke whakahoko. Malo se. Se. Se ki mape ua ke whaha ki lawe atu matari hui ki a kono ingana e whakalawe i he ripoti ko ni a tangata toru whamalo ki a ripoti rei ko mai e kisea kau. Whemau pe ke whahoko ato a whamala ala whikawaki pa mape au ana tokanga mai ki a i koe ngai koloa koe ni koe ku whakatau tuki e patu ngai kastomu ke whakapapau i oku kai ke expire ha ngai koloa koe nele i a pito eni ke o mai ke whahato tokanga ma ke he anki ai. Ka koe whonga ngau e no molo lolo tonga pensia o ku wakai a pita ngai koroa ko ni pe ku tahau ke tuwatu ka tuwatu ane afi te whamoni ma tu ani he pepa ke disposal pe kono whau ngai koroa ia o ke kau ia i he whatau tukina tu mawahi no ngā pe ke tau ngai koroa ko ia kau pe ngai koroa me tokoni ngai koroa ka me tokoni ka ke tau ko fai tai o report mai ya fai tutu ni sai ke frau ka nga tau pe a storia wa fu ke ma pero me rei a pau o ma a koloa o te lava si frau de liki a me ko to pe ka pa wa koloa pe ko me rei ke o mai ko mo por na ka sto mu ke te hoka to nga o ai ko e point pe ta ka ka proka e ho e ki o ku kono inga pe ko fenga ke he maru ko ni o tau kau a fonua pe maru tu a fonua o ku ia e fonga fo CV a pito ni ko ni o na apply mai ki nga we fa broka pe na mon pe na ia ni na ka ke tari hen na mau fenga a ki pe mo po na polisi o me ia na rekoti hopo rekoti fatatolo e makatuunga me ai sirio ani ke tuko tai ai laiseni broka ke tu lo tonga fu ke se ke asia ai ke mai ha police record ma tu aki mau inga ia ke ai me pe ma pu tu ke fa papa u pe o ku malu ta fa ko ni ko tu we ni a ko ke gateway huat me u mai ai ko ke forwa ka ku atata pe mo kanse ani ko me atonga tapu ke hokat matata no fe ko aki ma isi pe ka ko famaro atu e report ku ne o mai mo foto atu malo se certo sabe mo se aba ta ha ko malo lai ku report la mo mo foga iki ko mai ki to ka tap tolu fo ki se mo ho e ki ya ngere ia ko lo ni e taha pe no alofa na i loa ko he soka ana wafe o akapulu o bea be e no bere ko ni mitonga tapu ko ia o sea la ka fo o ko ni akapulu akolo fo o ko fo ko tu ako ko ka fi akapulu ngere ia ke na o mo ki kolo fo o ai e timi ko ia kana to fo ki be o soka ai na mahino pe te na ki sia ai o hange ko kuonga ko fo ko tu fo ka be aku la ka le re spoti o ka ke be fo ka malo se o fa malo ke misa ka somu ia pe fai ba ta no ke me kon ke ka proka pa malo he ni ke pare bia
leo nge ke mara to ipe ki aplau toi to ki han bu ko ke misa fu noa bu han ke fa fe ko ke tau ni manoa ki aplau toi se nai me ang fu a hi o fa longa e ki tau ni manoa ko ni se pa ko le ko to pe ta no pe ke ko tau ba ko dan nai me a hi o na de pa ho ko tau e te hanga ki to an ton ke mo ma fu ni to ko kolombalu mo malu i o mo kakai mo malu e mo ti mi aka pulu e na fa ngata kolmotua e ke se ko fa hua pe ya ka go e me ma winga pe ya ni se ko nga pe ga sma le o kakai ko nga i siu ko ni ta wa ma pe kia ya nge ko tan hua la mo u hi la mo wala me pe ko fa ta o ke pe ya pa finga ya ki pe mo e pulanga ko nga fe ma ko ni ma hi no pe mo ki se dia me fe to na mo fa le ke constituency ko ki paanga ke police kolo lava pe mo ya tongon ko fa malo atu pe ya ai ma fa ma ri o do atu pe se Ko roto ke tari report ai to taptol ke wafi wanima fa hamanima. Sel ka te loka sa so valentu silente va ta yone se vendin do moa mo are tu no ku sami ta vai pulu ek mista nga ko fonua ek mista mo ui ek mista tak no madame lao ek mista ta nak panga humai bu te ek mista ku muri me ka ta ne vio ek pare me le reo ek mista fa ta ki ek mista ngo ek no pere te hanga ek no pere te afito ek no pere fohe ek no pere no roto kia ya toko hongo full mahiva ko ka roto ke tari report ya to taptol fa hamanima. We got for how to pay exia. Ko baba o taha no pakto mui mai ta hoka ke lewa ki tonga tapfa. Ai fa taha pe wa fa mo ni ma. Tama fituna exia ka pe ke tamplinisi ho ek me mi pa frera se ka ate riporti con a hi tonga tapfa o mon be fituna ko riporti ni ua. Ko ha mo fa ho ko pe ka no nga ko riporti wa ki wa no wa fa wa no wa ni ma. Ma riporti pe ta ni wa no wa ni ma wa no wa no se te focus i riporti fa muy ko no nga ko latest dia ba wa no nga foto nga ta nga fia ma u ko ko re pe ke ko ka nga we se ke u ke muy pe ko no nga te me nga we a ke monitor o atalahi a ko ni ho e kina fra hoko i he monite fito siulai ki he tu site wahiwa o siulai ko nga kolo e tahtaha i tonga takfa pe te kamata pe me he a ko ia ke nga kolo i ki u mau fa tokanga mau pe kana to ko la wa hu e ki a fa fare area mo riporti ko me matwa ko inga ne o ta ta no ke patseti la o fa matal fa tau ka koe ahi whawhare area koe leo te tonu ia ka kai tau whawhawhongai. Pea ku mahu inga ia ke motuan, sea kau kamata atu pe ke ahi na e kamata i sia pa onu motu koe ngai whia mau i viri ana, koe reki ki tataha ea ke kari ia. Koe uaki koe nau whia mau machine excavator me pureanga pe lava tokoni angi pau tau mua pe nia ke ono whakalele i ai whosoa motu talu pe uesia ko ia me he tsunami. Ngahi tau koni ki muini na mau whitone ake apito ono whawhosoa i ai motu koni ke maru. Unofo ke ka kai toko sii ka koe mea mahu i ngā koe nau nguwe pa me tau tai u whahoko ki ai. Pa koe kore ia na whaipe whakalele o me ka kato. Pe tō koe tsunami ane te ue i pa koe hinga i ai kore koe ni koe whima ono wa koe wafu. Pe ko ha ki frahi fo frahi kauta no inga pe ko ni ko ni o na o finga a ki mai ki pa tangata o ku no fo pe ka de ka ko me mato e motu ka na to yo mi ai ko ki ha ko ko re pe ha ki la sima de frahi ka mo frahi fo ai uta pe ma pe fo ki ka ina he na o fe au akta ka tolo ko ta tau pe a fe ma u ya no tolu pe mo e fitu ko e va to tai pe mai no pito pe le ai pe feinga o atu e ngai waka ki ngai tau ki mua ka wai tau koni a ko osi ka ku iai e ngai fema u te ai kau tau tai tangata mo e ka kai fefine pa u hinga e kore koni e ksia ko e wha
o ku whekau aki ai temi koe a hono wha, me ai temi hono walu ko riskere ko ngai langa nia whemau e ka inga ke whakahoko, palo pare mai ko kere. Ai a koe temi kona tō ai whaingata tsunami e ki he matangi malo saikolone. O kia ngai tokoni o mai ka tiki nau tōru, ka o ikai ke lava ke nau mau ke ke lava karantia kere ka ni ihe kuna o sihanga na tōru risi panao na tōru ono fumuri. Pako hinga e kore mai e ka inga koni, na ia i ngahi whare na e ofa mai ka tiki nau tōru, o kai whakapapau iang e kere. Pako ikai ke lava koe o whakapapau i tunga koe kere. More katoa e ngahi whare koni me kautou na huiki. Ko hinga ko whai e kore ange ko mea pare mea reo o, na usi whai e whakata anō ke Minista Lensen Seve i heni e kisea. Mahino pe whia mau ia tanke vai ma masola, kono hinga ko motu koni o tu ma vahe, pia e kore ai ke ngai ma masola na mau oatu pe ngai ma ki muni, ka mahino ai whia mau ko mo vete ko ia ai no fo. O kai pe pena whia mau, ke hala pure anga ke tawhaaki whakahake koe ha ai no fo, o kia i hala ia no hanga pena to o tanu ai ki kuta, o ngai na ngou e ko kawa. Me whanki ngou e ke he pefa komisiare me domestic, pa koe hinga ia e kore koe ni. I he pēsi fitu, o kunau kore ai whare kawhi maari, o nau holo, koe nau holo tu wai, pea ne o atu eni ke e tokoni paremia, kono inga koe pokalama tokoni koe me meiteki, ka pepe ke nau whakaukau ke whotua nau polisi whakolo, ne o nau toko si apito, i he anga no fo, hange koe ne haa koe na i tā, ka koe nau ango i kukamata ke kahasia e nau ngoe, me ngā hi whakatou tai kehia, kei ke ilo ko hai, ka umahino pe nau pe he whiunga, e nau hanga o ilo i ai i siukoni ke whotua nau polisi whakolo, pa postari a koslio, ke whawhenga e aki mo nau tōru me kau polisi, pa ko poti ngai polisi e toki io i kai mai ke whakatu koea. I umusi, na mau whahoko a ahi koni ki umusi, lolo tonga tangu ho nau hala, koe ngai whia mau bibili ai, koe tange vai, koe whare tokoni koni e pure angana e whaipea no whamalala ke tiki nau tōru e whonga ngā ue mo kore ki ai, pe ke pehe whoke nau kore ngahi māmahala, tuwhatuwha māmahala e pure angana e iai e whai māmai na e mau mai wahi ngā o tuwhatuwha ia osi, ko keiki lava whiau e ngahi whi mau kone e kakai, kono hi ngau keiki ngata pehe māma mate, kau ia e māma fo ouro. Whika waki koe a pia mo e halapure anga, na ngana e whahokatu na e maua ahi atu kuro tonga rere a polokalama tanu koe a e pure anga, pa mahalo postari e pia whihui a koe a e hou eiki. I tauriki, ne mau i he pēsi hiwa, ahi mai ki ai, ko tahaine ngahi mea ne whai ai ai whinga ke whataha me ka inga, ko e ai whuko nau ki holo ku ngā ue ake lālanga, nau te ngā peha ngā holo whakolo, pe nau whihui, pe ko haina i au ki ai totonu e mawhai ko ia, ne mau kore ai tokoni, pe koe raki mea ne e ke mai tokoni, ko whima e ke aki ai holo ko ni, ko hai ki ai e kere, pe ko whi e ke ngā ki holo ko ia, tatau pe ia me whihui ko i sia, o te more ki whainga maari e ko ia, whima ui ke mahino ko hai ha ana ai kere, ke whakapau ke tokoni o kua mai panofu ke kakai. Ko e nau ngai whima u ke he, ko e māmahala, me tokoni e nau polisi whakolo ai o whakataku pe whukiengia, nau kore e nau ki waka, tautai, ko no inga ke kau tautai e no fo, ka pehe ki he tanu, ngahi api, ma ke me tanu o hala, ka koe tanu e ngahi api o tā whea, pe mau whainga tā ia whakisea kono ngā koe tau tūtūni, pe kua tā koe tokoni whakawhutūtū pehe, ko hingai o mau ki whainga tā ia i hono o ato hatokoni pehe me kosi lio, ka koe tanu koe hala, whamalo ke pot ngā ue uro tonga tanu e nia pene wari tā i nia i wikeni, koe wari tā e nia me pānga PPP,
public-private partnership na whakahu ia I kabinete tainga po hiwa tu ndoa waturoa. Na whakahu e ko panga wa mano waruafu. Te ono tu ngau e kene panga ko ni aina tōtou eke he motuani ko I whare arean. Ono tu ngau e kene o warita ka kato lere warita o vilo hao ki hala ko ki kasa. O hao e peki tahi. Me ka kato ina ane nai. I pātangata hau eiki ke kore nia whika uaki I he pēsi hongo furukalaki. Koe kore nia ai kere koe ki pātangata nea sia whuki tutuni kabineti eni o fua tofi. Ai kere koe ni ke nofai ka inga pene o stufa nau nofo ai ka te iki ke nau mao inga he la itiit. Ke ifu e taimi koku nau langa ai. Na langa ia pa iko te wha tutuuni nea ngohono tofi. Pena si whai e kore ke minista whunua e hou eiki pia awe ke ai mai tohi. Te kia respond mai a honi o koro tonga reo reo I pot ngau iko ni e tai mini ka o kei roto ke whai a tutuuni pehe ke tau whakatamaiki. Ke au lelei pe tau tutuuni ko roto peke. Na ike o ate pepa kabineti pa ko tutuuni a kabineti ke o rakwhatala no e tua pa ko tuku ai tua. I si wea ke whahetala noa e ho eiki ka koe kakai ni koe o tauhanga tokanga ai. O nau tokanga mai koe nofo o kui kai ke ifo kono I ngā koe kai ke puke ke mahino o ko nau kere mooni. Na e tuwhai konga o tai ke kakato konga pa nai pe eiki minista nani whahako mai o ke koosi e mea ki puri pato ki whoki mai ke masio ki ai ke pakakakato. Koe ngai ai pe tokanga make ki pisinisi koni o tau ka inga muri kau esia nau tokanga kono inga ko inga wharekoloa na nau eke au pito pe gai pe hato tonga ani ke mai po fotu I e kolo ta ia whapā ki e kolo na whinga ke whamahino anga tu e tau lao ka ko hae ka inga koni sia kono inga ko pako ka pisinisi wharekoloa unofi peni I loto mohe ai Toe business pe me loto ko mea nau tokangi ki ai. Pea ko toi au e ni ia o nau kau nau tauria I whakatau ika. Pea ko mea nau tokanga ki ai ke whakaukau hangi mua. Pa ko tui pe ki as mai I siu o ni nai as lahi ia I ai wharearea ko ni. Whai toka tahe ne I siu koe ke kere na whai kai tokanga. Mea ia ni e kisea wharearea tonga kono to whia whoki kong halahi o tonga tapu wha. Wha pito a taimi hoku whe maua whai toka. Paki kāinga koni kau pēa I kāinga ia koe o pātangata. E nofo pe ia ai paki taimi hoku hoko ai haputu. Pe tiki awere wake whituke kai ka whai toka. Paki o hinga ina whai ai kore koe ke ikimri staa whunua ke solova I siu kau ke kere heu pia I ko ngai na e reserve ia ke holo whakakolo kua tari e rei e parimari reo a honi ke whakahuange whakakakato angia ka holo ka ranga holo whakakolo ke maalunga ka e taimi te tau pe ku whai tari ke kere ko ngako whai toka ke ua te aweta kai holo kāringa ko e whikanima ko nau hala tsunami pa ko whiwhia pe hau eiki nai a ahi tonu e motuani pe mo e minista meteki mo I ka koe paremiare reo a honi ki e whaitu koe ni. Ka whai hala pa kiu na holai hala pure anga o taha pe whakia. Ka utu matatahi ia o e tsunami wha mui na ne tae mai a maka o whakututu ia lo tahala kai te lawa mea rere o rere. E whokirewa ka inga o nofo pe I api o tari pe koe hae tutuni a natula. Ka kore ni ke ai a whai hala tsunami o na utu a kolo whakatonga ke hola ki popua pena sia ia foi hala o parani ke hoko at kai nga o I prokalama nga o lo tonga ko no tonga rere ke lava o hola ka nga kiloto funua ka o te hola ki matata I ko fai hola rere ko fitu ha o tsunami e o hinga poini ko ia kakau pe mahala ia ko re kakau pe kore make pe ni ke tu kwato pe exia ki he ek minista kon go e mia ko kore ni ke ha ofisa kolo patanga ka kai na koni ho ek o ke hana ofisa kolo ko sea
whakakolo, komiti whakakolo pe. Pea, ka o nau kau i whiri ofisa whawāhenga, ka koe ke nau whiri ofisa kolo. Koe ngā ke ka ofisa kolo, ko kore ke nau ofisa kolo, kai lawa ke nau lawe, i ngā ue, o kau ke ka ofisa kolo. Fotu mai ai pe, ko konga kona e motu wana e tanu pehe ke whai a tāpū o tu ai koe a New Lodge na lava ke whakarele ia ke kau muia. Ho atu ka ni ke nau nofu ai kono ngā moa lelei ke konga koe ni e ho eiki. Ia ahi ke pe o manu mataongo, nea ia fotu mai kore mai me ka inga koe ni i he pe si tahawa e nia. Nea ia kore mai me ka inga koe ni fefe ke toko nia mua he pure anga e ngahi holo a siasi ai ko na whakata ke whai ke kumi hufanga. Pika e whamalo o kuangi pehe a polisi o kungaho e aki he paremia re reo e ankoni. Ako tukat pe i a reporti koni o piai ai holo pehe a sias katolika o fotu ke langai i e pe o manu matangopa kone nau kore. Pe lava nai ke ai hatokoni kono o hinga o nau whakaata e whaikuko e nia ke hufanga ke kakai e taimi e tō ai ha whaingata. Ka kau pe mai ngai tokanga ke tangi e wai, mai whotu i whika ni ma ko e pou mai e nia ke whakakau mua ke whakafoki ai whiri e kau whakafofonga ke wharearea o whiri whakarukufua. Ngari una o ngoi o whea ngeia ke tufa tāu e whainga maare i uhinga pe ke aue tari ui o tari ui whakarukufua. Te ke pehe pe ko te tatanga ue i pe toki wāhenga. I e pe si tātolu e hou eiki na e la wātu e aai ke apiako honi o tū i e wāhenga kore sa fo ou. Pehangi koe na onga mai me aai koe na tonga taptolu na ia i e tokanga. Mai no apito ai whainga tā ia ngai apiako whakasia sine onga na utokoni i e ngawha koe ni o pure ngā koe a koi o e kakai o e whonua. Whainga tā ia apito e ngahi kuata no whai kau whai ako. Na iai mai kore ke manatua mua e wāhenga e kau whai ako me tokoni ke ngahi ako siasi pe lava e tohiki a ngeia ke whakapapau i tūtua te tau ai whakamora e pure ngā ke ako e pure ngā moe ako e siasi he koe ako pe. Ni ai mai kore ke tanu mua na wala kono ngā ki make anga koni e kore sa fo o tu ai ngahi public utility ai loto ngā ua ke kakai ange koe koe holo wha manatu wha haya pe mai ongo mara e kapuru koe au ngā ua ke spoti a kapuru. Ne lava hono whakarerei atu e ngai hala ko ia e au eiki. Ia pēsi taha nima e whai a ai ki kumwhonua uaki. E pēsi taha nima e karake ko mea tatau veni ko e tanu hala mo e māma hala e hou eiki na e osifai e ngā ue ki ai ka o kitai ke lava ka kato e ngahi māma hala kono i ngā peke sisi e iwi koe a kureanga. Kata koe tōna tapa, koe report kone ahi ko tukat petak mi te wanoa. Ka ke mea makto mi te nima. Maro sea, ka whainga peke whakawawe i he taimi ko ia. Nei ai pa mo kore i he ahi koni sea ai ngahi ai lao koni ke employment bill kono i ngā pe koe minimum wage pe kutuku pe sea ke Kimini Star ku mea hen. I e pes taha ono koe ahi ni ki amanak fo ou ai e sea koe mahalo ka mea makehe pe ia i heni i he pes taha ono e hou eiki koe ai temi whika wha pa koe mea fo ou apito e nia e ahi. Na e discuss lahi e ahi koe ni ai tunga malu e whanua pe koe national security. Koe kau whai ako na nanga o hake a poini koe ni. Pena ku oho vare i loloto e nau tala noa. Tunga malu ai whanua ki kere kere. Tunga malu ai whanua whaka ekonomika, whaka komesiare. Tunga malu me ono hofi heki o ngahi interneti ma tuku anga whangatala a ngahi potu ngā ue.
pe koe fia pesea kono inga ko inga lao o atu me heni fampe fanongo mai ka inga ko ni ko turi e pure anga kono inga ko na nga fia ma ko ni I he na lava pa mai a ke ka inga ko no foi I sia te volo pe ko fitu ko tu a club mosmosi kono inga pe ko fare hu fanga ni ne fai ai tokanga na tolu pa ko inga fia ma o pe na fia ma ke tanu pe ona kala mo ia ha missing generator I fare kumi fanga ko ni ka ko talapu mosmosi o na tawa tali na pe fu na to na fare na fata no inga ka mate ma pa na lava o nga o aki I he pesta havalu ko a hia ko ki ma fanga ko na ia tokanga ko to ate anga me ma ke ki repeat item fa ko tokanga nia ke tunga ko kakai o na liu kakai tonga ni ko fo pau pe ya ke o tonga na fanau I tonga ni mo tonga na liu la pe pape aya ko concern la tana o me mai me kai ma fanga na mo pe ki tunga ga na business ya kai nga muri I pesi ta hiwa kalake ko a hin ki popua me ko me ta tau pe ia ki tanu hala kana ia I fotu mai ia ai ko ni ho ke review anga visa o ku tawanga tuange anga ko ngai visa ngawe review mua I rate ko ia mo no totongi kana inga ta frata ka kai muri kana mai o ma ngawe I tongani o tana ke panga o to lahiange o totongi fangi asilingi oksisi I he pesi wataha ko e ahin ke kainga ko ia I whangaloto sea maa ko e mea tatau pe ngia ai tanu hala pa moe mama na iai make angai ko na kore ko ke ana ofisa kolo make ma mea I pe o eiki ko ofisa kolo fo ko ia o ki whalaka pe te ofisa kolo ko I whangaloto ka na kore pe na tolo ka taha make ka no inga pe sai pe ofisa kolo tonga ia ka mahino na ngari fulahi ai whatongia ko no inga ka tu whakasio kālafi pesi wawa ho eiki ko o makarikao ia ka whakaosi ia ai ang me tatau pe ko e tokanga ai pe ke tunga ngai business sia mo no ngai laiseni fonga business o toton ke tuku ki tonga ma business ke ane ke kakai muri ke te whakapapau I ane o review whakarelei ngai fonga ngā ue mo lao ko ia mahalo I tu whakarufua ho eiki ko konga lahi mea na tokanga kia I kai ngā ia ko e whakapapau I o lelei o nau hala ka pe ke mama hala pea ko e ongo ngā ue whakatou osi ko ia o kulotonga lelei I he taimini o kwa osi a ko wofa malo te eiksea ke whaituuna ka pe ke o kau ngā ue I he tokoni ka lava ke tari ai polokalama ahi koni mo kakai na kau ki ai whaingufua pito ai tari whihui me tari ui ke kakai ko kau ki ai ai kau ofisa na lau maari lelei ai whaituuna te whakakau ke polokalama ahi paponi kakatoria o ko whamalo atu e sia ka pau pia atu e whihui whemari e matoani ki tari atu malo apita sia Awe ko e reporti na tonga tapā, tau ke hangai whehui ko tai mien. Ka ke ta parot ko roto ke tari a reporti a ahi whawharea rea, a tonga tapā, ki he tau wafi wawha mo wafi wani maa whahamani. Se o tua te tawhata lokasa so valentu si lein tei. 17 do moa, sa miku ta vai pulu, ek minista nga falat fonwa ek minista mo ui ek minista tak mamata ek minista tane panga humai ek minista ki muri me ka to nfio ek paremia leo ek minista ngowe ek no pere hangan ek no pere fohe ek no pere tu va no sia lo to geto ko mo fulmani ma Parawek ka ke tau malolo Mea tia frarea.
Manohoi, tau ki he o ripoti ahi, e ko tari a ripoti a tautapu wha, ko tau hokat ki he ripoti ahi a tautapu hiwa. Malo sea. Tapo fituna sea. Tapo ki he kamprinis kalau ni. Tapo ki he paremia reo. Tapo ki kam minister. Tapo ki kam membi pakota fare reo tong. Sea ko tonga tapo hiwa. Ko e malo hinga. Kere lahi taha ni. Fere ko ni tonga ni. Pea oku peis pe mea e ngā hei ngā ue kotoa pe ki he wahenga. Uhi ko e honu mālo hi ngā oku nofo i he kere kere. Sea koe ahi ko ni sea nei lawai ai ngā i kolo e hiwa. Kau ke e kau ofisa kolo i walo, kau me puri whakawahi. Kau mahino pito pe e ngā fie mau, e nofo lo pe i ono eria. Koe ngoue, ke ka kai whewhine pe mo kai tangata. Koe whakpa me mea whōka seai koe ngai matatahi. Ka te kamata pehi a ko sea. Koe tau koto pe sea nei kai sio ki he. A ko i e po ako, lautohi pe mo korisi. Koe taun sea nei kai kamana ke motuani e wawe ai. Whai ngā pō tala noa koe a mo liriu. Kamata ke tala noa e wahe ngā ke mea koe ako sea. Koe liriu koe ni sea, kamata ki iai tō kangalahi e mātua tau whanau. Koe asma ia i he kore, ngai tokoni, tongi ako. Ako e whanau i ngā hi ako maalunga ne. Koe tertiary education sea. Sea ko mea koe nina ki hoko ia e tau e ni tolu pe whaa i e wahe ngā. Koe taun a whawharearea koe ni. Asma ia a mahuinga. Koe a ko i re wolo koe ni. Te kilawe me koe ni sea he koe hui koe laufoke ai wahengani koe au mei uta. Pea kohofi e mātua tau whanau e a ko i rautohi. O lawa mai nau whanau ki ngai kolisi sea. I taim kou nau totoha kai ke kolisi, kamata ke tosi iang, alu ke fō mono pe mo fō fitu. Kau kei ohofi pehe mātua. Sea koe mea koe ni uku o lahi au pito whanau, ata mai ia au pito, pe wai ngahi lau tohi nau ma, o e sivi koe ngahi lau tohi. Kau nau taimsi i pehe o mai tawata fito ke ngā iako koe koloni. Wai tokanga make he ai, e kou hi koe whanau ata mai ia koe ni, hanga peho nau ātakai o veteki, e mau. A tuonga whaata mai mo tuonga ako tono ke au ki ai. Hare ko mea koe nau lawe ki ai, ko kamata ke toi tokolahi mai pa mo whanau ko ako e ngai korisi. Toi kamata ke tokolahi, mo tala noa e whanau ako, o nau hu atu ke ngai ako maalunga ki olunga nge. Sia koe me ngai po tala noa e mo ngai kolo. Ke whaivia ki nau tolu pe kai ke nau ki fisip no ngai university topure ngā. Au tu foka Tonga National University sea. Kau ia e mea e teke whanau. Ke nau lava access ki ai. I e ako i here wol koe ni. Koe ngoe sea maa koe mea te no flahi ai. Me whainga i ngoe lalahi ngai tautu. Pena e nofo ai toka ngā i e akau koe koe tutu. I tae tolu koe ne toko sina i tō e ha sina. Te blawe peki ha sin sea ko hi ko tutu na to la he apita kolon me me ko futu to fa kilo tu lo tonga musi eni ta wene u ane to ko si ko we pa ngare re ai se asmai pa nga ko ni i he fatawa to pe ba tutu fatawa te tutu molu fatawa to i ngat mengahi koloa fa tonga o ngai mai ke ka ko ni se ko pare ma foki o e wahenga koe ni sea koe akau koe ni ko seare mo. Nea se whapotala noa ke ngahi technology advice me he punai ngoe mo e minister koe matatao fokia kere kere. O wea he ngahi whaamu o koko ata ngau e koe ni peanga whewhe hono whakasisi. O ngahi misi ni ke nauhanga mau atu unga o kere kere ke ngoe.
Pa wea mana kia e vahengan sea ki kau. Ke iai peha excavator ia. Koe koha misini e dia koha misini u fo'o. Misini koha ni u whi mau pea ke toni e tahanima, toni e hongo furu. Koe koha ne alo ana ia wakumaka. Koe ne alo ana ia wakelekele ko wiki ne taaki e sere mohe. Mui ngahi a kau. Kai lawa ke whai e ngō ue e vahengan sea. Ka ui he a kau ia koe ni u lere pea me ni u toa ua. Tau ki fua moti. Wafe mai ai mo e auro tokana koe. O ta tanga motonga pere hake holonga. Te mo ala ki. Kau e ni he ngai whakamore o kulala. I he kau ngōwe. Pea ue pea e ngā oi whataha pea mo pot ngā oi moi ko hiko hano totongi. Po whakata mai ngai misini ko ni. Ke hoko ato no to e sari mohe. Ko te muto e sari mohe sea wilonga o pito e oi kakai ki uta. Kuonga ko e nai toa e kau tangata. Kana nau lava pe nau tolo tā sari mohe mo tā tangata. Kuongan sea. Fe mau ha misini ia. Kene toa e ngai a kau koe ni. Wai palani a mai. E wahe ngā. Ka mau maha ki misini. Lofo pe ia ki toa tapukiwa. Kene toa e sari mohe. Koe whoke kau tangata insini ia. Tu mo ngai he fonuan sea. Mi toa tapukiwa. Te nau lava e nau tolo. Tau he misini koe ni. Pea mo. Ia kau whaul whiunga. Ke nau whakarere ai mea koe ni. Whalufua pe fok sea, sare mohe, tau seo ke misini koe, pau ke whia mau pe fok mai palau ia sea. Nai ngai palau ne tokon mai a sea ina ki ai, ngai tokon ke pe, nai palau e wha. Pau walu pe fok e taimi, pua tau e ne tolu. Pau ku lahe ngai mau maintenance ngai palau koe ni, whangata au pit, kui ko kongkonga, o ku mai me sea ina. Wai whakaam, e ko hoko atu a ngau e pe mono tonia, kau ngau e o tonga tapu hiwa, i o au ngai palau, e ting nao tō. Sea i he ngai ngau e koni koku tō, kamata ke harvest, pe a mosi, ua lewa mo ka kai whiwhine. Ka pui e ngai kolo kotoa e sea mea koe koka anga. Koe iau te ke aha, ha kolo ia e tai whai e koka anga sea. Pe wai ngai kolo ni, pe klup koka anga, o kua o klub ko kanga taha ke to teo tu wai klub ko kanga pe he kologon tata motong prinis tongi o wai klub wai to teo tu ye ngai kolo iki sea o wa ui pe ke to o frutu o wai ngai kolo ni klub ko kanga ia o ku tolu pe fa se ma o pito frai via ngai klub ko ni sea e go plava pe he va nga to tu plava pe he ka kai fe fine o fai no nga we e go i ko o san koe aho, o tau ngō e ke mau mea ai hapaanga, wharerea ke family, ka mga hika venga i kolo ka mo society. Nea ia e kore ki he whawhonga koe na hapai taha tolu, ka mau mai pia mo e misin whapatu tu menu sila, ma wai ki misin e ua pa wea manaki. Wai ki misin i koe ni e tokoni au pito ia, kono whapa e tutu, ke toi waweang e ngā ue, kia ngā tū sea. Ke iai pe whoki pe mua kulup lala ngā sea, ngā kulup tōla. Ko ia ha kolo ea te ha kulup pe heni ai sea. O tofia e wahe ngā, e kolo kani ko e hiwa, ko tā pe, pa mua kau nofo i wāho, ua no ngā kulup lala. Whi mao au pito ai, lai loa kau ia, ua kau tōloa kau, i he wahe ngā sea. Pau ke whi mao pe whoki whai via mo ki nau tōlu ia, roi ko ngai mea ke kehe i he lālanga e whapaanga. Sea ui aipe whok pia mo e ngai project for all mai, ta animana toko si ke tō matalai a kau. Pa ui ai mo whanki i greenhouse i ki peutu e wahenga. Kamata ke nau whatau atu e matalai a kau koe ni. E raro whito pe whok ki he ngā rohi ngahi koe nui ngai whare lotu, ki e lotu i asa pate. Kamata ke tupu e mea koe ni, pau aruia ke la, pau koe a manaki, e hoko hoko ato na whaitonia ki nau tōru. Sea koe maalohinga taha e wahe ngani kono ngai matatahi. Fua motu, waiko latai, ina kolo o biai a katea, a asini ko whanga o veo ki, la wenga tonga o bia o rei, pe mohalaika i whātum, o biai a laurea, no anahulu, i haweruri kusea, o ngai matatahi tā la e ni o e fonuan. O nau ki ngā ue pe, we one ai,
Po wea o matatahi ai ua sea. O na kei hoko atu. Ai mau mea toko ni, peko ilo mea toko ni. Ilo tonga wike. Ai ko ore ia. Pea mo katea. Toenga ngā matatahi sea. Kamata ki tāna paanga ngā he kolo me iai. Ka matatahi ko pene matatahi ko. Wai ko latai. Wa o la wafe pa ngai wa malolo no tāna ki senit mea. E ko ngai ngawen sea o whima o pita ki hokoat. Pake lawa ke tōni e ngai tautupu. E wharere whoki ni e tautupu. Ka mona ngai kulup tautupu. Tōna o lawa pe whoko tokon. Ki wharere o ngai kawenga o i kolo. Wai amana ke hokoat ke whangako veo ki hasin. E ko ase pe hene e kore. Ngai ki whare whawhimaari e ke tū wai. E ko tū pe whare whawhimaari e. Whai mfua ke tek nau tōke nau tāna ki senit koe ni. E ko kakato rewa. Ngai nau matatahi. Ke kau tahi se. Wai mea te tau amana ki kapau e lawa whotu mo ia i halaika. Pea mo whātum ka pe whoki ki ana holo i a veruriko. E ngai holo whakolo sea. Nei ngai holo na e wharerei. Pea langa fo o, i e tau tau na toko si, pau koko ngai holo ko ni sea, ko ngai holo, hu wha ngai e toko ni koe tsunami. Na mahino au pito he, whatonga tsunami koe ni toko si, a whonu e ngai holo koe ni. Pau mahino au pito ki he ngai kolo, mga kai koe ni kounam, ko ngai e holo koe ni. Ngai holo koe ni sea, ko ngai holo ai mau he ngai sea si, ses katolika, ses puesiliana. Pau e pefok mga ngai holo e ses puesiliana, ko ngai sa si u koe ke kau ia plo kalama koe ni. Ka uia i e pōtala noa whataha e wahe ngā ia. Whawhofo ngā pia mo ngāhi holo, pohau nau maa ngāhi holo. I teimpo ni kou tō ai whatamaki. Ko ngāhi o tō ngani unau. Tōkoto kātoa nau alu kātoa ki tōna tapuki whakohi kona mālunga. Ke tuwange ngāhi holo koe ni ke whainga māri. Pe wepe ngāhi holo e sea, tō ngā holo tō pe wha. Whi mau e ka whakarerei. E tau te whito ki he tawhaki koe ni koe. Ki he tawhaki whakawhia maari e sea. Whi mau pito te whakarerei. A ngai holo koe ni tōna tapuhiwa. E koe teime tō mai tsunami. E ao ngai a. Ki o tau kai ngau na hola ki ai. Sea whi mau pito pe whoki e tanke e vai ia. Koi ku marimari mai ai pare mea reo reo. Utui pe mea mai mo tokanga mai ke ngai tange vai wha os. Sea ue whoki pia mo e whainga nofo ia i hake. Tapi mau e hake mea koe nofo wā. Sea koe kakai a koe niu ku kai ngata pe na o nofo wā. Pau na oko koe. E koe mo nau ngahi api ai. Koe maa pitu mga tange vai koe ni. E koe whoki a uki ai. Ai vai whakakolo ia. Koe kongalahi o tek nau tō nau kore mai. E whe mua ke mau mai, a mau whanki tange vai. Ko risko ea sea. Ngau e kia e kau sa kolo, whahu mai ke kore aki. A ngai tange vai. E vai whakolo sea, o ku kakato, ai ngai kolo koe ne walu i e vai. E tenta tau peu whe maa o pito ia ke wharerei, e koe mau ia hoko mape ia. Hoko i he vai, hoko i he vai pako ne take vai, pe toi hoko pe whoki. E ngai whitu ke kua ke e vai koe ni. Sea, mea nau lawe kea ni nai ko ngai kulup skolosi. Koe ngata pēnau to tongi e ngai ako e whanau koe ni koe kunau ako i korisi. Kamatani ke tau to e alatu i whanau koe i te sori. Kau e mea ni mau inga pito i motuan. Ta tau te whito ke wahe ngā whemau e ako ia. Ke ako ki hatu unga o whawhemare. Ia pe whoki pia mo e kakai whiwhine, ngai kulupu na whai mea koe tui tui sea. Pea uia ia ngai whima, e whanki mi sen tui tui, e ho hoko atu, a ngā oe koe ni sea. Koe tawanga mea rere sea, ku o sea e tawanga mea rere i whamotu. Whima a pita tawanga mea rere, whanki kolo koe ni sea. Kei malohi a pita taripasi i e whitun sea. Nau āki nau tau he pongpongi, tau whitu e whanau. Pau e nau mau ki nā tori e whitu. Mau e koe whitu se au kei whapopo uri pe ia. Pau whi mau ha whitu malu ia. Hange ko ha wharetare anga pasi. E nā ua malu ki ai. Koe ki ngata pe he nā malu. Pau lawa whuke to e malu me uha pe mwe hawiri pe mwe la se.
Wea ia ngai whotutu, wea mga ngai mak, lawa ke whahu, kore ngai tokon koe ni sea. Sea wea pe fok mo e funky business i ki a, lere i e wahenga, mai no pito e ngai business kon koe matatahi. Wea pe fok mo funky papa kiwi, wea pe mo e funky wharekai, wea pe mo e kautangata e au na uta ton mea kai ki mōri. O whema o pito ke identify pe whailonga i pe mahino ku hai funky business ko ni sea. Ke lava ke tōni ki nau tōru pe te nau ke nau kore mai ke pureanga. Ko hai ngai tō koni o mau ke pureanga. Whema o pito sea ke nau ilo e ngai whonga ko ia. Kani ko banga ko ni ko ku amina ke no atu ki ke funky business i ki ko hai whonga whema o. Ke nau mau sea. Ton ke nau ilo ki ai. Pe lava ke tōni ki nau tōru ke nau mai ko whakahu a ngai kore noho koe ni sea. Whima ua pito e nau tōru e tōko ni koe ia sea. E ko hi. Koe ko kisiro lalo ka tek nau tō. Koe maurere mai mei uta sea. Koe ka me e au si sea. Me e au mau i ngā au pito. E hoko e maurere mai mei uta. Wa me e ia ke ne hanga tata off. E maua ke ngai tōko ni peheni. I he tautupu sea, koe au pita e ngai ngā ue ke tautupu, mai nā pita ngai tautupu o wharere siasi, ngai siasi, pang nau rere rei peki nau tōruia. Ka ngā pe mua sea whawhela vei ni ke sporti. I tutupu pe koe a ko sea, kawa nia mea uto ngā lahi kai motua nia, tat whito ngai ako risi, ko kamata ke rere a whiau ki basketball o ia i tōngata piwa. Tau whima ua ke ai a team basketball a kolo kotoa pe. Tau whito ngā kolo la lahi i tā motonga. Fua mot, ka muha singi, wawe ngahi team basketball o ia ke nima mo e ono. Tau hanga e kawe panga papahe ngā ia sea tōni ia ki ai, hangi timi koe ni. E koe koe tau whanau whiwhine koe ni una o mai wa inga, palawa ke nau whawheo ki ai. Panau tō mawahe foki, ke ho whai hawai ngā me. O i kai ke tā uia, ta mo tai mi sea. Hen fo ke palparema o drugs, whatongono tapu, mga palparema fa sosiale sea. Hoko e polo kalama ko ni ko e basketball o e malo lo Christmasi, o a polo kalama fa whiwhia ia, i tōtu ki whanau whiwhine. Yes, potis pe sea, ko timi hau whakakala pu o tu uia i tonga tapiwa, tola o pois. Ko tim hau whakako sea, o to nof pe moia i tonga tapiwa, e koris ko tupo. Sea ka pau pe kua tā la, pe sea o to sio pe kia. Ue fo pe moi timi ia ha sin, timi ia ne hau pe bottom 80, kon koe whia kon ngā toko sin. Nau meu te ka mau nau pare sea, ka koe timi hau ia bottom 8. O te moi timi hau ia he riki, koe mua saints, koe tauni, whai no te ke whanau ko ni mo whengai ke wai mo tim mo kulupu ke nau tō ngā. Ko whanau ko ni sea, hoko atu e nau ngāo e rei ki e hapulu whanau tangata i tōngata kuhiwa. Sea koe ngahi irika mama o pia mo ngahi projeki o plalahi ang sea. Kawai ai whapo ni wawang kata. Whapo ni ua sea. O kuiai ai poate o kamata ke whotu. Ko tangata whaa o tangata puhiwa sea. Ka koe ka tangata ilo ai na o mai ke whotu ai project ko ni sea. Ai koe ko sio ki he tō o niu. Pa mo sea ine sea. Koe tō mataka sea ka uia kongo karak sea. Ko mea ko ni e mataka pe mo sea ine sea nei taimina tū maari F1. Pa foki mai a ofa fuka mo ka tangata na nawe pot ngai ngowe. Matani nga whotu. E rana whewhe ke tō ai ngowe koe ni. Wawawa pita niu sea. E ko hi mo mea e pei maketi o niu me mei pa ngai. Honga fulu e kato niu ua pe foi niu e wala. E niu mata, ua o pa ngai unga pa ngai tolu e foi niu. Lifetime koe fu niu ma o koni me kau tangata ni koe o se tau ni ma. Ko kamata ke wha market. Pa te wha market i ai koe i tau e tolu noa sea. Awarisi, mea koe ko mai ke te au. Awarisi ko pa ngai wha noa.
e funiu e ta. Very conservative up in there. Pang fa no e funiu e ta e ta. Ha funiu e ta man sea. Pang ala fra ria ni ma. Pag kulupu ko niu kamata foto pa foto ida la motong. Na usio i to niu kamato se ane. Se ta ngai. Nga fa mapo ko mai ho mala. Ngalo se. Ta ngai pa pa ma. Ngo e vai ngai se ko hala. Pang mai no pito peia. Ko la he u hala u le me hala riku. I hala ko mai ba puna se te ke tanu. Ne kamata pe ho no tek. Tanu atu mo foi hala ta pe u. U hala ko niu fe ma u ya ki tanu. Ko ga ko me ko na la ga ni nai. Ko tofa ko ni se ko ngo e ata. Ange ko tofa ko ni fatonga. Ko la he mbele ni. Ko la he pina ti, ko la he ku mala se. U to mai ya me to da piwa. Ko lo no ta ta mu to pe mo hala riko. Se aku uyai ki kau taha fo i ta ko ni to ha ben mun menu se la se. Se na alua. Au ya mo na nau se. Nau ko ni ne lava momos. Mani oke wa ve kri mani oke mo kiri pe o ha kumala me ha fu tere lava ya fa me ai fa fa po ka se ku fa ai fa tapu se o skamata no ngawen o fa po tala no ai pa mo mi sta ko ni ko e mo we e anga fe ke to ni yen o ka pe ya mo no ki fare me no se la ma o pe se te ma ndo ai va no o ki business ya ko ni ku mau ke to mai o me pe ku ne kore na halava ke fai via a foi fava e pe hono ki fare ha mo menu sila bango ni se au tau sia e panga va mano ka fai puta no va fa bito pe mo pureanga ni sta ngo we ana fe ke to ni ana we ko ni ka we ni me au to nga ke mo tuan au to la fe unga ke te e ko wi na fe ma au bito mo fare pe hausia se na e fra muia na manaki pa na foto to pe house ko ni fa ba ngai ATP na ton ke la ngai ta u na to si na ton ke tu o ni ai hu to ri se hanga u hinga na ke ho ko to la ko ni ko fu fe ma u pi ta pe house ke va nga se e go ka ngai ngo we o fu la ya pi to se ma ko e to me la ya a ko ni ko e fa ma lu ata mo to ani ke pe tu na ko kau ngau e nga maule rea tu whai ahin. No iai whoki a hosten ti ngalu, wango me sake penisa, pe whoki ki a whakai mo e Manuel Leki, Filipe Fualalo, Stephanie Vekit, Saten Lolo, Timi ia nei rahi toa ta piwa se. Whamalo whogeni i e kau whisakolo, whamai kau whai whakau. Pa me kainga ko toa wahe ngā na mula wangi. Whamalo atu ka te motor, ke popo mai, ke ngau e pure ngā. Tui hoi ki pa mon kakai. Malo. Hoi koe ripote na tōng tapiwa, ko pau ki aha ngahi foto pe whamalo, ko pau ki kai, te koe ki kai ki tapalo. Ko roto ki tari ai ripot ahe whawhare area, wahinga tōng tapiwa, ki tau wafi wanima, whahamanima. Se o gati ta fota puloka sa wale ni tu silente vai ata yone se ni to mo wale tu nuku sami ku ta vai pulu ek minister nga front fonwa ek minister mo wi ek minister ta mo mata mo lao ek minister ta na panga hu mai mo tu te ek minister ki muri me ka ta ne fio ek minister ngo we ek no per tu hangana ek no per fohe ek no per tu vano loto ke to ko hu fu ma ono. Koe tau ripoti o koupu hau ia me hapai tahau. Ki e tau wafi wanipa. Ia mai ni sao. Malo kata sia, tapa te whaitona sia. Ripoti wani sia ku tapa ke peskalani peke wari nga reo reo. Puna sia. Ripoti wani sia ka pau te tau tupe tato he pesi waki. Ko hanga o roto taha mai kai ngai sia ke mau hanga mua o tuku maha mea fo ke whongari po di sia. Ko nei pe mea na mau sia kai mai kai ngai sia ko hi ko na tula te tau o mea ko toa pe o whai tau ke tau na mau furihi sia
Ko rapo tala te lahe nau seniti, tala mai me ke fai aki ko ni osi pe ni osi ia. Ka te faha lau siwa, lau kakala ia, lau ki ha misi ka mea ke fai, wai pe fatongia pure anga e sea. Whamalo e sea ke kaina hapai veu, e nau mahi noi, a iwi ngā ue wai whanua. Moi panga, nau mahi noi le rei, a sirini o kia te au, koe ngata anga pe ia, wai mea te naurea mai kia e sea. Pa te mo mea mai sea ki he tarafi koe na, mo mea fupe wai ki rea runga ka tapa ki pulu, tue kei whakamau. Koe moto ena e wahi whanua e sea, koe mau ngawe pene ana e whai e tau, whaa koe no situa me ai, koe mau hanga whakatuku ha malui, wai whanua e sea. Koe malui koe na, oku whakatuku ia koe uhi, ke maure kakai, ko roto taha pe ka ia e sea, ke nau tokoni. Ka ihe tauni e sea na ku palomeska ki nau tolu, i he kamata e mawhakataha. Ko e wae ua e se niti wharearea, ko e tauni hei kai ki e toi toa maha se niti ki e whosoa. Nau whamaroka ki nau tolu, ko i kuna ai konga e ua, toi mawhui konga e ono. Ma te mo mea peho eiki ki tāpuna i mua, ko e phase 2 ena mo phase 1 osi. Osi wahe ari fuka e sea, phase e valu, me mui whanua hei fo, ke mui whanua koulo. Ai hau ngai phase koe e sea, o tokoni e puri anga he konga, tokoni mai me sea si suklaisi ka marari ngā ki muni e konga, pe toi tokoni mai pe me ni ihi, hoi ki no pere, pe ka tui hangana, pe hei ke feituna e sea, o mau li mai ki loto o lava e ngā ue. Ko whataha nei whahe motuani e sea na kamata mau ka whisakolo, pa te mo mea pe kiai, ko na whi mauna tuna e ua pe, ko e hala mo e wafu. I he minister koe ni oi moi, ko e wafu, maka tau ene e ua nima. A fwoi teki te whahano to e wafu hapai. Kai ki wanga whaita i mai ni e sea, ai holo koe urutoa, kia te au, koe ke te fumahoinga ke tau sio ka uata, mahoinga pe ke tau sio ke heola. Ko e wafu, koe kongo ni e wafu, i he lawe a motuani, me he toho anga waka, e re taka iei ki he wafu, hangi ka te au koe paanga e World Bank ki ai e to piti ai sea. Me he taanga mai a takai mai ke mui foso ko ni an e pausa o ku fai kore e sea ki ha ki seniti ki la ya. Ko e ki kong ha ko ai ko se ma ui a monga one. Ai ko e fonga ko na nga ki sea ko talato pe ke ka whakata ha. Ko mo seniti o ta mano ni mafe. Ai ko kolo hiwa. Ka ta utu pe ki ta hire ta pa anga ta fa aki mo ne pepa. Tamai fe mau pe mana to fe ma mo misini vai fi haia ni maf to ni mafe ko ne alu pe ko o se tamano ni mafe ko na fa long e sia ko ne o si ko ia ko munga oni ko no ki fe mau pe na to we ko fe mau pe na ki taulani ko na ko e kong ha ko exia ko lo fanga ko na fe ma na to me na seniti ai na fika pe ke tamano ni mafe ko na fe mau ko na holo fo o ke whakafo o ke whakalahi ai holo pe to ngahi me ki pare tau ke nau ki veni ko ni o ngā ke whanau ako ko ne au e nau ki seniti ko to ngari wa ko fe mau ko ke o se fe mau e kai ngai sia ne o se tamano ni mafe to hiki ni ma pe na to ro me me ke ko tari ko ki ai na talang fa o mo fa ki kulupu he ko ke ngofua ke ave siri ni whakatauta ai pe ko ki group esa group talama he mo fe mau mo hanga tonu ko ofisi o tuku ai ke osi ta foi vai ko foi kinga ulua ki ka toe pe foki mai ki ai ko fonga e sia nga ki apai ta wa ko hono uinga e sia ke mau e visiti he ko hawe ati ta o kumi pa mau te fai ta e mau tolu ko ne mau pe ni mission course fai ta ai le va compare la ita mo visiti mo e ola pa mau te o ma to e sia ku me ola ke mahino na fa kosi whakatata ko e o sakolo ko hihi fo tōre reka mai ene whia mau e tā mano ni mahi utu e palau ke tau o e koro matu i whakisia ko silo re repe au e koro o ku kau e taimini he lelei e kosi apiri aki whakau talangere waki nato sai ko whalala peka ni ihi te no maha risit ato mausiri ko ni atu poko ia sea osi e ta uni ko cheki mau pe kosi koe whaka ofu. Ai ko mahino kia te au, ko value for money.
o ku tatau e se niti mo e kosi mo me ana fa ya sia ko ia ne pe exia ko lo fanga i ko e hoka tu ko whakataha ia pe mo e whafofonga o e Mr. Apple ko Mr. Apple exia ko kautaha tori le lei tahi nusi la Hastings na haupe ai palangia ko ai ongo tokoni pure me ngata matonga ko una mito meni mau puna whakataha te whakapuna e sia alo whai ahi tau ki eke atu pe nao ki whetal mai ko nao ki hapai tau whakahuhua tu rewa e sia whewhemua ke mau hapai tahaua ke kumi me kautori pa mau o pe hoko rewa e sia ko konga ko ahi mau whakataha i pe holo hifo ko mena kumaria e sia ko rea e whewhile ke tau tu mai whanau mea pe whetuna e sia e lahi proparema ko e o hola mo kona ka tau tu mai whanau o selpa ilo o ke na ulunganga ko taimi ko na rea te fine na ai ni ria na ni pehe ke ka boys we're not going for a holiday kai ka mo ko holiday do a malo lo ko mo o ke mo sio ki api ki tunga ga mo ngai family ko taimi ko te mo ma sio pehe he kai ke mo te o mo to kona no ia pe mo mo taimi ko o lai whakataha ko ia exia pe na e whiri ai pe ai whanau ke na o ki he tori pe na o ai pe ki tu a kamata ana whamaro i sino kamata ai pe mo na whaeki mo ngai umea ko ia exia sia ko whakataha mo holo pe ka na e ki whakahistoria ke mo tuane exia o atu e lahi nau se ni ti tau talange talamai mea o mo whia mau ngata pe ai osta whakataha ka te whia mau ka mo foki api kapu mo ngai family ko ne motu te kuria mai na tolo ai haki fare o mau misi ni vai mau me ai fetu na sia mau ke fa me pe hala la i ko misi ni vai a halo peka tu pe i tu ko ta no fare ya ona ta ko ne uha o ku wesia ko fa hinga fia mau e ksia fai totono pana ku ilo fa papau ka ate se ni ti e ai e fare o hangarewa o taangi pe ufiha pe talamai. O kai ki konga e ksia o te whiwahewahe i pesi kona hoko ko e konga nei pehe o whisakolo. Fie ka inga he langa e fuasoa e lelei ki e kahau e nau whanau. Pea i kai ke mau kore ki he paanga wahenga kai tuku ke tokoni ki he langa o e fuasoa. E sea, na wonga i mawhana i he whainga statement pehe o hama ki tamsi o whisakolo. Ko hi he mahino ke te ai sea ai mea kui ko priority mo mea mahinga ki whakaluku fua ai whanua. Taka uhinga ina kai ki rea mai ai ke te he tawe ku osi mo ta watu ka ne tuku pehe ko ne ilo na mawhainga ta ia hano whinga ia ki seliti ke whakalawalawa ati a phase 1 o e fuasoa ko e tawa ki pulu ai sea. Tai hene pehe ai sea na talanga rewa ki ai atu ho pare o koe. I o mau e whahinga loto langa whanua ko ia. Toi talamai mga mea taha. Ko ne moto te pia sia o mai me no ki mea taha. O la ke mai no sia ni ti. Ko e konga no ko sia ko whakataha mahu inga i me potunga e taki mamata. Ko no mori e sia ko te whi asenita ne tok tupu kosa hake pet. Na e request mai ia tau te whito he kau pisinisi kona i hapai. Pe hoko mo ke konga u whakataha a ahi. Ke nawa mai mo e sia ke mau whakataha. Ke mau tala noa ki he ngahi mea kone we sia ai business ko ni exia ba de momento ho iki o lahi ngai me asai ka te to pe ko figa o laki exia ko hono ko license ni ko mata tofua o to ton ke faka papau to ta ma o license o ka ke na o na ma e tau ke ko fa hengi ke tofua na e me report he na mai exia pa o to pe o ha ke he ma ko ki va inga ni ha pa ta do ko ki he na hapo no muka ka ono moni pa ke sia na fai tai mau be fai tuna pe na ke me ke lai tai ya na fai tai mai ke sia ai o we to ta lai se ni ko no muka pa na wo ko he vaka ke o ko mata tofua na e hawe tofua ai ki loto SMA i he fai tu ko ai ko fatapu haureva ka ta meta mena to ria own and out to SMA tori na to tofua ai hana to ria o fai ai fai na mea exia ki koe ke whapopoto.
Pa ene pe sia na fai ka sio ka ke ko propare mai ke fai ka mau ma ka sia pa te mo a hoi ki hen aya ko tahaia ke te whakapau e sama e wa to tonu ai ka nga ki he Wales to ka ngata pe fan ki ki sia ko taha me na fai ka ha sia ko no whakare ko pisinisi ke ma pe la sen e taha ki he toko taha mahalo wa ni hian ka ke ma go osha tu sia ta ko e ko tamata tau pe ka la se ni tol pe fa sia ka ke ka mahalo ku to ton ko na to hoko ha me pe he ya e ta fono nga tu ko ni sia ko ta ha me propare mana ha ke ni sia ko ringa nga veve ko na foa ma me pe fe tu na sia ko propare ma he lango ko o fuofia ki nga hi fe tu ko fa na business ko tu ko no solo va pe sia ma ko puri anga ke na usio ki ai ke whakapapau o hiki ai veve ki ave ka whetu atu ki fotua riko ko fotua au peki hifo sea yo ma whetu ma mawangia ki me whetu whai nofo ko whakataha mo pangai e sea kika ko te mau a pangai ia nei ua pe o wheo pe mana seniti o raki ko ai nau ki club scholarship nau wheo e sea hano whinga ki whakatalatala pe o riko koa ano tokoni e club scholarship pe gai na mau ki tala ngai sia na tala mo fe ngai ki buha fa o ai mai ki ilo o ku tonu ki apa se niti ko mo club scholarship e sia na fai by ben mau ari area per na convince sia hang e pe o tonu o waki o ku ne hangau ma fa lu fua ai ni i o fa offer na ngai family pa ke na afford a school fees sia nganya Penai rewa e ku toa i whakakapa talang sai koe whiha, koe moto at pesa tamato. Mahani mafi. Pako siatu e nao se so mai wako peta. Oh, sai pe. E fuwawe whaki e sea, ofa koe ki he nao tangi mai. Katoa ki inofa kau, pe uhi siti fefe. Ani mafi. He ko hinga whaki e sea, ako whae e whonga koe ni. Ko uhi koe, arwatu koe asiri ni, patoki yo e fukulupu ia, o kake mai me visiti pa fanga ta ati ta yo ma de ma to office pa ko pe to le ke bu to ni e visit fefe pa no ki puno pe mare ki ta hine tai panga sa ya pe ke na mu o talangi ke api ako ke o mai e visiti pe ku fiha to ngi ako pe to ko ma si se te ke si o ta ko mi ake ta wa pa ki ta me re ke na no foto ala ta panga o whamalo, o peatorewa ke toa taha kau sea e kulupu. Te ke tari, alu a pongi, alu ki api ako, o mai o invoice, pa alu ki tahi niku ten totong, pehe mai rewa tamasi, whawhetai. Sea, koe maa mai mai mahino, ko a kei, ai otu hapai e sea. Ko uiha, koe mea maari e ko roto ke ulawe ke whonua koe e sea. Koe whonua eiki fo. Sea, koe taha o e mea, ko tokanga kei, pe ko saia no hake he ni, kai ke te loto uiha ke kau e whafafonga ono wahe wahe sirini. Sea tui au pito au ki ai. Kanau talange kanau to. Te mu wahe wahe wewe. Tamano to. Mai ke mau kosirio. Pau talange. Sai. Na e kamata mo kosirio ane fe. Tane nima pe onga funu. Sai ko talange. Sai ku alpen ki whare area foko tuu. Ke ave hanga tonu sirini. Kihe kosirio. Pau longo pepa pe marewa ki fina ike me mu. Angai ke na umana toha tohi tapu. Katoki mai sini ni. E sea, o mau vai pe vai tako na whilonga pe na to. Sea, koe poini e motu ani. Koe lau mario e tau ngawa e sea ke hau. Ya whakapapau. O ripoti ne re pa ngai whonua e sea. Ia e mea maria ne mai me uiha koe na whakatu whakapolitikare. Peko watu. O peheni e na whakatu. Kone osi koe ai whiri sea. Hau e taha whito. Mo e hiwa. Wano ia. Toko ke hene awhio. Ke na hanga whiri e kau minista. Sea. Ko te se atu ke kau tau tu mai. Pena e hanga whewhe e na ma e whainga. E whahinga atamai. Whakapoto-poto. Mo e whahinga. Tau pehe ko ha. Way forward. Nak talange. Te alu ki wharearea. O whaha ki ai. E kou tui mua uia ki ai.
toi au pito. Paneo e ku hoko whanua ngoni ko ki whiri. Ka te whoki o anga nau pare eksea. Ka ke, ka wai ki mea na hoko ni eksea le mau ki I hange le mau kamata wata maki ai. Ka te wato pe ki hoko ko hako ka ki mau tolo eki. I he tau ua ki mua tu, tau ko sima tau atu, na ko hanga ave tolu mano, ke ngahi ake a o apilau tohi ko mata aho. Sai veo whanau me pega ai ai. Apilau tohi ko ni umea I beha e whawhanau pere, o kuako ki ai a uiha mo where mea. Ko aku ilo koe ki he a, mo oni au pito he nai, whanga puaka, whanga pulu, ta ue ni me mei te au e sia. Kai peke tokanga tai ke ai, kai whaka ofa whanau wako e sia. Ia haurewa ki kautama ngahi a, o kore mai ki te au, ofa mai mua ke mau awhonua, he piki kia mau anga koro. Sia, pia pai e au. Ko whea o rato koe ni, oku hu mai kautama e tamai nau tolu ia. Ko amene ngai a. O pia, waha mo whanau la tohi mata. Ia, ka kame o ke mo fia ai, tamai nau tolu ia. I mo kama toa tu ki where mea nai be e ia. Mai koe mau senti ma toki aike mea koe. Sia, koe ki mea kua koe me uia. Ula ki ko sa ia na fotu wha politikare. Koe foi mea koe na ngako ina tolu. Mo fia maari, koe ako koe ko mo tolu ka atoa pe ia. Koe sia koe ko sia uiha, ka to hoka tu mo eksia ki he hoko, ke whakaosioso taimi ko osi. Iwa me ki tonga reka. Taumini te tolu. Malo. Ko tonga reka eksia koe kolo tāla ia. Koe kolo e motuani eksea, koe nau whea mau anau tolu ne hape me ofisakolo. O si whakataha ofisakolo ia, moe komiti, moe whonua. Ai eksea koe mea o tonu ke tau whae tau ahi. Ono o ngā koe ni hau pe o talamai, foi mea ta tau pe na mi toko mai me whatoko te au ko talamai. Hape ofisakolo tamai, ko mau inoisi e, tāwhani mangi au, o mai ki hege mau tau pe o tau whonua ke maa whafofa, pea te mau whawhanga ki matohe aha kotoa peho o mo ngahi whosoa, taimi te moirei me I tonga reka ki kou. Sia, kono whakakātoa, o ko wate whakamalo ke whetun, whakamalo ke kanga hapai tahaua. Malo e tokai. Ka malo me whia maari e, roto whia maari e, ki langa tau whanua. Malo sia. Mea mai tō pāmia, I pāmia reo reo. Okay. Se mano, o tape me whetun kai. Speka tu mea ake no pele. Se ko mea lako toka nge u hau he report ko ni ko ne pehe. Ko veve ke to me whetu ko nu geta minyo lako at ka whetu ui. Fotua go. Kai o ina pese ha ko fotua e we konga e iriku. Ke ave o maro iriku mo me pene. Kai o kai whetu mama. Kai sai feu nga fo matala ko whatoa ko ke tu ko lak no e veve te tautea ki moto no whae ko ko ki leite veve. Sea kongi mua koe osi o kahau se te ulere ki ase ele. Sea ki whatontonu pau kia ki ngā whanongare ko ti. O tala noa he recycle ko mea ko leve. O kai ka tala noa he laku veve. Ko kuhinga he koe mea insea ko haapai e ua mo vavao o ku hala ata halaku anga veve whakalao ai. Ko whatokanga ia ki he mea nu hau ki ua te mo aipehe e veve he ku kona. Sea ka osi ka hau te mlere atu ka seheria ki he konfenisi ai Business Council a seheria whawhawhi ke ngai whanua Pasifiki. Pa whawhawhi ke urea ai. Pa koe kulere koe nisi a te urea he ngahi mea lalahi koe ni ukawe me koe nu ko whatokanga ai ki hapa. Koe waste infrastructure. Oku kei kovi ka koe ne whakakonahi koe kakai o kulotonga hoko e. Ai koe tahe me te urea ki ai, koe haha tokoni he iai ngai kau taha tokoni pa moe ngahi whonua. Ta te whiri ka seria nusila. Pa te oange ai ai tuunga ko koe tau mea koe iai tongani. Pa ko whakatokanga pe ki hanko haapai mo e ua pa mo vavau. Ko vavau, sea o isi o matoe whakatokanga ki ai alue mea ki he vai ki taha. I tu whae whaangota e kakai. Ko hewa ki yori pe ka koe lango sea. O ua na a iaha mea ai ka mo vete lango he ngai konga.
Ko hono wa se ko me kon fa ha ke ti ngai report ki he fale. Ko tahe me te ure ai kon finish ko ni o kwe housing crisis o tonga ha ko tonga ko ki fa tonga ia e ma fai pa mo pura. Ai ko housing crisis ko ia o ko si ha mai he ngai foto ke pa ko me ti fai ha le ko u fai ngo pe te mi ko tapan ka. Ka koe ka kai hala he whare, hala he kere kere. Koe ka kai nofo he whare, ka koe ko nau kere kere. O koe ka kai whia mau he kere kere, ka hala he kere kere ki langa nau nofo anga le lei. O koe pese ti lahi o tau whonuan, hala he whare le lei. Ko ono tolu sea koe hala. O ko whanong he ngai poto nua ki he hala. Koe hala o mahu inga te malanga i koe whenis koe ni. Koe fu hala lahi koe me koloni ki malai wapuna. Na mau stano ke pa mo World Bank he wanoa milion na Amerika o e ke te maula lo ke nga he hala ko ni ono tau ni orin tau ni manoa o langa ka siapa ni o ke tahe ume ai ame ke ko hi ko hala ko ki ya tau tol ka to he mawa he me ngai hala to nga ke ngai fitu pe holo i foi ke ngai hala lala he ko hala vuna e me ngai hala o ku lala he ko hala ko lo lele ba mo hala di ku ko famalo ke wo pe ku langa i pa ko me ai ta te tala no ke ko hono fa o si ko me ko ke ta mala e va puna ko ta mala va puna fu motu ko terminologo ku to kon ga siapan se ka ko mala e fie mau e ke to hu ke ona to e me ai ta ni ma ka ko mai e alu ke mau es mau i poti pa ko hono wa ko mala va puna fu o ke tu i e ua ko li poti na e o bo ha bai se ko to ka tapu ta no me kilaro e to tapu tol ka ki os ba te to tu ale va ko se apete ko mala va puna ko ni ko ek pare mia reo ko hala ki mapa puna ko hala ta fa hau ko to iranu ke ta fa hau road I hapai se ko ai ko project ia ko te ta wala ke ko hala lahi ko ni me kolo mala va puna hala lahi me mala va puna ki kata ke fa fok ma fa malanga ke report ya hapai se ki ta ko ke don pare mia ke ka ho ko te ka hapai ke ai ke ka wene rea I Australia ke fa o se wafu tampinisi no mukana ne ta ofi mo wafu ha no mo wafu ui ha ko na ta mai pe osi afe pe kamata afe ke ka wene rea ko I Australia na lava o ai ke fa mo os ka to ko ke ma report Moni e no pere hapai, ka koe no pere ni e taha mi hapai, mo fe I doat pe koe hai mea hapai ho whamalanga. Ia, ai koe whanki wafu koe ni hapai, koe mea pango nai hanga he pulango na tō ko sio ame ki he pōta tōro tike na ulanga pa koe ke sai. O mo whawhoko me ki he moi, nai mai pango koe tahapu ni ua miliona he patset koe ni, pau koe mau tō e whoko whalere, pa nai e no pere na tō whoko me ti mi mea he weekend, na nao sio ki ho... Seo ki whatotonu atu, koe ngau ko nei fai be engineer e minister ele sivi ko ia pe fai ale mo kai nga o pa ko hinga ho ta ofi nei ai he mau puri anga o te sio mo ko mau to sio ko ke kai nga no muka kai nga uia to wo mau ka he ma to tali fe hu ke ta mo me a ke pare mi ale o le o ke be ko ha ko me me ta ofi he ko nei ta ao nga wa fu ko ka ke nei tu ku ke ka o si ke ke kau e mau kau ensina ma to he o fai na ke whaka fe ia ko mena ha ko se na o atu ke ai ko ki sai ni e ensina ta na be me he World Bank pa na how you recommend mai ke ma World Bank se na ko ga ensina World Bank I to ha ni dai ni se mai ripoti na ma ha ma to o mai o hanga to ha ki lo e farin e sai be se la be mai ripoti ka ko mena how e ensina ke ni o civi ka ke pasia he standard toton o mena ma pe ke tuku kai ai whakalelei ba ko se ni ko ne tau whapango ni e no pere o sfoki mai ti mi mai ki ai ke ota ngai nau nau ko ke fai ai kono whakalelei pe pehepe ki he don bare bia pe ki o hi wa fo na ko he wafu na fia e konture ki ko ni ko na alo sai ni no sila pe mo ka ta ke wafu e wa pe na fia mo konture ki na ki sai ni no sila fa ta ki he preach e ko hui ku te ke ase maha mea na ke mea ki
ki musila sai ne o konture ki la he ua o fe transparency ai ke me ai o mai he report ko ne report fata o kai ta ke pa report fata o me na ko tanga ko ta fu ki ha pa de fa mata fa re ha pa ta mai no mu ka puri na ni makiru ai o mai ke me ta ta ko mo wi ha ho ka to ko ha ko e ku report ka to ki fai Malo e pa ni malo se. Ta hokat ki he reporti a baba tahani ba. Se ki lave dia min de ta ke report ha pai to he. Me mai no pe ha pai. Ta pe me do na se tam pe ni sim ho ki ko fa mama fa pe ko me ko na me ke quasi me ko ni e wange na kan to mama be ka ko ai me ko ke diga nga ve was me report ya ha pai ta wa ka ku he ha pai ta to fo ka mau inga se ke me le pe e mahilo na fai e fotu tu ko na keringa nga veve ko na I fare loa mahal na fai pe he ko nga he time ko ya mo kai ha mana ke ai fo ke pare mai ko lango o a mai ko na ke tau ki matanga ko na mu fonua o fu o sia pito he lango ka ko e me ko na ka mata ha ke he fa fonga ta hawa ai fai fo tu ko ni he ko mai no ko fotua o kai fu maka mo kria na maka mo tu ai ko ai ngai tu anga ko ngai ringa veve amana ku fai fotu ke hiki mai ko ki ai ko mena o hake ko pe ke mama la ku ve ka ko fotu ke hiki mai ki ai ringa veve kai ko hihi fo be ngai ringa ki mama o pe ngai mama o ke ki la ngomo ne ko ya ka ko ku fotu to pa ke me ai pure anga fe tu na xe ke me ai le pa na ilo na ho fotu ki me ke fetano a ke tau ia ai ki he wheka muringa nga vewe ka ko tui peke mui ia te. E ngai whotu ko ia I pare mea leo ko uhi ngā ia ke mea. Pe whamaro ke whafonga e ngā ue koen wheka kumui whosa, mai no pe kumutona mea ki hapai, o ku mai no pe hawhaho mai ai tau tawa manak pe ko e tolo ngā to e pe hoko e koe malu e mahino pe tuko hapai ilo ngai hono kai he tahi ke ngai kahau. Pe koe mea mahu I ngā ia. Ka mo be na fela kai ko na me mai pare me le e fai mo fakakato fa ki wafu na to tu wa pe pa to hanga he tahi na tula o to ta ak te la yana fa more ka ko po wat ke mau libot me apai malose Então para mim na ia o tariki he me o haki ko me kuin ki veve ya ko me penen na utano ke o ku fai nga ko ki ai te walu ke kore he ha to ko ni ke no langa ka ko se 75 pe sai te gon me ai ki ai ko ia pa mo vava ko pangai moto ko ke langa makai ka ko ke langa maka pe pulanga ka ke to maka ke osika ka identify ko no liliu ko ke ringi anga veve to tonu ko pa fu ke fai nga fa atakai mo ngau e whaka infrastructure ki ai ke tu le lei pato o mo ne opito ni whamatala ki he langoa e whitu matatahi koe hanga pe whoki ki ha an o ki ai resort ai la unga mapena to ka koe mea ni koe o lai pe whoki o ia laku noa ia ki ai veve ke pa koe veve koe me septiki hanga whakatapu sea o open pe ia ai koe ke tapu ni lele tatau pe mo mo vava ko mo hapai lai to ranga ko eua tatau pe mo eua ko ke fuwa ke tunga ko ke nga maka fuwa pe ko mo fa ko ke ngahi lele mo ya ko tolu ko ya se o identify e puranga I he nip ke finga ke ngahi pe ko me ko ni ngahi wa fu e se io mo ne te mau kamata I no mo ka pe mo ha ano no fa lele o ko me leva ki ui o ga mo wa fu ko tu wa fu tolu o tokoni me ngene a siasu sisu Christ kamana ngai aki muini na ave be ma ko kana to na ma tala no ke na tokoni me ki ngahi wafu ka ko taha e se mo ngahi mo me te tala no ai ko fenis ko no love kan ni nai ke ko ngahi wafu ko e automoto vava mo hapai o fikau aki mo connectivity e ke lava o li aki hakakai ia ko ke na wafu ha mo ngahi motu pe ko me ansia ko osi si o he ngahi ta mo ngai fratata o fata mai o peki a ngo fratapu me he vaka fotu ki uta pe ko fata me vaka fotu me uta ke vaka fotu ko ke hawa fulele ka ke ngata ko fahinga na pukela ko finga ki ave ki neia fu ko ave ki pangai ko me atatau o fu foka lolo mai me pese pa ko tahinga ka venga te utala noa ke tuku moa
ai mea ko ia hene uhinga na ka ki whai ngai ko pehe ngai tōna lalai. Whakahela ko speta ni mama te ato ai, o sta ni ma ato ai. Sia ka kai ko poini o ai e kina hata. I connectivity he wafu. Pako mea e whae malanga i he conference ko ni. Toko ni mai utona. Ke langa kotokotoa ai ngahi moto hapai ma vau ke hana wafu. O tu fia ai whataha ko ni mea mai pare mea brief e whare area tonga i ne mea wai ke mea aki. I he whakataha koe ni. Whamalo atu o mea mai ke. Pako ki whamana atu pe. Mea kona no buka mo uihia. Whai ngā we. Puko e behepe koe na ne whai. Koe nau ke ilo i pe whai ngā tā ia ka i ngā hono whi ngā i mai nau ngā hiuta mo ngā pekia mo ala mea pehe. Koe mea tau kei koe wei koe tau ai o si o koe mea e puleanga koe, mea e puleanga koe. Koe tau mai o whai whatongia mai kakai. Palo sea. Maro tau mai mea. Ko mea pau tāna ke at koe mi he report koe ni. Ko ringa ngā pepe koe ni i whare roa o papare malahi. Peo hangepe koe uke o si mea mai ki he whare. O si ai ko ngā api e i roto fua ke hiki ki ai. Ko e whakapaa ngai mo whai via i e whetukutuku ko ia o whe mawiviri. Ko uhi ko e takmamata a takai mo uilelei pa mo e mauanga vai poesia. Ko uhi ko ne tō tai nimi ko e septiki, ke mikare mo e veve, mi wharimahaki, kātou mea ko ia kula kātou pi o hiri o lunga. Tā koe lango ko ia koe si ai a takai, tau te whito ki he mātanga koe ni uku i mui whanua, uku lahe launga me kau takmamata kua nofo ai ki tau te whito ki he taimi koe ni se tofa. Ai koe tokan ko ia uku whemawi viri ke ki whawawawe mai ngā ue ke hiki, ai ringa au pepe kātaki. Koe sea e whai ngāwe ke whata mo West Authority, ki he mea kono ke mea ke hi puitua tua whakamaka te o kore ki he kaungāwe koe he waa koe a takai, ia mo e moha kaungāwe me he West Authority, ke nau ki e tō ki he ki whale loa ke sio. Peko hai tunga kou ki ai e veve ko ia ka pau, tu e tua whakamaka tuan ke uta mai tōna tapu. Ki ahano whahinga peki ai o mai o ave ki he tapuhia, kai whaha sio pe koe hārewa ha mea e whai ke iaha linga ngā vere whalelei ke kau moia i he whakaukau koe o atu koe e pureanga. Koe roto ke tāri report ia wahinga whiri hapai tahawa ke wawhi wanima, whahamanima. Seo kia te tawhitawhi puloka saso a re tusi le tei. Pai tai one, se vendin tau moua, more nuku, sami vai pulu. Ik mista ngā wharat whanua, ik mista moui, ik mista tak mamata mo lao, ik mista tana kwanga humai me tu te, ik mista kimburi me kau dai nefio, ik pare mea leo reo, ik mista ngowe, ik no pere tuhangana, ik no pere fohe. Sia roto ke to ko hongo fulu maa ono. Koe kai roto ki report ia hapai, whahamanima. Wikai ha whaharoto pehe. Hoi ko tuke tau asnita whaasipen ki he whiawhini, i pot a ahi whawhare are, wahinga whiri whawhatanima. Mea mai whawhonga. Tap mo e whaitu nei sea, whatapu ki e tama Pirinisi, whatapu atu ki e pare mea leo leo, kau maa hoi me mi pai whare, mana toa e sea ki pō hiwa. Fiu tari e whine eki ke ki rea. Whai toki mao hono. Whai ka maari. Whai maaro e nukuma ki whai ka maari e se. Whahoko atu. I e kamatanga pe o e ahi koe ni e sea na mau urak whakataha mo e kau ngā au e ko ia o live and learn. Ko uhi ke wakai e ngai whainga maari e ke e ngai mea mo ngai tawhaki e ala kore mo toko niai e live and learn ki e kakai ko ia o e wahe ngai tia. Nā heo korewa ki e whataha mo e pure whawahe,
kau mai kau ofisakolo. Pea nai kamata ai whakataha hoko, kamata pe me apilau tohi koe a toura e sea, kua hiki me he nai toko whangofuru, wako hiki o toko whitungofuru. Kai koe mea nai whakalolo mai e whakataha koe ni e sea, nai toki lau ngai ai whai ako e taha. O kei lau aho, koe ta ue tolu, pea na e whai ako i whangatongo, pea hiki ai ki toula. O kei lau aho pe, pea o kutoki wahe, whakamahi na ono. Na e whai ai, neos whai rewa ai whetutaki e CEO e potunga o e ako, ki e tawhako ni ki o i ke whaha ngā o e kia, ka kutere ke mato e whetauraki mo e CEO e tia ke whapapau, ko e hae mea kua hoko. Pea, ko e ngahi whakataha e ngahi kolo, ne whai e whiawhia, ko ui ko e kakai ke nau ata me ngā ue. Ai na mau whakataha pongpongi mo e GMS a toula, pea pongpongi hoko na mau i e GMS Livela, ne afu pea moha a koka. Ai ko u wakai a eksea ke ngahi mea ku tōnou no mo whima o he ngahi ako. Hangi koe na o whai a i report ki mo atu. Koe ngahi lautoi pureanga koe ni o si whakakato e wahenga e ksea e nau ngahi nau ki e photocopy mo e printer ke lava tokoni ki e ngā ue koe e kau whai ako. Koe ngahi kolo, koe ngahi mea te whito pena e whai ki ai e tokanga e ngahi kolo, koe ngahi project ke kehe e wahenga ku rotonga lele, pea mo ne whakahoko ko koia o e ngahi mea koia, pena e whai befi mainoak. Koe whakahoko ko ngahi project kotoa pe, whai i e whakataha. Ai kau, ai pule whawahe mo kau ofisakolo, pea nau hoko ai ngahi ngā ue eksea. Koe tawha koe ke a moa nei tau peno ki i tauwhi, ko hui koe tauwhi mai koe me pot ngā ue ngoue, ka ku mau mai na whaha e hoko at, pea ku mahino au pito ai aonga, ai polkalama koe ni, koe koe mau mea tokoni ai ngahi whamiri, ki mua i he ako he pungpongi, pea i kai ngatai kau toi kau foki e o vato ai whai moa ke mau se niti mea i ngahi whamiri koe ia. Pea foki mau project a puaka, o ku lotonga lea lea, pea ku wea konga na e ulaki whai e kau taheta, pea ku kai ke whakawhia maari, pea ku mahina pe ku pau ke whai ano whalerei, ka ku whaasio se konga uluaki o e ngau e koe ke apuaka kai whoki lewa e kau ngau whou ke whalerei e ngai a koe, mo ai no ngai septic ko ui ko te wat ve eksea ke a o ke kau o kulawa ke ngau e biogas i ngai a ko ia e kakai o e wahenga ko e mea te fito i he wahenga ngai au ni eksea kon toko ni e ako pea na oku whai holo ai whinga ke mau ha internet connection ko uhi ki ngahi po ako. Ka uko re peke pare mea reo reo haki mea haki toi nga me e ua sea.
e ku asi e whanono ku tuwha a Starling i eua e ngāhi holo na ia ki toenga ke mai ki wawau tahanima. Mau whe mau peki fo i ono ke tokoni ki he po ako koe ai ngāhi o kai ke lau pe ke ngata pe i e whanau koe ho mau wahe ngā sia. O tokoni ai po ako ke ni pe unau whe mau e ngāhi tokoni ko ia pe aku whaia o kai ke lau whakawahenga. Whamaro whoki ke tama ki a urukalala ka mai komit whalalaka wawau ko ano tari o whakapaanga hono totonge wheret pia moe tute o container nau ako ke mai ke wahe whakaloku fua ke wahe ngā o wawau e tolu e tia ke whaea ke ngā ue. I he ne tū koe he taimini ta whakoe ke he ako na e whai e talanoa mo e grupu lotari koe me Australia ki a u computer mo laptops ke tufa ki ngahi ako koia o wawau o i kai ngata pe i wawau tahanima kai kau fuga tahwha pia mo taha ono. Pa ku lotonga whakamau popo mai u nau koia kai whingai ke tuku mai ke tokoni ke ako koia e whanau e sea. I he tawha koe ke holo kumihu whanga na e mau e mahino me he holo koia o masila mea pia mo talau o whima o e retaining wall pia whamanatu pe ki e paremia reo na e iai e ne mea ahianga e ksea na e whahoko ai ki e taha e ne kau tare kita pia ku oswhai mo e whetutaki ki e tokataha ko ia whamanatu ai Palomes ko ia ko i ke lawa ke ngahi ai retaining wall ke malui ai ongo whare ko ni pia mo uhala a takai se i ono whakaluku fua mau mo merino pe kakai wahenga mo i lere i kotoa pe e se pia ku whamalo atu ki he Feituna i e kaungao e na e tuku mai ke maunga aki ko ana tapu eluelu pia mo halaholo pia mo ana klom pia whamalo atu e pe ke kaungao e office i wawau ni whareola loni pia mo mereana e he whetokone aki na e whai loa tonga ai ahi whotu atu e tia. E parimia le reo. Malasia. O tua pe ko inga ne ai mai me ko ne. Ka ku ngalo ya ku haka me ne. Na me ko stari ni e mo e holo e. Se pe ka to fa hasio ki ai ku Na ne kole Starlingi e ono. E ono. Ko osi Starlingi e. Ko e whakasi pe na ave ki e. Waka te pe toki whakakai mana kutoa ki whai mea i ofisi ke mei ki ave. Ka e whai pe sio ki mea koe ni he koe holo. E sea koe kore pena kua ki penui mea toe me e ua. Maro sea. E whai pe mo e whenga pe i tua. Pa ku whai pe a manaki. Io e whenga pe koe hiko tamai ki ako. Ka wana e ke mōsio whaiwai kai ke atu ia. Ko e mea koni koe ki he holosea o ku ea nei mōt pena wa ahi. Tēnā Palomes pe e ngahi koe u holo ia nei langa ia he. Taim kone whai langa whare la langa. Pea na e to o kere ia ka kai ki mahino ia e holo mai kere pa ai ki ana.
hono wall hono holisi ke ua e taku mo tu ko holo e tolo vai fai pe ngau e ki ai e fafo ki me ko konga pe wa ai na palo mesi ki he kakai ke fai vai ngau e pe ke pot ngau malo Ko rato ki tali e report ai whawhare a rewa na whiri whawau tā nima ki e wawhi wa nima whahama nima. Se o kia tita whatawi bloka sa sovare ntu sile in tei vai a taione 17 tau moua ware nuku sa mi uku tawai pulu e mistanga ngai whawat whanua e ku mista mo ui e ku mista tak mamata mo lao e ku mista na kwanga humai mo kute e ku mista ki muri mo kautai nea fio e ku pare mia reo reo e ku mista ngoue e ku no pere tui hangana e ku no pere fohe e ku no pere iwa no se o loto kotoria ho iki ko ni ko toko hongo fulu ma fitu. Mana hoik. Ek no pere hapai. Se katak pe ko o mo de ke i te ngia mo tuani ko kore be. E nga ko tafe, ronga tafe e me ake ngai ripoti, pa koe e mo ripoti, mo tolo malo koe ngai whatokia mo waka ng whawhonga. A koe kore pe ni kaunga mo i be tau kaunga ngā ue. Ne tok tuwha mai e ripoti koe. Ke si i anga rea whenga maari o wawal tā whake. Lene mai rene ke mea mai ne ripoti koe, mea koe katau toki. Koe ne tok tuwha mai. He tafe e ngai ripoti la tok whai au tutuni. Malo se. O tā whau ki whiri pote e ponpe ki whiri toloi pe koe ka pompom. Se tamu te dura. Ulai au o maʻualoa e po. E toki ripoti e ta pompom. Na eke ma ripoti no taha tolu ko. Ola ta tolu. Malo. Ai te se. Ko hai fua he kau ripoti kona e tuwhate he whiawhi niu whia ripoti tai min ko whainga maari e en. Tōna tapuraki. E no pere hapai whawhisi mai kau ripoti a koe nau kore mai ki tōk whai pia popo. Re ko mi ka toku o tako to pe o pe amela yone. Malo. Tolo e whare ki a fuhu a pompom, mo mea ki tau kires. Whai kesta e kiko si isu karais, po whalai o toka tamai, whio hila Maria Manion, ki at ki tau toko toho wan whai pia taingata. Amen.